Sir Captain Rathi, sir, please welcome to this list. Opposition, Honorable Sarno is now final. Honorable MLA, Motha, Leader of Opposition, Legislative Assembly, Sir Borom, Bonus Yapharma Momento. Look, I'm going to President come to the Yapharma right now. Sir. Okay. Okay. Borom MLA Philips Marian sir. Borom MLA Vishwajit College sir. And I Borom MLA Borom sir. Respected President of Tipra Motha, TEF ni Vice President, and all our MLA colleague and our CU TTADC, Jotono Deepak Kahamtevisa. It's my honor to be here to talk in front of you all. Belaino khatong thogo or felicitation of Paimandrama Bagai. TEF ani chikonsa contribution tongo ang normatini sai khana ron nor jehetu sia phonong khana TEF ni je logo obo ano sanamo o logo sanamani uklogo chikonsa story dongo chini bubagra saka logo sanam dihne ano ke sanam puru ang 7টা হইতে 8টা ডিজাইন দেখা আপনি বিসিং বুবাগ্রা অব চুজ খাইকা যেহেতু অর হিলস গনাং দুইটা হাপং গনাং অবন নং খাইছড়ি ফাইনাল খাইছড়ি नि साव যেহেতু we come from the hills जों हाथाय हापंगो तंनाय बर with pride अबनो फाइनल खाइजाका अबनो चिकनसानि कन्ट्रिबिउसन ताई और गोबांमा किसिजा कन्फ्यूजन गोबांमाया किसिजा
confusion hingkai ani surname no tei dangsu hne boikaman oro phai bo sengka nengkai chinkok borok de man hne. Yes, of course I do speak kok borok garo community ni belong thayo haipano kok borok saimano TEF ni contribution ochini thanai election chungdukha directly or indirectly busuk ke supportive hungkha aboni bagai belai khono hambai pipeline hambai ang Dalai district ni belong thayo Dalai district o ang jothesto support mangkha aboni bagai especially chini Dalai ni TEF rognabo ang belai ke hambai mario norok se society ni torch bearer tabo norok ni through this developments infrastructure ba revolution generation of hayo chini different domain norok ni different domain haifano oje jani domain no tongifano jungje combine khaye samung tangai oje tini 13 MLAs fruitful ngai chung assembly wo chung khorang ti sai mangkha oronorok ni phan tongmani bagai norok no belai ke hambai. Yes, I am new in politics. I speak very less. Ang khub kom no kok sao haipono tinini o special dewo norok nang taiwisa hambai rubai ani kok sikon sao no pairika hambai. Program ni Panda fangokram khulung Yapharma ei bono karibu tini ni felicitation program of Bhai Manja Phaika chini Tipra Motha ni honorable president Borom ganang Bijay Kumar Rangkhol sir bono khulung Yapharma bono karibu chini TEF government ni official chief executive officer bono bani khulung Yapharma tei bo jaga Bhai Manja Phaika sini khoroksa ka angmung salia sini jotto honorable 13 MLAs tei sini honorable jotto MDCs tei jotto TEF ni jotto president vice president tei secretaries tei all members jotto no pipeline hambai belai khana tongthogo khadjang ama haike chini TEF Roksunu lam sokmani bagai belai khono kha kwar tei kha kotor bai ang lam sokjangmani bagai pipeline hambai TEF ni contribution jung sabai meya borok jebabe suno chuba kha শুধুমাত্র borok কর্মচারী নই जोंनो रां पैसा सिनि bai subaya रां पैसा bai जोंनो chubamani साथे साथे गोबां गाहाम कप जोंनो साजेसन रिउ एडभाइस खाइबो कारण थाइसे साइथों माइसिनि पल साइथों माहाय आंबो खरकसा निउलि इलेक्टेड एमएलए ते पलिटिक्स आं कताल सालसा आंबो मास्टार चाकरि खाइ दंमानिनो इंगे सडेनलि चाकरि थांमोनि यागुलो बुबाग्रा बाय सामुतांनि सुजुग मागै सिलेति प्रामथनि हाफरां हाफायो बनि बागै तिनि अरा एमप्लयिज दंनाय जत्तनि किसा बाक्सा गोबांखौ फानो कन्ट्रिबिउसन खाइमानना बाक्सा किसाफोरनो खाइमानथों हाइफोरनो जों जत्तनो समान भाबे नायो ते स्पेशली हामबाय मायाफागो ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम अनि अम्पिनगर एसेम्ब्लीनि जरा तेव तंनाय अर आनि सिनिमानि आनि बन्धु दंगो सिनि भाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल नि नेताजी देव बर्मा बेलायखौ आनो चुबाखा बनि नगो पर्यन्त आं माथुखा सालनै सालथाम माइबो जाखा तेबनि एन्टायर टीम सिनि अम्पिनगर जे टेफ टीम दंमानि बर गोबां माखे चुबाखा हाइसि बरनि बागै द किसा प्लिज याफा खर किसा बरमा तै सारा त्रिपुरानि टेफ जरा टेफ दंगै जोंनो चुबाय दंनाय बा डाइरेक्टली बा इनडाइरेक्टली जरा चुबाय दंनाय
बरनो जों पावगैमाया जों जयेन्टलि अमा हायगोन जों चिनि बुसखांनि चबानो जों कपलाय खायनि बागै आगोनो नांनाय तेबो चिनि टेफ तेबो स्ट्रंगै बुसखां आगौथों जोङो चबाथों चिनि तिप्रा साराव कलुक दंमोन जागाबो थाङैबो जागा जागानि बरफ कलुक जानो जों तिसानो नांनाय कारण चिनि जों साइबानो चिनि इकोनॉमिक स्टेटास बेलायगे हामिया ना चिनि याफा बिजनेस दं इनकाम चिनि कोनो सोर्स गरै हायनि बागै एकमात्र जों डिपेंड खायो যারা কর্মচারী যারা চাকরি খাই দंनाय बर'नो कायसे जों डिपेंड खाय चलै दंमोन बागै चिनि चराय खनाय रंनोबो चबागानि खेतरेबो नरन थनानि रिक्वेस्ट दंगो नरक जब तो याप्रि बाक्सा खाय चिनि चराय खनाय चिनि पार्टिनो तो चबाय दंगो बनि बादे फनो विभिन्न सोर्से चबाय माखाके बेलायगना हामनाय ते कक सालि आंबो गोबां मानसिनि दायस आसुजाक दंगो তিনি TEF by Songcha 13 MLAs ketal dongno boron donani bagai kaisa nuai hall chini auditorium hall ni kaisa Panda o Panda ni boron genang sabapati tai chini phaimanjak phaijak Tipra Motha ni Honorable President sini Bijorangkhol sar no khulumung yaparo tai chini Honorable LOP sini sar Onmesh de Bormanobo khulumung yaparo tai TEF ni joto 13 MLAs আর যিনি অনারেবল MDCs তাই বুসকাঙ্গ আসুকজাক যিনি TEF ni তুইফাং তাংফাং যতনো পাইপ্লেয়া হামজামুং তাই রাংসাকনি দফানি সিবাই বিসি কক সাগলাক কারণ কাইসা কাইসাকে কক সরনান থাঙ্গা আঙ্কে সময় গোबां নানাই TEF জন্মলগ্ন থেকে যেভাবে চিনি যে জাগো চিনি গেট দं চিনি মথানি गोबां मा गेट न बर' आबनो फिलाप खायरो जुनो एडभाइस दबो कारण TEF नि जे कन्ट्रिबिउशन सानान थांगा हांके ब्लाइखे और तिनी जे 13 MLA जों जे अरब बुसखांगा आसुजाक आबो क्रेडिट टोटली नरनि थानि थांगो ताखोरो नर आसखे चाकरी खायमानि परे कायसा बयनि पलिटिकल ताइ कुबुनि पलिटिकल बाय नायसुक जागै नरकनो माने खूब रिक्स नागै हायफानो नरक नुखुंनि सामुंताय अबनो याकारै गोबां मा याकारै जे दफानि सामु गोदालमानि अबनो आं नरनि थानि चिर कृतज्ञता आं पालन खायनाय ओमफ्राय चिनि करबुकनि तरफ থেকে TEF नि आं हामबाय मारवो स्पेशली चिनि काका मंगल दे बोरमा बुसखांगो आसुजाक ओंखाय सेक्रेटारि प्रेसिडेंट दङ चिनि कृति उच्चय बुसखांगो आसुजाक बबो चिनि सन्मनि त्रिपुरा वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल नि बो बुसखांगो आसुजाक ताइ बालक दन बर'नि बागै किसा ताइबो गोबां मा करबुक दंनाय रनो याफा खरो किसनि आं सानो कारण बर' करबुकनो कायसे रिमोट एरिया टोटली बांग्लादेश बॉर्डर बाइसिंग करंजा मैक्सिमम हाइफोनो बर' किरिया हर साल खाख्लाब यासागै दफानि बागै जे सामुं तांमानि आं बर'नो अरतंग तुतिनो खुलुम हरो बुनो हामबाय ताखुरक जरा मांखा हांके ताइ बुसखांगो ताइ बुकक कक सारनाय दिनै गोबां मा नेता काहां काहां कक सारनाय दंगो तबे अकगले थाइजा मासा सिनाय
जों जे जागा दंफानो दफानो मा हामजा लायनाय बसकाङो चिनि अमा फाइथाकनि चबाया चबा ताबुक चेंद्रबसे ओ चेंमानि चबाओनो बसकाङो चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नो हाताय दफानि बागै जे जागा चिनि तामो तामो कायथाय चिनि जे वान सामुं तांगानि जे चिन्ताधारा आबोनो जों गाहाम के बसकाङो आगरना तलांना लानाय नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै जों गाहाम के मावन सलायसनाय ताई कैसा ड्राग्स नो तुई किसा चिंता खालेदी आं आबोनो तुई कलक सालिया ड्राग्स जोनो डायरेक्टली इनडायरेक्टली चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि बैकबोन नो नष्ट खाइ तंका सोसाइटी नो पूरा आमो खाइ तंका आबोनो तुई किसा चिनि TEF सं सोसाइटी में सालाये गाहाम एडवाइस रेडी होने जों नरनि तरफ থেকে कैसा ताई वैसा कन्ट्रिबिउसन मानाय जों ड्राग्सनि बिरुद्धे फाइट खालायनायनि बागै आसो साइनो आं जतनो चिनि रांसाकनि तिप्रसाद दफा आयु लब्ध चिनि बुबाग्रा आयु लब्ध जतनो काम गुरुंखे माथां तंनै बंगी हिमालय बासा माइलाव खुजा दंबा ग्यानि साव कक सालालि या सारे आमो सालि आइ दंमानि न हाइपनो सारे के सासिनो कखयावबो कक त गोबां सानि गरिखा बेलाय हामबाय मारुओ चिनि TEF रखनो आंबो टाकारजलानि इंगै जे लास्ट इलेक्शन चिनि TEF टाकारजलानि कमिटिनि इंगै आं बेलाय खेन सुबा सुमांखा आं बगे बरन आं पैला बेलाय खुलुमु याफारो ताइ किबाय हाक्तबानि चिबाय याफार जों साइमानो चिनि सोसाइटी वो एमप्लॉय रो कर्मचारी रंखा चिनि समाजनि रेगुलेशन तुना थांदनि बरनि भूमिका माने बेलाय खान दरकार रेगुलेशनरी बरनिफाय चिनि सोसाइटी जारा तिनि किसा जॉब खाइ दंनाय र बरन चिंता बुद्धि सम्पन्न व्यक्ति हंजागो चिनि सोसाइटी न काहाम काटि खेतला थांदनि नरक जतनि न चिनि जतन भूमिका जों मानानाय तिनि सानामु जेहन मासौ जों मनो आनि काइसा कयमं दंनाय तिनि नरक जतनि थानि जों जे ग्राउन्ड फन दंथौ जों जे कुनु जागाफोर दंथौ काइसानो चिन्ता खायना दरकार चिनि दफा चिनि सोसाइटी न चिनि जेराव चिनि फ्यूचर चिनि जेनेरेशन जों बागे कुसुतलांनि थांमानाय अबनो तिनि चिनि मिशन चिनि विजन चिनि थिनां जों तिनि अमन नासि कक मास जों चिन्ता मा खालायनाय कारण नरना आं सु तिनि एमप्लॉय सिमिन नुगिया नरक जन चिनि ताखु पाठान साइक्लांमा हाय चिनि मेन्टली फाइनेंशियली नक जन जतन सुबाय फायु काजै जों तिनि जेसबोन जों बखाव समाय दामा थांनाय जे जों सुदु कर्मचारी संगठन सिमिन जों अंगै बसगां सामुं खायग्ला दफानि बैकबोन दफानि वॉरियर्स बोबागानि वॉरियर्स हिसाबै जों सामुं खायलायनाय अबै जों तिनि खावस लायसै मावलायनाय काजे बिसि कक तो साना गरै नरक जतने सिजाक नुकजा आर अबनो सानाय तिनि जों जारा बाक्सा तिनि बो फाया कोरा तंगि मानो चिन TEF कमा फाया आगे कमा नुकमानि बाक्सा फियाबा ट्रान्सफर न किरुइ र फाया बं दंमनो आं बगै तिप्रा मथा पावर सरकार फाइलियाबा बाक्सा एब्सेन्स रखो नङै मानो फियाबा आं सानाय पृथ्वीनि पॉलिटिक्स वर्ल्डनि पॉलिटिक्स सेकेंड मिनिट चेंज हुई दङो ए तिप्रा मथनि एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी ने बसकाङो जे बसकाङो सरकारनो जों बासा आसक बासा खाइमानाय नर कोन ताकिरि खाजन दाखौ तेबो खक्सो जों मिलि फाइट खाइनाय दफानि बै जों सामुं खाइनाय अबसि ग्राखक जों डिसिजन मानानाय बाक्सा बरम नुगले যখন एबीसी पावर ऑफ फाइमानी पड़े जों नुखा हैसि कमा बरफ फाइकिया बुरुं हजार फाइकिया क्या किसा तेब्रा मथा तिनि सरकार फाइलियाबा बासबा चेयार खाली लायखा हे दबा काजे कुन वाना करे हेपन जों अ चेयार खाली अब जों कुपलंग नाया जों तिनि क्वान्टिटी नाया क्वालिटी से नांगौ दसरा हामजागनाय बोखाबाय हामजागनाय हामिया जराव तंनाय काहाम जराव तंनाय आं दिसुन नाय आं बगै आं नरन हायने हाय खुलुमं याफरै एचिबा याफरै तिनि अकक सामना अरन पारिका हामबा जदों आं आसु कक सानानिबो गरिखा तननिखा आनसाय
bwskango kwbangma kok khnathok rok sai kalang thangka tei khapang khaksama yapharo tini singno TEF ningai oro singno borom rwmani de o borom rwman jagao thaising kwbangma ani colleagues rok sai kalangka जों दिनै आरो जों साइसिं बाय पाइया जों आरो 13टा MLA माने जों साइसिं बाय गैया आरो जों जत दफानि बुमा बदल हिन्दी युथ हिन्दी एमप्लय हिन्दी ओंखाय सिनि जत बुबागना हामजागे जोंनो सुबामान बागै दिनै जों आरो नं बुसखाङो जों फाइमाननि बागै जतनो जे जोंनो सुबानाय रनो खाफां खारसामा याफारो के आमनि बिसिङो थाइसिं जतन साबिखे ओभारअल आंबो साना मुसु आने 60 constituency ningai je ang kaisa ke bu munalia ai pun je TEF ningai je suba mani belai kono bor ano suba ka ongkai amon loge bo bor kobang ma jagao ano guide book khaika tamingke ang boyos book ani kom ang politics family background phayu ai pun ang active politics ang asal habjagia hanbagai bor ano गार्जेन हिसाबो बरगानो गोबांमा लामा रग काहामथि खनामा तुलाङै दिनै जों बर TEF रगनिबो आरो ओइको अबदान दङ सानो सुबामानि हानबागै बंनोबो खाफांनि तेवाइसा आं बंनो हामजामा याफारो के दिनै आं आरो सानानि आसो ककरै जों बुबाग्रानो हामजागै थानसानि लामा हिमखांखाय जों साइसिं बायलाय हिंगिया जों थानसामा दंनाय tam serai tam okra tam sakra tam employee tam unemployed rok pun nungthung sing joto bubagrani kok khnawi sing thangsang gangkai sini je manmani je sini naisingma bubagra naisingma je greater Tipra land amusung mana hini asa khayo ke okok thaisa thaini sawino ani jorano orom muthaka hambai angkulan hambare nai dini o pandani achukpang TEF ni advisor Borom Papel hame maruo tairo Paimandaka sini Tipra Motha ni president hai kaba ekta sini hawo dofan bagi ekta lai bumas finai kesam MLA Borom gonang Bijay Kumar Angkor Borom Papel hame maruo tai Paimandaka sini Tipra legislative assembly opposition leader Hyderabad Direction Deputy Deputy CM Borongan Ornament Diploma Borom Papel Hamaro Tayaro Paimandaka ex EM Education Hyderabad PW Dini MLA Borongan Chitron Diploma তাইরো যত দায়সা আসুকজাক যত MLAs তাই আসুকজাক যত NDC তাই TTDC ni CEO তাই TEF ni Vice President Secretaries তাই bini Executive Committee Divisional ni adong bulong ni adong songno plan ani kakam tai chobe chobe yaparo যারা কর্মচারী রং তো হামবাইরে বাইয়া বু কক বাই হামবাইরে নাই আবান থানি কক করে অবাসান থানি করে তামকে হামবাই না আবো সাবাইয়া তামকে যারা কর্মচারী টংনাই রকবাই সিনি হালত দিনেনি সিমিয়া जों स्टुडेन्ट लाइफ जेफोरो चलै दङ जेफोरो जों स्टुडेन्टनि मुभमेन्ट दफानि मुभमेन्ट स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन खायफोर सिमिनो कर्मचारि दङबा हालागो जों दंलाया गोबां मावो जे दंनाय मेक्सिमाम नगनो जों नगनो थाङै जों जुबा सरक मा सान फियाबा कर्मचारि থেকে वाइसापानो जोंनो जुबा जुरिया अमाय जों मायाखौ रां पैसा बुद्धिवा जेबा जोंनाव फानदुय जेबा दफानि कक सापुर मुभमेन्ट खायफोर जे लगेरि माने जोंहाबो कर्मचारिनो हामबायनो बाया दिनाव जे फाइने माननाय र अ हलो केबो किन्तु र कोनो मुंसा ट्रान्सफार कोनो कायसा प्रमोशन बागै फाया
abongka bubagan nasigay thangjangay sini manthene bahigyo tumrai abo bagi sipai abo no men nonge na hamo dine nong belake hamai baru o thangja bubagrano je thangjane khorang thangjane ne je kok samane no nolo khnawi loge ma bagai tini সাধারণ সিনি সুজাইটিও সিনি দফাও যদি কর্মচারী রক আগক ফাইয়াকে কোন সময় গুজুক কাইমেয়া তাকে ইলেকশন সেম ইলেকশন 13 জন MLA নি এংমানি আবন নংনি বেলাইকে ফান্টং কর্মচারী যেদিকে থাঙ্গো আইন বুটবো বেশিরভাগ থাংপাইও ইলেকশন পুরো সুনুখা ইলেকশন পুরো যে পুরো কাউন্টিং খায়ো আপুরো kaisa declaration form ruwai pupunugai belida pun nai apura ang kaun khai pekya apuro signature tongo signature title na nai ang kaun khai busung manai je kaun khai mani apuro saimaga je wansuk mani hakeno mangkha je apuro je counting khane sikang je gone mani huba hokke mangkha gma rejection kha abo sini dongani ka কর্মচারী লোক যেভাবে বুট দুই একটা মুখ মুরখা abo nongno হামবাইরে বাইয়া ka amo lagi যারা সাজনো সাইথাকা যারা ব্লক নি হামবাইরে মান জায়গা আংবো হামবাইরে একলে কিন্তু অর চায়ং থানাই বংনো সুবামা হাইকেনো আং সাউ নং সেটাসে বিসি আং সিনি গুলাগাতি ব্লক নি যারা TEF টংনাই ডিস্ট্রিক্ট লেভেলনি ব্লক লেভেলনি আনুক nong ni sepal kia cuba kana ne ang khao song taka belai cuba kha rang kuchang ten phanong ten aider ma jaga cuba kha ang bo sanai ani gulagati blog ni jara tongnai TEF dongno bongno paibela hame maru tene asenang ten nong ni buddhi nong ni phan abo samong thepanang ten sini bubagane ekta uden nahamu sini dopane permanent solution no success khaingare nok logi tongana hnai যারা ফাইরনো নক তু ফাইনাই আও খাও সং পুজো সাও আসক সাওয়াইনো ওরা ফাই মানজনে যত আদং নকনো বিশেষ করে যারা কর্মচারী TEF নি আদং ন হামবইরে বাই কেসা কক সামনে অরম পারে কে হামবাই MDCs ओमफ्राय सिनि CU साब कैप्टेन राठौर बेवरो सिनि TEFनि अफिस बियारार्स हाजार साम्पानि फाइनेराव जनानि खानि हामजांबाय थिबा याफारो सालाया कक तो खबुमान दङ गाराव सिनि प्यासासि कक बकिदा बायदि माहाबाय जोंगे कक सादे साजानि खबुमान दङ गे सायागा साया शर्टकाटखौ माबाय त्रिपुरा राज्यनि राजनैतिकभावे बादायलायनायनि परे सोइलेम सीट एमन सीट अब नरनो बिसिङाव खर बसुगजा नाबो कन्फिडेंट दं सामिया सिनि दल कासिन बिसिङनो कन्फिडेंट गरै सोइलामा 30% बाहागि पास नैबो अनि टाका जन तो मास कर्मचारीफोरा नया मुखाया कन्फिडेंट गरै he is going to lose आबै मानसु Eva, credit goes to our Bubagra. Bubagra Anthony Munsha or some of Gray. The dog was humble. Down on the wall, Sada Basaput Basakana. Tanga Yakushaka being Kapalamo, Navahashi. Our Bebang no Bubagra. Tangiba, only Boroktomo. Sini bising sao, kepala kata bawa gerandar tu ibu lagi. Kepala sana bawa buru mana cie, naru sakri mana ru kepala tunggu sakri mana terpaksa. Naru hyper jangan je keman tunggu, aman bising naru suzen, naru bawa sus kain naru ni sakri mana. Baik dong masih. Aja antor dalam kostum sini. TEF फाइनेराव साब दं किसा आं बादायनायाव सों किसा साब खाय
borok tam hisoba kangbo sanani modon kore. They have contributed, they have helped me lots. Borok nek soba kano haisi. কর্মচারী পুট জিসু বানা জায়গা দিয়ে 12% দিব আনো পুটিয়া অমুক খাই রইয়া আরে তুমি কেমনে পাইছো এত বুট দিছু কেন কেমনে পাইছো যদি আপনি জানেন এটা আমি মাত্র 127টি বুট পাইছি 127টি বুট মানুষ কর্মচারী বুট কংগ্রেস তো খাবাং মাখা আং সবচেয়ে খাবাং মান কর্মচারী বুট আমি তাম্বা Abang ke anak hamzagi rumah di bawah, anak hamzagi rumah ni ya. Buba grani korak tu warrior no songi roka bono roi sampai ke masa. Tampi sana tong maro. Wan sugi miya. 30% makro 30% mana, bo 35% mana. Song mana ya bo, belai dapsi. 1978 sana. Sini Borsian neta Horinak Yapharma pasang mani bayapur teli khola rokto tabu teli khola kore sini matro 15,936 butar soi khangra sini serai 18,452 kau 18,452 tai thuruksa bai mugli thuruksa to 12 bajeri dikhala Bang ni tupi pon tu tupi perasaan ni dia bang nong tengah baru belajar juga. Tu mungkin orang kaham nak buat juga. Compare tu umur garden ni. Na kisi sa masa kahai si, बहुत दुख कष्ट माने आरो पाइ फाइमानि बा. कुबुइके दंखांके कुबुइ लामाव हिमि दंखांके सालतलानो जागाव आसोगो सागा दंनाय बहायसि आबां फोजोंफ्राय कुबुइखो जोंनानै दंना नांगौ हायसि दिनै बुबाग्राबो जेसेंनिफोर सालागिफोर दंखाना जागाव सफायसि आरो सिटनि बागै जतनो बखार दुख दुख लिलायजाय खुखनागा सिबायजों डिस्ट्रिक्टआव तीनटा एसटी सीट दिमिजों तीनटा एसटी मामानि सीट मामानि तीनटा गारि फिगाब्ला सोंनाबो अ बुबाग्रा अंडार दु सरकारि दिफिमानो हायसि कारिश्मा बिनि कारिश्मा बाय फाइमान बासा बुकसो सरकारा फाइटिया मा बायसे नुक फानसो नुक याहि सलाय थांसि सिउदाबो तामा आबा हेंना नांबा राजनीतिक असम्भव गरै सोनो मन्त्रीना फाइटि हिंदं रसा सोंसों नाया रसा बे जरसरनि हाय उन्यानि सगेन थें आसु दंगिरि अल अंखारा बुया बासना बुयां दं सोंगा जागा थें याहायसि सिनि बुबाग्रा सावा जतकन पर्यन्त सिनि जे यक समानि गायसा लामा बायासा जों कोनो जागा थांया थाइनि जों बिन गखना लाइन दं पत्रिका सिटियो सयजन एमएलए थाना नायखेपो आठजन थाना नायखेपो दिल्ली सिमां दं जों बयथांबो जों थांया तामनो थांना बां या नों फाइबानि बबो थांनो दंना बाताबो हम थांदांना दिबा मा दंजांना सेवबो गाजे अमनो मुदुलादि आफु कक थालिया जेबो सिनि रिसोर्स लिडार अफ थाना दंखो बं पटिसन खालामनायनो जतन हामबाय बुबाग्रा आइग्लबथों टेप आइग्लबथों बरफगा फाइग्लबथों रथिन साहेब ताई चिनी बुरी मथानी आदंग्रब ताई जत्तो टीएफ नि चिनी सेंट्रल कमिटी नि आदं ताई आदंजुग ताई जत्तो डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक नि फाइनाय तिनि अपान्दाव जत्तो ननो आनी पाइफ्ले हामजाकमा ताई जबानि जिबाया फारो तिनि नरकनि बिसिमत्रि खलायै चिनि ब्रम गनां कताल 13 जना एमएलए रक्न नरक बेलाय खायन नायफटक नि बिसिमत्रि ब्रकन बरम याफारका कारण नंनि बुखाव बेलायखना खातुं जाक आंसिव कारण त्रिपुरानि इतिहासाव कोनो একটা আঞ্চলিক দল পুইলা 13 जना एमएलए मानखा ताई जों अर बुरि बाहायन पुइला चिनि बुखु खरबनै जों एमएलए जों मानमानि बागै जों बाहायन
sini bukha blaikino tongthogo blaikino hamjago aboni bagai nongni TEF ni obodan blaikino oporisim ini mano karon anggo haino khoroksa batai naiba keplai englia phano second position ongkha phiaba ani kolanpur block ni TEF ni ani khajani takhuk jongba haino bukhao bano ro tongmi tongkhang kai bukhao mogui tongmano chinoro ke MLA manya ba tongna ka hambai dinai kri hini mano phiaba MLA englia phano ang norok na hambai maya pharo norok ni buddhi nong ni phan nong ni chubasu blekena ang mankha chongma dini jo aboni bagai norok na angwa haino pai ple hamjakma tai sibaya pharo oba hekeno norok sungno subawi tongnai priasa khnei sini soba tongsak norok sungno subai tongnai tai sini TEF tai sini MLX MDC rok tai jotto leaders rok ni halok norok pachin kaham kai bolai tonglai nai hine wan sugoi sini pubagra ni logi wo sung te pu phan bok samnan bagai norok jotto sungno subai tongnai hine ang koyu kobogoi ani kopkicha samani orono mothaka tini 16 April 2023 the honorable MLAs ni the felicitation program wo program ni president of the function they are no chief guest hisabe mandok paikha BK uncle honorable president of Tipra Motha party they are no mandok paikha honorable MDCs ex-MDCs they Oranaga Mandapaka newly elected 13 MLAs of the Motha party they representatives of TEF Tipra Employees Federation Joton Apilla Ani Sakbai Thang they TTADC ni administration taraf থেকে নিরগতন হামবাই তে খাকা হাম জানাবো তিনি ওর নিগজে felicitation program of the newly elected honorable MLAs ওর নিগ যেহেতু felicitation ang MLA রংন মানে কাইসা কাইসা কে বুমুং খুবই আং খানারানান মুসুগো felicitate thailand musogo parna hammai rena musogo first of all Sri Onimes Dabbarma honorable MLA from Asarambari assembly constituency badabokte leader of opposition hisabe wa tongo so on behalf of myself and also on behalf of TEF I would like to extend congratulations heartfelt warm congratulations to him. Then Chittaranjan Deparma, honorable MLA from Ambassa Assembly Constituency. Then Sri Shubut Deparma, honorable MLA from Charilam Assembly Constituency. Then Srimati Sapna Deparma, honorable MLA from Mandai Assembly Constituency. Then Sri Vishwajit Koloi, honorable MLA from Takarjala Assembly Constituency. Then Sri Brishaketu Debarma, honorable MLA from Shimna Assembly Constituency. Then Srimati, though she is not here, Nandita Debarma Riyang, honorable MLA from Raima Assembly Constituency. Though she is not physically present here, she is spiritually present here, so I would like to congratulate her also. Then Sri Manav Deparma, honorable MLA from Gholagati Assembly Constituency. Then Sri Philips Kumar Riyang, honorable MLA from Kanchanpur Assembly Constituency. Then Sri Sanjay Manik Tripura, honorable MLA from Korbuk Assembly Constituency. Then Sri Paul Dangsu, honorable MLA from Karamsara Assembly Constituency. Then Sri Ranjit Debarma, honorable MLA from Ramchandragat Assembly Constituency. Then Sri Pathan Lal Jamatia, honorable MLA from
Ompi Nagar Assembly Constituency. Borok Jotano Ani Sak by Thangte Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Administration Darab Tekete TEF ni Jotani Ngui Ang Borokno congratulations Raga Assembly go MLA hisabe elected mane bagai. Sung Saimano government Sung Saimano je government ni tinta organ tongo kaisa hongka executive te kaisa hongka legislature te kaisa hongka judiciary. Executives hongka president থেকে আরম্ভ খাইয়ে যে অফিস নি যে ক্লাস 4 পর্যন্ত they all belong to executives. Sungbo executives on clay, we belong to executive branch of the government, executive organ of the government. They legislature hunga right from prime minister to the pradhan of the gram panchayat. They belong to the legislature. But judiciary line hunga right from the Supreme Court, Chief Justice of Supreme Court থেকে up to the lower court judge পর্যন্ত বরকে judicial system কলাই হ্যাঁ অরণ্যগ তাবক যে TEF থেকে অরণ্যগ felicitation খাইমানি বিশিন্তই খাইই I see the convergence between the legislature and executives. Tabon is being okay যে হঞ্জাগ যে rising of expectations of the citizens. O somoyo tabo jara orenega honorable MLAs, member of legislative assembly hisabe jara nirbachito kha elected kha, they have been elected by the public. Naga tabo ni dino hoka public ni expectations ni age of rising public expectation hojab. Naga they are the representatives of the public. Araniga, the momentu rozakha, momentu. I was feeling the momentum that have been given to honorable MLAs. TEF ni taraf theke the momentu rozakha, it is a map of Tripura. It is a map of Tripura. Okay? Mainly the honorable MLA is a function. They belong to the legislature. অনেক সময় কোয়েশ্চন খাই যাবো যে who makes the law then legislature makes the law and they are the legislatures. বরক laws নামনি পরে যারা এক্সিকিউটিভ যারা এক্সিকিউটিভ লাইন হতো নাই we implement it. যারা জুডিশিয়াল সিস্টেম হতো নাই জুডিশিয়ারি সিস্টেম যারা হতো নাই বরক they oversee whether the laws are being implemented in a fair and judiciously. Abo nai jago. Hani bangoi tini beshikok sanani somay kroi arnago je 13 MLAs rok je elected ni phaika borong no felicitate khainani arnago je Panda Songcha jakha Songcha mane bagoi ora Tipra Employees Federation ni joto representatives jara organizers borok jottono ADC ni administration of taraf theka ang nirona hambai rago nirona congratulations for the organization of this function. Te kaisa finally sikang amra sanamuchugo je borok jodio they have been elected from the particular assembly constituency kintu borok member of the Tripura Legislative Assembly hisabe or knows a movement to Rozakha map of Tripura. They are the voice. They are the representatives of the people of whole Tripura. Their jurisdiction is not limited to any particular assembly constituency. Assembly, kaisa pavitra jaga, kaisa mandir hai, temple hai, aranigo, chini boroni asa, akankha, aspirations, aranigo, sajagnai, boroni khorang tui khlaiyi, sung tamo Sabatabo, the Sadak Tomani, the Chini Barak, Dafani, the Mukti Manani, the Ashamang,
borok arno chini representative mungi borok sanai samane porai chini borok ni the rights the manthai abo pratishthitong nai protected nai a kok sagai hai jara 13 honorable MLAs angka borok no heartfelt congratulations rogoi nirok jarar nigot Tipra Employees Federation ni taraf theke jarar no Panda Songcha ka deono jatan hai hambai rogoi ani ko gorno muthaka Songcha jar MLA 13 jana no Borom rina ni Panda ni tifang no paiflea hamjak matai jobani jibai o Panda no phai mochang ri phaika Tipra Motha ni president manijak nai Sar Bijay Kumar Rangkol te boro MLA totha LOP Borom ganang Onimes Yapharma tai all MLAs tai joto MDC aro TTADC ni CEO Borom ganang CK Jamatia te boro ex MDC ro TWF ni khorok nei Borom ganang je Monihar Yapharma Borom ganang je Kajol Rupini te boro daisha asukjak और वो हलो आचुकजाक TEF ni joto leaders rokno ani paipleya hamjak matei jobani jibai tini bilai khe judang jagwang tami himale joto program khlayo tini hai judanu gyakho o judabobo hungkai norok tamo sano hintong khana obo hungkai buri kom joto programono buri rok bilai khe kebang Piaba tabu TEF ni je program angka buri rok no belai ki kom khai dong mani tamo kormachari rok buri rok ni than kri jinda hai ke chama tong siu tai ke sankai ani purbo bokta ro TEF hin salang mani tamno TEF hin ni je kai chama tong siu TEF dakhna to TEF ang abono wan chumang muitu mangkha tini MLA LOP salcha TEF ta hindi khana to gya TEF himaya da himani tini leaders of opposition bosi khana to jagi yanga kuna ekta karon tongna babo shukrubi chalang chitun jai hok tasingo tini MLA tini Borom ganang Poldangsu bo salangka nongni TEF ni je symbol hapung thainiyo kecharo abo sal pajak au hapung pa phati ui je sal pasai phayo haino nongni o samung no nukha je aro kekhrang bufang jabra tongmani bufang to kethang o kethang thriplaya abuni bagino omahai kino wan chukine relekena thiflaya kethang khabo kethang je oro salni je color tongmani je kormo mongolian ni color abo khobja gi tongkha je sal pal hkaino sal abo khobja gi tongkha belai khaino gothokja nong samungbo omahai kino gothokja sal peplawi phaima hai nongni TEF je kormachari rogo omahai kaino bubagrano hamjak mani bagi hate dofana hamjak mani bagi nai omahai kaino peplaui phaika sal hai kaino jai hok jeng nukha kormachari nongni samung tai kormachari rokni je boni khlai chai bong khlaimung tasingo ani purbo bokta rok sai thangka counting ni kok ani counting ni ko kisi saro sayang kang tong thoglak ani aro omahai nongkha counting go ang aro tebilo asukha aro tebilo asukpuru ani aro ni je
busawi goni laika कर्मचारी ni je ballot paper no poster ballot no joli wo hini pe da hai khaiba chini dara da ni mukhango ka cross kai ri wo tai torit ni BJP ni ara bo cross kai ri mukhango ana ro kha right khiri wo gam cancel ngai na khable omo hai ro nu kha tai se aro wo motha ni beramang no একদম মথা হিমাংন বব বুসাই গনি মাংন আবো আসকে বেলট ইনকম বাংখা বআপ্রকাতাম হিন ও মথাটা আমার মাথা খারাপ করে লইছে হিনিসে তংসিও আমসেগে ব প্রেসার ব কাজাখা গনি মাং করম জাগমানি অমহাই কর্মচারী রংনি বুট বেলাই খিকলাই খা তিপ্রা মথাও আর ঠিক ন जोंबो आरो बुबाग्रानि सेंक्रा इंगैनो जोंबो विधानसभा हाबैका विधानसभा जों कापिरिनो तरिखा पुइलावनो तेबो कापिरिनाय कर्मचारी रकनबो आं सानानि मुजुंगो नंनि हेल्प नांगौ नं हेल्प नांया रां सिमिया नं थानि स्रोंनानि नं थानि चुबा जागनानि तेबो दंगौ जों साइमानो आगि अ हिस्ट्री रंनो बुफा बुरासा बुसानो रांरि कलांया बुद्धि सिरि कलांगो अ बुद्धि रि कलांमा रि ककथाय रक हंगाय बाबू आं फैमानो यागलो नों नखला बाजार कायदि माय खपजा आबखर थायजा जादि कतनायावै खिदि हिनि जे ककथाय रि कलांमा र आबो रां बाय पाइमेया abo rangri kelangya abupa buddhi siri kelango ang omono sanani mujongo ang samani orthono abo non thin thani thiglo singrang mano norongkha baking riwo ancholik dol rokno taiti prammo thana baking rikha haipano rang simichuba mabaya norbo omo haikeno buddhi birai ridi जों जेमन ताबु जादब फानि बादि कक सानानि हिनिनाय जों नंखरका अफिशियल बेपारावबो बनर मासुबानाय बाहायके फाइल प्रोसेस खायनानि बाहायके फाइल गुरुबनानि बाहायके प्रोजेक्ट खालायनानि बाहायके बिसकांगो तिप्रा चिनि ग्रेटर तिप्रा लेननि बागै बाहायके जों आबो अ डिमान्ड लगनो दाति मानानि अबरंनि बुद्धि बिराय तेबो नं थानि अबनो कबं मुंनारगो एसेम्बली व जों थांनि तेबो कक सानानि अमहाय तेबो पॉइंट दंखां गायजों नरदि ताइसे अब नर अर जे तंनाय र अनेक दप्तरनि तं बरक कर्मचारी तंगो विभिन्न दप्तरनि कर्मचारी जेमन नर जत विधानसभा केन्द्रनि न खबजाकुंना अफिशियल बाहायके सामुं दति दवि खायमानानि आ सामुंरंग बनर खलायदि जोंनो थिकनो बुट दिउइनाय जनगण बुट दिउइनाय बरक जोंनो MLA स्नामका बा मंत्री स्नामका बा CM स्नामका हायफानो चिनिबो खलायताय दंगो जारा एलाकाओ गरीब बिग्रा खांग्रा तंनाय रगनि बागै सामुं तांना थांतानि जाहाते केबे मुं फायातै खलायै नंनि फान नांनाय नंनि फान जथेस्थ दंगो नंनि फान से सुबासु सानु আর बुबाग्रा एमन ताबुक जादब फानि बागै खा नां तंमानि जरा बुबाग्रा बुसाय फेमानि जरा अ जरा तंसानि जों अ जरानो रंबुइ नारंमाय आंगांगाय नेक्स्ट जेनेरेशन बाय यासि सुरै क्वेश्चन खायजापुरो चिनि बुखुबो अ आन्सार जों रिमाइन्ड खानाय आबुनि बागै जों बुबाग्रा तंसा आसायके थैनानि नांनाय जतनो अ लामा दोंसाव थानानि नांगौ गोथां तंसा जों जततुक खालायमानसा जादब फानि बागै जों आरो साक मा तारलायनाय ताइ कैसा गांगाय आव कर्मचारी शिक्षित समाज जों ताइ कैसा दिगि मावान छुगलायनाय अब जों बुरि रग मा आगौनाय कर्मचारी मा आगौनाय
अमाहायका आगो गुइमा फाइनाय क्लाब रग आगो गुइमा फाइनाय अबो हमके ड्राग्स तब जे ड्राग्स ताइ तंगमानि सराय रग ओ लामा हामियानो चुस काइ तंगमानि अबो बाहायके मुक्ति मानाय अबोनि हयते बाहायके काति मानाय आ जागाबो नरंनि कर्मचारी रगनि फाननांनाय नंनि बुद्धि बिराय नंनि बुजक माबाय गुबुननि बरक बुजक मानि ताकिसा फेरलायनाय नरबो बुजुगि आर बुरि रग बो आगुगि फाय तंगमानि जरा ओ जागाओ बुमा बदल बो आगुगि फायो TWF रग बो आगुगि फायो अबनो बाहायकाय चिनि ओ तिप्रासा चिनि सिकला रगनो बाहायकाय ओ जागानि मुक्ति रिमाना हिनिनाय आगुगि फायो नरबो आरसुबा जादि हिनि नं थानि अबो कबो मुनारगो तामंगा हमकाय जे सिकला चिनि समाजनि साथी जे सिकला चिनि समाजनि मेरुदण्ड हिनि गनि जागो बरकनो आशावसे बरकनो नाहारैसे जों नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै कक सालायो ताई आलादा रायजोनि बागै कक सालायो ग्रेटार त्रिपुरानि बागै कक सालायो आबुनि बागै जों सिकला रगनोबो अरनि बानचिरि तुबुनानि नांनाय बारा कक सालिया नरनो पाइपले हामबाय मा आनि खाका हामते हामजामा याफारो ताई अर मानजाक फैनाय सिनि तिप्रा मथानि बरम गोनां प्रेसिडेन्ट बेकारान खुलनानि खुलुमा याफारो ताई जत्तो चिनर MLA चिनि मानजाक फैनाय MDC चिनि TTADC नि CEO ताई चिनि अर खरकसा मिस्टर रथिन ताई TWF नि चिनि अजामा जिग्र ताई तिनि अर जारा कर्मचारी फैनाय नरक जत्तनो न खाका हामते हामजामा याफारो आं कक किसा सानो सानाय आनि केन्द्रनि ककनो कर्मचारिनो तुइ किसा सानानि मुसुंगो नरक जतनो सिवो आं सदरनि बर बबागारानो केन्डिडेट बिखा रामचन्द्र घाट 24 रामचन्द्र घाट बोसानानि बागै आं आरो थांका थामानि यागुलो कर्मचारि रग गोबां मानो मालायखा किसु कर्मचारि आनो फैसा फैखा सार जोंनो रां थुमै रिनानि मुसुंगो के आं साकाबो तो नंनि बेपार नर रिनानि मुसुंखाय नर थुमलाय बिलायदि आनि कोनो आपत्ति करे अलके खोनाका कयेकजन कर्मचारी साको बनो जों तामनि रां थुमै रि तंनाय बो महाराजानि थानि रां मान तंगो बनो रां रुइ लाभ करे बरखाय कर्मचारी 3 जना नेतानि मु बरक TTADC ओ साख्रि खायको ओंखाय बरक किसा साकाओ न तंगो हिनि खोनाओ अलखाय बरक रां थुमलायका हायफानो थुमलायखाय बरआनो फायरि फायका साका ओ बरंनि मुंगो आं सायमानो आं साया सायमानो आं बरंनो एकाय आबुनि रिजन तामो तांनि रंजित देबबर्मनो रां थुमैरि आंखाय बो अरनि बरजा लुकेलिया बो आकुबुनि जागनि सामदि काफायमानि अबखाय रिजन चिनि मेडाम स्वप्ना बो हामजक फायो सदर फायनि तबे बिना आरामथिं होने आं खोनायाखौ रामचन्द्र घाटा आबंखा बरं नायमानि बर मुसुंमानि जे बरंनो बर केन्डिडेट खायना मुसुंमानि आरो मालिया नट ओनलि आबो सिमिया आनि आरो जखनते आं नमिनेशन दिमानि हर नमिनेशन नि फायमानो हर ओंखायनो कयेकटा जागा फ्लेग फैसा जाखा दुइटा परिबारे एटेक हुंखा चिरक खगै सुवाक बन खामति किसुं कंखा स्पन्सर साब खायहिनो नायमानि गभर्नमेन्ट एमप्लय आं सानानै नायमाखाय मसे कर्मचारिनि बिसिंगो ग्रुपिं उंनानि थिगया साबो बजागोन आं मुसुंगै रामचन्द्र घाट आं बुट बसाय माया बुबागार आनो सिलेक्ट खायका नोंगारो थान्दि नोंगारो बुट बसादि बिनि एनाउन्स नि मते न एफिडेविट खाय आं नमिनेशन दिखा अमसिक जे कर्मचारी रो साका आं बरंनो सिनिवो अल आं सिनि नाखा बरक साबो आं बरंनो कयनाय और जिनि उपबे 99.5% रामचन्द्र घाटनि कर्मचारी रो गानो सुबाखा शुधु अबसिमिया रिटायार जारा थानाय आनि क्लासमेट आनि परिमानि लाइबो अनेक बन्धु सिनि जाखांमोन रिटायार खांबायका जेमन इंद्रहरि बाबू सं इंद्रहरि जमातिया जेमन विक्रम बाबू सं हाय बरर हपुं सापुं आं मा बलायो बरनो बर
आंनो बिलाइखे मारखे चुबाखा रां फैसा हिंदी नगो नगो थांगै बरंनो बुजगनानै हिंदी फोर मारखायनो चुबाखा आर कर्मचारिनि बुट माननानै बिसिंगो आंनो जतनि गोबां मानखा जतनि गोबां आंनो बिसि मानखा बेलट पेपाराव गाय आबुनि बागै आं जतनो नरकटिनि मुसुं नायथखायै जोंनो फेलिटेसन बिमानि बागै नरनो ब्लेके पाइपले हामबाय आं बाति कक सानानै नाया नरक खिनांगो चिनि दफानि सामुंगो नरक हामखाय सुबादि जों जारा MLA जों कताल नरक सिनसे अनेक अभिज्ञता एक्सपिरियेन्स विभिन्न डिपार्टमेन्ट नरक सामुं थाङै दंगो नरकनि सुबासु नांगौ हिंगाखाय नरक सुबासु खालायमांखा नरक सुबासु खायै नरक जोंनो लामा फुनुबो रिखाखाय गोबां मोजां डिपार्टमेन्ट दङ बति बतिखाय जों थांगाखै उसुरुबै थांगाखै चिनि दफानि बागै सामुं टिख्लाय तुमानो सामुं थांमानो मरक मरक फुनुबो रिखाखाय जों बिलाइखाय सामुं थांथंनाय ताय आं बिसि सालिया नरक जतन गाहाम करें दंदि नरनो जतन नां हामजागो आसक सावैनो आहायना साइरि गाहाम कारण पलिटिनटा ओंगै दखा साइरि गाहाम हिंसुआनो तिनि TEF बाय जे फेलिसिटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज खालामजाखा तिनि नवाय ऑडिटोरियम हलो तिनिनि बोरम रिउ पांडानि आचुफांगकरा TEF सेंट्रल कमिटीनि वाइस चेयरमैन तिनिनि ओ नायथतो ते तंथतो पांडा फाइमानजाक सिनि टिप्रा मोथानि ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर विजय कुमार अंकल तेबो तंगो जोंबाय लीडर ऑफ opposition sini borong ganang Onimes de Burma and all respected MLAs, MDCs, TWF, तेवरो फाइमानजाक joto कर्मचारी हायके सेबक खायनाय आदं जुगसं नरक जतनो खाकसांमा ते हामजाक मु याफारो तिनि जोंनो अजागा फेलिसिटेशन आइगा बरम रिमानि बागै आनि सिगा कक सनाय रक जतनो चाइतखा जे TEF बाहायके चुबाखा आंबो अमनो सानाय आनि सिमना कन्स्टिट्युएन्सि नि जतो TEF नो चुबामानि बागै न तिनि जों MLA गै बाचावै एसेम्बली वा कक सावै मानखा शुद्ध सिमनानि सिमिया सारा त्रिपुरानि जत्तो TEF खालायनाय आदं जुग संनो बेले बेले खिना हामबाय नंनि फान नंनि हाबजाक मुं बुबाग्रा न रिमानि बागै जोंबो नंनि फान न तिनि चिनि जे अर 13 जन MLA जों एसेम्बलियावबो नंनि फाननि बागै सगैमाबाय चिनि फान नबो जों आजागा फुलुगै दङ फाइनाय साल रगो तेबो चिनि तिफ्रासा दफानि बागै जों बुसकांगो नंनि जुबा जुबाय ते सारा त्रिपुरानि जत्तो सेबक खालायनाय आं पाइथागो अमनो कयनानि मुसुंगो जों जत्तो यूनाइट खाय मा दंनाय थानसा मा दंनाय गोबांमा सामुं खालायथानि गोबांमा केबें मुं फायनो मानो हाइफानो जों पजिटिव दिगे वान सुगै जतनो जाते इगु प्रॉब्लेम केबनि थानि ता दंथं आबो जों आं स्पेशली आं पर्सनली जतनो रिक्वेस्ट खालायनानि मुसुंगो फायदि जों दफानि बागै सामुं खालायनाय बागैसे तिनि कर्मचारी बदलबो TEF बो बुबाग्रानि दागै बुंबाय सामजागो अ जागाबो केबो खरकसा बायते खरकसा कथालाया तांथुं आबो जों भगवान ईश्वरनो जतो जों प्रेयार खालायनाय ते फायनाय सालो नंनि फान माने जे जों एसेम्बलियाव थांनि सौयका एसेम्बलियाव सिनि तेबो खरां क्राक बाय सिनि दफानो फियदनि बागै जों बिसकंनि सालो जों कक पिसानाय एसेम्बलियाव गाबसुमुंसितों जतनो Chief, Honorable Chief Executive Officer Sri C.K. Jamatia, তাই যত বরম গনাং MDCs, তাই যত
chini total layoi chongoi phaijak kerong function if I am or asu wansumani bidhayok ngai kokrok bai tamhi sanai ne wansuboi tabu oro kok sapuje phaiye glangsa pao kerong phang rok khorokchi tham kerong phang rok tai TEF ni joto borom gonang Central Committee, District Committee ni joto adom rok ang norok no joto no tini sungno Chitham kerong phang rok no yasak shokmani amon yogang belai norok no hambai yaparo ang kisischa chini hani je laibamo sebuk rokni je rol borni je samung aro kisischa kifiloi ufiloi nai horna musumu Tripura regional party asaimani simi 1967-68 in Simi. Aprung kai Tripura Upajati Jubo Samiti, all Tripura Upajati Jubo Samiti ni loge Tripura Upajati Kormachari Samiti bo asayu. Apruni Chimino regional party no Chuana Ingakai Sebuk rock kri hingakai Tripurani je regional party tongmani boro mi phan khawai maya awsung mo chuma narok nai ani second je sanai ro kubangma kok sebuk rock noti sawai thangka ayeng phasing ang ani yapri nang segla Tapi saya kok pasang mojong naroknya ni bagai ang koyana ni musumo sini borong gunang sebuk klay tong nerok no subana ni korok sada kangang payung tangya anggo korok sas o sebuk botol ni adong ni payak norok tahu wa adong mui tongku sebuk botol ni sebuk klay tongku Tripura hastewo about 14 lakhs total population is 31% or 32%. Tahu pray tahu 32 ungkang ni satu tu. Hai pun 32% sebuk zaman thani ke sung tahu ko man lai manya ko. Ang sana ni naik mana kau se? Ini 31% je tabuk je cungde reservation man tong mani. Abo sini dofani bung busi. Oro 19 tribes tongo 19 tribes is equal to 31%. Or 31% se sung manai tongo dofani bung goy sung chakri manai tongo. Ang sana ni naik mana hinggai? I 31% je borok tabuk sebuk tongo norok ni joto ni daitto tongo sini hodani bagai samung tangani bagai sini dofa ni hamkrani bagai sini dofa no chubanani bagai jodi chubaya hengkai sung joto no dara sebuk je borok sebuk klay tongnai je borok sebuk klay tongya sung sini je barja tongmani je responsibility tongmani o responsibility sung hak salai thangnai sini mungsa tongla abahai hingkai aboni bagai no sung lai bomani bonugu
চিনি যে আফ্রুনি যে নেতৃত্ব তমানি দ্রাউ কুমার রিয়াং শ্যামাচরণ ত্রিপুরা হরিনাথ দেববর্মা রতিমোহন জমাতিয়া হরিনাথ দেববর্মা হলে ইনক্লুড খেয়াকে চালে যাব কারণ হইবা বখাই আফ্রু চাকরি খাই দं আসুক বিনি ইনকমিয়া তাহিবন বিয়া লংয়া রাंनि बागै তাই রাंनि যে বিয়া লंनाय रक न চিনি যে কর্মচারী তংনাই রক বরক বরক ন আফ্রু শার্ট পাইর হরো লং প্যান্ট ট্রাউজার পাইর হব গামছা পাইর হরো লুঙ্গি পাইর হরো গেঞ্জি পাইর হরো তাম হইবা বরক দফানি সাম থাंनाय নেই অমতি খ্লাयै কর্মচারী রক থাंनाय বিসি রগব দফানি বাগৈ সামুং তাংমানি বাগৈ ন তিনিও ও জাগাও TTADC ने कैसा आमचाई बसं मानखा हाया हंकाय TTADC आमचाई हनै जों संग्राम खालामनांगला खामुं जबा खालामनांगला खामुं जबा खालामनायनि बागैबो रां फैसा बुद्धि खाद्रि जत नांगौ आबो आफुनि सिबि कर्मचारी र रियइ फायका आंखा खालायो थांनाय इलेक्शननि कक सानानै थांगा हंकाय जतनले चुबाजाकनाय आं चुबाजाकखौ खोना सदरनि बरक रक सदरनि बरक रक तेलियामुरानि बरक रक तेलियामुरानि बरक हंखायबा आनि ताइबन हानक जुग মনিহাতে বখারো নাংতং সাইমালিয়া আরনি জিনি পর্যন্ত চুবাচু আনি র সবাইকা আমবাসা আমসাইনি বরক তঙ্গনো পার্টিগতভাবে অরনি বরক থাঙ্গই আর চুবাওইখা কর্মচারী সেবক খ্লাই তংনের যে খ্লাই আনো চুবাখা আমতি খ্লাই যত জরানি মানে যত সেকশন নি বরক নি চুবাচু বানখা ও চুবাচু বানমানি বাগাইন আমবাসা 47 আমবাসাব ত্রিপুরা মথা পার্টি কুপ্লাইংখা అవని বাগৈ আনি বাইথাংনি ইংগৈ ত্রিপুরা মথা পার্টি নি ইংগৈব ত্রিপুরা এমপ্লয়িজ ফেডারেশন ন আং তিনি ফর্মালি আনি gratitude tai hambai noroknong yapar jau an khaklayo tripurani employees rok sebuk rok tiprasa dopharok yogyasa chini nahar mungno tuyoi in choba khlaitani Tipra Employees Federation Borokni LM by Rang by Subai Tangnai Noi Haka Oino Ani Taisha Taini Samung Orono Mutaka Wilano ini je felicitation program ni achupal bono puila hambaya paru chini party ni president sir bikerang kolno hambaya paru chini jotto elected borom ganang MLAs rogno MDCs ex-MDC chini chief executive officer bono chief executive officer ni chief enthusiastic officer gitu mazang bai kok enthusiasm tei samung dango mazang sike jamatiano bang hambaya paro sini TEF ni joto tangphang rokno
TWF ni borom ganang songlo tayo juda khlai makhang jeng bai solia khorcha asubjak tonga bosabo who's this person bono kebo captain rathor nu kebo captain rathi nu kebo captain rathar jag nei pa nirman hoy bosabo what is his identity ang siman mote Captain Rathi is the National President of Democratic Party of India. DPI ni National President boy. Tangi Captain agi Indigo flight chalu go boy. Tripura o puila Indigo diklai ripainai the pilot Bonga Captain Rathi. Anyway, now I will not talk about Captain Rathi. Anoro Haipru Sai Rohoro Beshi Kok Tas Hadi Helicopter by Thangdi Tausha Kifil Pai Ang Saka MLA Rok Somporke Kichu Kok Masane Norok Suno Felicitation Manatamu Borom Yapharma Somman Ang Norodo Kulumbo Norok Ani constituency Yobu Ano Sayawi Ani Uklobo Onek Borok Chubaka TEF Norogni Obodan Dongu Chirok Ebong Harinai Rogni Thani Boy Kintu Tini Oro Hol Tungyani Karon Angtawisha Sanan Musungu Norog Onek leader TEF Tini Oro Makhang Mugi Aitu Kere Aitu Oro Jane Mane Sunil Koloino Ang bato rekap borom ganang Presiden TEF bochara bo gabangma TEF ni leader jotong le borom employees rongnang nai ni man corruption ni makhang jonu goit only one jodi kebo tongkai uklogo ba maichama jagaro thang dongrang chiait I have seen only one face second face ang identify claimai প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্র থেকে 15 জন যদি রক্ত উগায় তিনি হল ব্যাগ লাই থাকা মুগাই নো টার্গেট রে কাম কাই বুমুং সিদি 15 জন নি টিপ্রাসা ইয়ংলা শেরকায়া মানে শেরকারি নানে একমাত্র লামাঙ্কা 1 2 3 15 জন নি এই বড়রক মা ফাইনাই ও বড়রক বিসিগো ম বড়রক ফাইয়াঙ্কাই ব্যাকআপ ও বড়রক নো মা তুব নাই আগিন টার্গেট দিদাই তংমা মুসাংনি MLA রকনি Samungno Tiprasarok Tabu Kabang Siatong Quite Big Busai Walla Mani Hordi Boropun Kaisar Unbig Dinano Tabraro Nung Bizarma Kaine Arabo MLN Kamuna Yablite MLA ni specific Binibo Daida Totong Nini Kato Albai Tanga Tilomboy I don't think that is the job of MLA. Village chairman tong, village chairman kleine. MLA ni samung tamo. SDM ni kok, SDM by kok naza gyang ni tonga local leader ro. SDM no thang sana. This can be MLA's job. DM level o thangai. Ramchandrogat ni application klai tongka DM patarilia. This is the job of an MLA. Montri rong thani approach khaibo montri ro kok khnaya MLA ro logi thangmano montri than thangmano secretary than thangmano mo MLA ni samung mano kintu dopha tabubo MLA no tam ni chong saijaman finance minister Tripura ni MLA ro no rang renai ni chong ang MLA tawai samoto second time প্রত্যেক দিন কল মানো তাওকে তামো বই পাইনানি রাংচুবাদি তারপরে বসাজে কাইনানি রাংচুবাদি জিবি নাইজাংনানি রাংচুবাদি প্লিজ নরক কর্মচারী রকবো MLA রোগ ফাইন্যান্স মিনিস্টারিয়া সরকার সমাইয়াং থাকো যদিও চিনি মো MLA রোগ বুটার কমাজাংনান কিরিবই পর কিন্তু চায় নং ইয়া খাইপানো বরমি বেতন নি রাংনো ফানো নরনো বা জনগণ ঋণান চাইতো কংকরা জনগণ মা বুঝি নাই
they get only 84,000 salaries. Dress sumna nang nai, gari painan bagi jodi loan na hakai monthly jodi 20,000 kai sugai, matro bini 60,000 tong nai, 60,000 rang ni bisingo bo daily jodi 1,000 glai, 20 din thok dai pa kokan ke, 20,000 kama gonai, 40,000 ro painai, busa mang nei tong nai, jodi quarter mai kai 12 tongi ma choli nai. Please think about the MLAs also. MLA money rang phangi hai. Abo sung onek shomoy sana musuni hai te. MLA nge abo saini able porono na anto rang kre angar bhai ke chu banani. Buku ko chin gok phaiya. Jonogon buzi mani bising tise mono half feelings ma tu bunai. Who's an MLA? Kuno village chairman ni thane borok thanglia. Kuno MDC thane thanglia tak sana hai. Kuno EM thani thanglia tamo sini MLA joto na MLA are borok MLA ni oporad jang nahi mo MLA ni tamo khai nai Bidhan Sabha the question sing nai na DM by the malai nai na buini busa kai mani rang simi thumui dongsinai bobo sade tobe MLA rugni mo birombona kaisa bodol no kateri mano abunka TEF noro rang thumui party ni fan kabang khairi di party ni bising tina abo naijak nanu thasingo tini MLA manok Yapharma sao bo kok bai norno hambai rena angsia norno ekta kok bai no hambai di mano rang thumani kok bai nor rang ma thumnai ar o dialog lai dongnai borong marne sung MLA ni chung maso 10,000 di man bubagra buchungno saka 10% of your salary মানে 84,000 টাকা নি 10% মানে 8,400 টাকা পার্টি হচ্ছে মারে নাই আবো তাংসা সাজাইয়া কিন্তু তেও স্যালারি কমই পাই নাই প্লিজ এমএলএ রকনো রাং ভাঙি নেই তার সংজাদি কিন্তু এমএলএ ননো থানা লগিরি মানো এসডিএম নি থানি লগিরি মানো ডিএম নি থানি লগিরি মানো নিনি এলাকানি সামুংচায়নো বিধানসভা অতিসাবই মন্ত্রী ন বাধ্য খাইমানো সামুং তাংনানি আরো সে এমএলএ রংলাংনি নর খাইছে তো ভিলেজ চেয়ারম্যান হাই কোন জায়গা সানাই খুন খাই ফাইজাক আসামি রম তো মানছে কোন এমএলএ সঙ্গাই যে সাকেবান তু ফিয়ক মার নাই বন আইতে ভাইকে প্রজেক্ট সাকেবেন ফিয়ক নাই ভাই দেশ আইন কানুন মতং লাই সো অ কগনবো जों मा पिर लायनाय जे एमएलए नि लिमिटेशन दङो आरते गायसानखा लीडर ऑफ ऑपोजिशन आबुनति गोबां बरक साउ एलपी दामो आं कয়েকদিন খুব নাইখাই लीडर ऑफ ऑपोजिशन মানে অপোজিশন নি যে এমএলএ রকনি খরকসা লিডার তো বন লিডার অফ অপোজিশন মই একটা পোস্ট চাই যেমন ক্যাবিনেট মিনিস্টার একটা পোস্ট বা স্পিকার একটা পোস্ট গভর্নমেন্ট চিফ হুইপ একটা পোস্ট লিডার অফ অপোজিশন বক কাইসা পোস্ট আর মো পোস্ট স্টেট নি ক্যাবিনেট মিনিস্টার নি সেম র‍্যাঙ্ক আই আবন বাগে মন্ত্রী রনি ডাবল এসকর্ট এলওপি নিব ডাবল এসকর্ট মন্ত্রী নি বরাবর কোয়ার্টার বনমার নাই আগে আমি এডিসি ও তংপুরু খরকসা পিএস তাবগানি খরকতাম পিএস গাই আগে এডিসি তংপুরু দুইজন পিএস ও তাবু চারজন রাখা তাঙ্গে মন্ত্রী রব তিনজন পিএস মানো চারজন পিএস ও মানো লিডার অফ অপোজিশন এন এমএলএ ফেলাই যাক নাকি ডক্টর মানিক সাহানো সানাই দেবা যে এমএলএ ডক্টর মানিক সাহান ইউ হ্যাভ টু অ্যাড্রেস হিম এজ চিফ মিনিস্টার ডক্টর মানিক সাহা অমরত তরুক বড় নমা সামানছে বড় প্রশ্ন খায় এলুপি তামো বাক্সকে লুবি ইংলিশে আবো এলুপি সিকে আইরো সাবলে তাঙ্গে এলুপি সি লুবি অনিমেল Yapharma সিলি আইরো মুসুম না তাইতে বড়ক जों मा বুঝিনাই আর তে কাইসা কগর দङ যদি जों চিনি লিমিটেশন ন বুঝিলাই হা কাম খাই দকে তাবো নাই তামনো और अनेक बरक हामबायरि लायखा मनै लायखा या फाताम लायखा
সবচেয়ে হামবাই ইয়াফারনা উচিত টাকার জলা বিধানসভা কেন্দ্র বরক টাকার জলান মাংন খরকনি MLA মাংখা বরক নিনি বিশ্বজিৎ কলে বারো নিন টাকার জলানি আর সুবুদ দেববর্মাও টাকার জলানি একইভাবে নিনি সিমনা বিধানসভা কেন্দ্র হব রঞ্জিত দেববর্মা ভাই বিশ্বকেতু দেববর্মা কপাল কাহাম বা টাকার জলা ভাই সিমনা সেবলাই হ্যাঁ বরং খিবই কেব কপাল কাহাম ততংবা অ্যাকচুয়াল ডাবল ইঞ্জিন MLA খাই সিমনা ভাই টাকার জলান বড় নাই ডাবল ইঞ্জিন MLA এবং এলাকা যথেষ্ট উন্নতি নাই যথেষ্ট প্রশ্ন কাহিনী চিনি যত MLA রগ্ন টিয়ার দং হাইতে কর্মচারী রংথানে আং কাইসাতেই কাইসা কমুং দং নাই আম চাইনি যত সব সমস্যা বিধানসভাও তিসানান মতো আ প্রশ্ন রগ্ন নরক জানি জানি MLA নি থানি এবা MLA করি জাগানি বরক রক টিপ্রা মথানি MLA রংথানি ইয়াফারি যাই जों তিসানাই এবং বিধানসভাও जों সরকারনো চাপ সৃষ্টি খাইনি গোबां কক आं सालि आसा गायो दिनैनि परे MLA तामो बरक रां फांगिया MLA नो एलाकानि सामुं तांग्रेनान बागिसे जत साइतो बायने आसे কক सावै जतनो तैसा पाइपलाय हामबाया फरियान कबरन मथाक्सिने TEF and Tipra Motha Longli. Describing your mindset through your face. You should not make your face long. You should make round. What is the difference of long face and round face? See the see, jeng si blena. Makang keting ong klai mamunu yo tong tok jago. Makang krok ong klai jolly money. But we should conceal about our wrong part of our mindset. Tini, I cannot repeat all the names again. Or public representative, ong yapun government employees ro, naroni contribution ang saimano. Jung kunudin, tini ang 56 years, the Anjali party klay payo. Whatever I have from the collection is there, from the public. Jung pasorang by Delhi thangai payo. Can you believe it? In 74 or 75, we went to Delhi with 500 rupees, not today's 500, but in those days 500. 125 by Dakota from Agartala to Kolkata. We have one pilot captain here. He will be presuming, yeah, 500 or nothing today. But we spend 125 from here to Kolkata, Dum-Dum. From Dum-Dum to, we take rickshaw 25 rupees to Howrah. From Howrah, we board Kalka Mail to Delhi, 70 rupees only. Calcutta to Delhi, 70 rupees. Up down 140. And we go to Birla or Kalibari, where we have to pay only 8 anna. Asto Anna, 8, what do we call it? 50 paisas for lodging, 1 rupee for single food. So we spend 3 rupees for meal, we spend 1 rupee for night hold. So with 500 rupees you return to Agartala, I find in my pocket 25 rupees more. The life we spend, when we plunge our body through window of railway to Kalka Mail, it has got no proper window, no door, no compartment. Free, joto kai mano. Katoi tai jaga korika, tailem to chung rom romoi, kuli rong chung charana ribo. Charana bai chung krak le ma tong le nang chung bokhok te hai, tailem to chung nore ribo. Abo te chung life sema charon babu, chung kanoi, tai dra babu, chung sok moi ekloge thang. Tai chini loge ranganang botongo. After Roti Babu, অনেক পরে ফাইভ মাস্টার বাবু তারপরে বাবু তো লাইফ লং বো প্রাইভেট স্কুলের মাস্টার ব্রংকে রাংস বাই রাংলে তো বড় চুং বকরই বা কিসাও কল বড় না হাই নাইও হাই পুনো we enjoy life because we know our position, we know we cannot spend, we have very limitation, therefore we understand our life, our setup. So we spend accordingly.
Tabok na raw tongo, kormsari ro. We are proud because it's not that you are rich, but you have very open heart and mind, and you are attracted to our main demand of Tipra land. Tabok, we had two rounds of talk with central government, and we feel that they are cheating us 2 times already. We know it, but we will have to do something so that they don't dare to cheat us anymore. The technical part we are considering now. Your influence in the public life will be necessary just to confront the central government agency that they don't dare to cheat us. Chung no tatal sawo, chung no hai sawo, Maharashtra bo baka khub kostong jago, bo saka on the Songcha khlai nai. I will launch hunger strike in Delhi. So they were frightened. They came and they called us, we talk again, and they promised in 10 days. Tini talsa laite tunga 10 days perawni bagai ong yakho. Aborobo chung sinai nang nai. This is because I am president, inefficiently president of Tipra Motha party. Boni bagai chini future in the due course of movement. Chung tamoklai thai tamoklai nani. Aborobo chini bakau tongo. Aborong ito in merau taibo chini background of fan marinai nang nai. Ani appeal as a president of the party, and my appeal to all the newly elected MLAs, you must preserve your pledge for your people. Narao jadi broken heart ongai thanglai po, it can never erect. You cannot erect yourself, neither you can be abating the erection of your own people. Kini poni bagai, I thank administration of ADC also. And we believe, I used to hear many things from many people that our representatives are sometimes broken-hearted. Sometimes they don't know what to do. But I believe from today's platform, we should go ahead to learn something new so that we can become good help to our own people. Because we fight not for our own end, we fight for our existence, to attain constitutional provisions so that it is a mandatory whatsoever they give us. But so far we are unable to explain this village council also. They make village committee like Chadokan committee, Reksawala committee, Endelman committee. So this committee is put up in the High Court. High Court given verdict in our favor, but state government feel it is a committee only. Committee, though it is not so important, but Hemant Biswa Sharma also confessed and agreed, not committee, it is council. District council must have village council in the village level, but our people mistook it. Along with the people, those who are dragging us, they habituated us, they make us to habituate village committee. Committee though, Eksawala committee, Dokan committee, many committee may be there. So it is not a council, but practically under 6th schedule, it is village council. So we have to learn it more and more, and we have to habituate to practice and learn constitution. Tini oporobo chung onek jeni lagging tongo, chung bujitete butinani muchumya, oporob tongpayo. So towards the end, I would like to
लायनाय जांलायनो हाबानो ai mau polsa ra ke kan hai ka je sapro gai sak lang ba ano det mo ai jai ke nai bu tu chawu tai mo phang ro ta ra wi ro ba ja bi noi ko mo jai tai mo kai nai tong kho tong lai le phai tong asa kabang ba mo le jom le sani ba sa sura sunga tong butu ke de mar ne ulo pa khai man ble tok toi ba 사수래 어머 아니 힘 사고 자기가 사수래 소바 소바 떡도 사려 버리 소바 니 그거 제 사수래 수나죠 이게 영 수정 그렇게 할 수 있다 세강석 로 kuno masuk karena haja sekarang kuno masuk karena 이거 뭐 누구니도 이거 뭐 사수라니 아서 기사야 말로 esa malu te pedi okini kita tiba je mau pas lagi tok lagi terus mau sesuatu mau lukuni satu dia mau lukuni mau satu ini kan ni kalau lukuni ini hasita lukuni no bukun ni bung sama sana ro bilokin dan kantor no bukuni masana boseng pro bung sadi hoda pro no bung no hoi sai masana hoi song ni bung masana marung sai te jana ne mo ya ko ne bang ne hobai mar bisa mai ni kharo aya thala tang sini bro kirong ma phai ni jo
Borom bago yang Pengalaman orang efek atau komisi ini orang saya tunggal sampai nanti banyak lagi ya ama kalau teman mengenai di ini ambil tahu teman menjadi semua perbaikan angkanya mau saya ini itu masalahnya angkanya baik-baik angkanya jadi bagian ini atau kita lagi punya salah satu jadi
Pakai dorong kawan kawan. Oh, lain marah sih.
जीआई रजिस्ट्री के गमोशे का सर्टिफिकेट प्रदान किया है। ये सर्टिफिकेट भी आज एक अभूतपूर्व अवसर के माध्यम से हम देने जा रहे हैं। बिहू महोत्सव और बिहू आसाम की संस्कृति की एक धरोहर है। सभी असमिया जनता और सभी अन्य असमिया लोगों के लिए बिहू एक विशेष महत्व रखता है। बिहू में अगर हम बात करें तो कई जियोग्राफिकल इंडिकेशन जुड़े हुए हैं। आज बिहू में 2 जियोग्राफिकल इंडिकेशन को मान्यता दी गई है। एक है जो मुगा सिल्क की साड़ी पहनी जाती है, वो जीआई का एक विशेष महत्वपूर्ण प्रतीक है। दूसरा गमोशा है और इसके अलावा हमारे पास 4 आवेदन और भी आए हुए हैं। तो बिहू एक जीआई का प्रतीक बना हुआ है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री को एक और बात भी यहां उनके सन्मुख रखना चाहूंगा। एक सेरेमोनियल सर्टिफिकेट सेरेमनी में जिसमें जीआई का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया हो और हम सब इसके सहभागी हैं, वहां सबसे ज्यादा गमोशा का भी डिस्प्ले हुआ हो, यह विश्व में पहली बार हो रहा है। तो ये जीआई का सर्टिफिकेट प्रदान भी हुआ है और यहां सभी असमिया लोगों ने अपने आप को जीआई से भी अभिभूत किया हुआ है। तो ये पहली बार हो रहा है विश्व में, शायद जब सर्टिफिकेशन हुआ हो और उसी दिन जीआई का इतना बड़ा निदर्शन हुआ हो, ये पहली बार हो रहा है। तो ये भी एक हम सबके लिए गौरव का दिन है। आसाम की संस्कृति को, आसाम के कई ऐसे जियोग्राफिकल पहचान के आवेदन हमारे पास आए हैं। कुल मिला के अभी 30 ऐसे आवेदन हैं जो हम एग्जामिन करने जा रहे हैं। तो मुझे ये बताते हुए बहुत ही आनंद हो रहा है कि ये 2 दिन के महामंथन के दौरान हमने 10 ऐसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन की भी पहचान की है और उसका बड़ा रिव्यू किया है। हम आशा रखते हैं कि बिहू महोत्सव के साथ साथ हम आसाम की संस्कृति, आसाम के कल्चर को विश्व में पहचान देने में सफल रहेंगे। धन्यवाद। এতিয়া অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছো সকলোকে সম্বোধি দুআষাৰ ক'বলৈ। অসম চৰকাৰৰ
সন্মানীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী শ্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া, অসম মন্ত্ৰীসভাৰ সন্মানীয় সদস্যসকল, অসম বিধানসভাৰ সন্মানীয় সদস্যসকল, আজি যি সময়ত অসমে নিজৰ বাপতি সাহোন বিহুক বিশ্ব অভিলেখ সৃষ্টি কৰাৰ পথলৈ লৈ গৈ আছে, যি মুহূৰ্তত আমি অসমৰ বাপতি সাহোন বিহুক গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো, সেই সময়ৰ সাক্ষী হোৱা আজিৰ এই পবিত্ৰ স্থানত উপস্থিত হোৱা শ্ৰদ্ধাৰ সুধী মণ্ডলী আৰু আমাৰ অসমৰ সকলো জিলাৰ পৰা অহা বিহুৱা আৰু বিহুৱতীসকল, আজিৰ এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হ'বলৈ পাই আমি সকলোৱে সঁচাকৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। জাতিটোৰ বাবে আজিৰ দিনটো এটা আনন্দ আৰু স্মৰণীয় দিন। আৰু অহাকালি যেতিয়া সম্পূৰ্ণ মুগা মেখেলা চাদৰেৰে জোনবিৰি গামখাৰুৰে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত ইয়াত বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিম, অসমৰ গৌৰৱ আৰু অসমৰ পৰম্পৰাই আকাশ চোৱাৰ পথত গতি কৰিব। এনে এক পবিত্ৰ মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হৈ থকাৰ বাবে সুযোগ পোৱাৰ বাবে মই নিজেও ভগৱানৰ ওচৰত মোৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। বিশ্বৰ সন্মুখত অসমীয়াই নিজৰ পৰিচয় এটা গৌৰৱী জাতি হিচাপে দাঙি ধৰিব লাগিব। আমাৰ সকলো আছিল, আমাৰ সকলো আছে, কিন্তু শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীৰ ভিতৰত সীমাবদ্ধ হৈ থকাৰ যি আমাৰ মানসিকতা আছিলে, সেই মানসিকতাই আমাৰ জাতিটোক বহুদূৰ পিছুৱাই দিছিলে। ছত্ৰপতি শিৱাজীৰ কথা ভাৰতৰ চুকে কোনে জানে, ৰাণা প্ৰতাপ সিংহৰ কথা ভাৰতৰ চুকে কোনে জানে, কিন্তু মহাপৰাক্ৰমী লাচিত বৰফুকনক আমি বিশ্বৰ দৰবাৰত লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা বহু দিনৰ পিছত আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। আমাৰ বিহু অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ছোৱালীয়ে নাচিব পাৰে। যিটো সময়ত আমি 10,000 বিহু আৰু বিহুৱতীৰে এই বিহুৰ কল্পনা কৰিছিলোঁ, তেতিয়া আমাক কোৱা হৈছিলে যে ইমান বিহু আৰু বিহুৱতী আমি ক'ত পাম। কিন্তু বিহু এয়া সংখ্যাৰে নহয়, অসমৰ প্ৰতিগৰাকী পুৰুষ, মাতৃ, মহিলা, জীয়ৰী, বোৱাৰী, ভাতৃ সকলোৰে হৃদয়ত থকা এক স্বয়ং সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া। আৰু যেতিয়া আমি আগবাঢ়ি গলো 10,000 বিহু আৰু বিহুৱতীৰ পিছতো বহু বিহুৱা বিহুৱতী আজিও অসমৰ বিভিন্ন জিলাত আছে, যিসকলে ইয়াত আহিবৰ বাবে সুযোগ পোৱা নাই। মই তেওঁলোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে কোনোবা এটা দিন আমাৰ মাজত আহিব, আমাৰ এখন ডাঙৰ খেলপথাৰ হ'ব, যিটো দিনা আমি 25,000 বিহুৱা বিহুৱতীক লৈ আমি আকৌ কোনোবা এটা দিনা আমি ইয়াতে সমবেত হ'ম। অসমৰ লোককলা, অসমৰ সংস্কৃতিক আমি বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ লৈ যাম আৰু অসমৰ গৌৰৱ, অসমৰ পৰম্পৰাৰ বিষয়ে বিশ্বই জানিব পাৰিব। আজি ৰংঘৰৰ আকৃতিকাৰ সেই পবিত্ৰ এক মঞ্চৰ সন্মুখত আমি সকলোৱে বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিম। অহাকালি আৰু দুগুণ উৎসাহেৰে আমি এই বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিম। জাতিৰ আমি মান আৰু মৰ্যাদাক
এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাম মই মোৰ অন্তৰৰ গভীৰতম কোণৰ পৰা আজিৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আহা আৰু আজি 2 মাহ ধৰি কষ্ট কৰি থকা প্ৰতিগৰাকী বিহু আৰু বিহুৱতীলৈ মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো মই অনুভৱ কৰোঁ যে 10,000 ল'ৰা ছোৱালীক একেলগে গুৱাহাটীত আতিথ্য প্ৰদান কৰিব পৰাকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কলেবৰ এতিয়াও বঢ়া নাই বহুকেইখন ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ হৈ থকাৰ কাৰণে মহানগৰীত যথেষ্ট যান-জঁট কালি ৰাতি আমি বহুত নিশা হোটেল গৈ পাইছো কিন্তু তাৰ পিছতো অদম্য উৎসাহ আৰু উদ্দীপনাৰে আই অসমীৰ মান ৰাখিবলৈ আজি আমি আকৌ ইয়াত সমবেত হৈছো আপোনালোক সকলোৱে আমাৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতাৰ পাত্ৰ কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে এই 11,298 গৰাকী বিহুৱা বিহুৱতীক সদায় মনত ৰাখিব এই কথা মই নিশ্চয় অসমৰ ৰাইজৰ হৈ আপোনালোকক কথা দিব পাৰো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আৰু ৰাজ্যৰ বহু চুকে কোণৰ পৰা এই বিৰল দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ ৰাইজ উপস্থিত আছে আমাৰ জীৱনত এনেকুৱা দিন কেতিয়াও হোৱা নাই যে মাত্ৰ আমি টেলিভিছনত কৈছো যে অহাকালি 5:30 বজাত আহিব আৰু সৰুসজাই ষ্টেডিয়াম সম্পূৰ্ণ ভৰ্তি হৈ গৈছে এনেকুৱা বিৰল দৃশ্য আমি আগতে কেতিয়াও দেখা নাছিলো আৰু বহুত লোক হয়তো আজি আহিব পৰা নাই মই সকলো ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম এই বিহুৱা বিহুৱতীসকলক মূৰৰ চুলি ছিঙি আশীৰ্বাদ কৰক তেওঁলোকে যাতে আমাৰ জাতিটোৰ মান আৰু আমাৰ জাতিটোৰ মান আৰু মৰ্যাদা সদায় যাতে এনেকে ৰাখিব পাৰে অহাকালি দিনটো আমাৰ কাৰণে আৰু এটা বিশেষ দিন উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথমখন এইমছ কালি অসম ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উদ্বোধন কৰিব অহাকালি দিনটোতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নগাঁও নলবাৰী কোকৰাঝাৰত 3খনকৈ মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰিব ৰংঘৰক নতুনকৈ সজাই পৰাই তাৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলক সজাই পৰাই তোলাৰ সুন্দৰ আঁচনি এখন আৰম্ভ কৰিব অহাকালি দিনতে অসমৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 14,000 কোটি টকাতকৈ অধিক টকাৰ প্ৰকল্প আধাৰশিলা আৰু উদ্বোধনী কৰিব অহাকালি দিনটো আমাৰ জাতিৰ বাবে এটা গৌৰৱময় দিন হৈ থাকিব মই অসমবাসী ৰাইজক অহাকালি টেলিভিছনৰ পৰ্দাৰ সন্মুখত যিসকলে ইয়াত আহিব নোৱাৰিব টেলিভিছনৰ পৰ্দাৰ সন্মুখৰ পৰা অসমক বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ লৈ যোৱাৰ এই বিৰল মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাম আমাৰ বিহুৱা আৰু বিহুৱতীসকলৰ পিতৃ মাতৃসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছো যে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক এই কেইটা দিন কষ্ট কৰিবলৈ যি উলিয়াই পঠালে তেওঁ এই ল'ৰা ছোৱালী কেইটাই অকল আপোনালোকৰে মান ৰখা নাই সমগ্ৰ আমাৰ জাতিটোৰ মান ৰাখিছে আপোনালোক গৌৰৱময় পিতৃ মাতৃ আপোনালোকক মই অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো শ্ৰদ্ধাৰ বিহু আৰু বিহুৱতীসকল অহাকালি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সভাৰ পিছত আমি অসমৰ বিভিন্ন জিলালৈ উভতি যাম মই আপোনালোকক কথা দিছো যে মে মাহত আমি বিভিন্ন জিলাত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক আমি সন্মানিত কৰিম আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে আমি যি চিন্তা কৰিছো গোটেইখিনি আমি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিম আপোনালোকে এই কেইটা দিন যি মহানগৰীত অলপ চলপ কষ্ট পালে তাৰ বাবে মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত ক'ব খুজিম
যে আমাৰ জাতি আমাৰ অনুষ্ঠান আমাৰ ঘৰত অলপ কৰবাত অসুবিধা পাইছো ঘৰত যেনেকে আমি কাকো দায় দুখ নধৰো তেনেকে আমি কাকো দায় দুখ নধৰি আমাৰ জাতিটোৰ বাবে এটা গৌৰৱময় কীৰ্তি স্থাপন কৰি আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ মাজলৈ আকৌ উভতি যাম মোৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলে যোৱা 2 মাহ ধৰি পৰিকল্পনাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিল জিলাসমূহত তেওঁলোক নিজে গ'ল মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছো বিধায়কসকলে আমাক যথেষ্ট সহযোগিতা কৰিলে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছো জিলা উপায়ুক্তসকলে যোৱা 2 মাহ ধৰি অহৰ্নিশে এই প্ৰচেষ্টাক সফল কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সতীৰ্থসকলৰ সৈতে কাম কৰিলে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছো অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব আৰু অসম চৰকাৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক তেওঁলোকৰ সহায় আৰু সহযোগিতাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাইছো মই এটা অনুৰোধ কৰিম যে যেতিয়া আমি উভতি যাম আমি উভতি যোৱাৰ পিছত সকলোৱে যেন নিজৰ ফেসবুক নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰামত এই অভিজ্ঞতাৰ বাবে এবাৰ হলেও লিখে এই যাতে আপোনালোকৰ লেখনিবিলাক সদায়ৰ কাৰণে যাতে এটা স্থায়ীভাৱে লিপিবদ্ধ হৈ যায় আপোনালোকে এই বিৰল সন্মানৰ এই দিনটোৰ কথা সকলোৱে খুব ধুনীয়াকৈ হৃদয়ৰ পৰা ওলোৱা শব্দৰে লিখিব আৰু সেই শব্দবিলাক আমি আমাৰ জীৱনৰ মণিকোঠাত সদায় খাচি থম তাকে কৈ এইখিনিৰে আপোনালোকৰ ওচৰত মই মোৰ শুভেচ্ছা যাচি মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিব খুজিছো এটা কথাৰে মই আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিম যে আমাৰ এই গামোচাখন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ গ'ল কিন্তু এই গামোচাখন যে অসমৰ তাৰ বিজ্ঞানসন্মত কোনো প্ৰমাণ নাছিল আজি ভাৰত চৰকাৰে আমাক এই গামোচাখনৰ GI টেগ অফিচিয়েলি আমাক প্ৰদান কৰিলে এতিয়াৰ পৰা এই গামোচা অসমৰ সম্পত্তি হৈ থাকিব ই কোনেও বেলেগৰ সম্পত্তি বুলি দাবী কৰিব নোৱাৰিব এই প্ৰমাণপত্ৰ আজি আমাক ভাৰত চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰিলে আৰু এই মহান কাম সমাধান কৰাত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অসম চৰকাৰৰ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি কাউন্সিল বা এছটেকৰ বিষয়ববীয়া বৈজ্ঞানিকসকলে যি কাম কৰিলে তাৰ বাবে মই তেওঁলোককো ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো অসম চৰকাৰৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ মন্ত্ৰী উৰ্খা গৌৰা ব্ৰহ্ম আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থসকলক ধন্যবাদ জনাম যে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এছটেক আৰু আমাৰ হ্যান্ডলুম টেক্সটাইল ডিপাৰ্টমেন্টৰ প্ৰচেষ্টাত আজি এই গামোচাখনক অসমৰ লগত চিহ্নিত কৰি আমি এটা নতুন দিনলৈ আমি গতি কৰিলো নতুন দিগন্তলৈ গতি কৰিলো আমাৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব অসমৰ বাও ধানকে আদি কৰি অসমৰ বিভিন্ন সম্পদসমূহক আমি GI টেগ লম যাতে আমাৰ সম্পত্তিসমূহ বিজ্ঞান পেটেন্ট আদি বিভিন্ন নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আৱিষ্কাৰৰ পিছতো আমাৰ বাপতিসাহোন সম্পত্তিবিলাক সদায় যাতে আমাৰ হৈ থাকিব পাৰে অসমীয়াৰ হৈ থাকিব পাৰে তাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা লম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজিৰ এই অনুষ্ঠান চাবলৈ অহাকালি বৰাক উপত্যকাৰ পৰা আমাৰ বঙালী ভাষী বন্ধুসকল আহিব অহাকালি কোকৰাঝাৰ আৰু অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা জনজাতীয় লোকসকল আহিব এই বিৰল অভিজ্ঞতা চাবলৈ অসমৰ হিন্দী লোকসকল আহিব অসমৰ বিভিন্ন জাতি উপজাতি কাৰ্বি আলঙৰ পৰা কোকৰাঝাৰলৈ পাহাৰ ভৈয়াম আমাৰ উজনি নামনি মধ্য অসম সকলো ৰাইজ উত্তৰ অসম সকলোৰে পৰা আমাৰ ইয়ালৈ জনতা আহিব আৰু অহাকালি মই অনুৰোধ কৰিম যে যিসকল ৰাইজ আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আহে জাতীয় সাজপাৰ পিন্ধিব নোৱাৰিলেও ডিঙিত যাতে গামোচাখন লৈ আহে তাৰ বাবে মই সকলোকে আহ্বান জনাম
অহাকালিৰ দিনটো অসমৰ স্বাভিমানৰ এক নতুন দিন হওক অসমৰ স্বাভিমান আৰু আকাশ চোৱাৰ সংকল্পৰ এক নতুন দিন হওক অহাকালি কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমাৰ এই পুণ্যভূমি অসমলৈ আদৰণি জনাব আৰু 11,000তকৈ অধিক বিহুৱতীৰে অসমৰ বাপতি সাহোন বিহু নৃত্যকামী প্ৰদৰ্শন কৰি আমি বিশ্ব জয় কৰাৰ কল্পনাৰে আমি আগবাঢ়ি যাম পুনৰ এবাৰ আজিৰ এই স্মৰণীয় মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিম প্ৰথমে আমি বিহু নৃত্যৰ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড আমি প্রত্যক্ষ করিম তার পিছত আমি ঢোলৰ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড প্রত্যক্ষ করিম আৰু সকলোৱে গৌৰৱী অসমীয়া হিচাপে আমি অহাকালিৰ দিনটোলৈ অপেক্ষা কৰিম ধন্যবাদ জয় হিন্দ জয় মা ভাৰতী জয় আই অসম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ নেতৃত্বত আমি নতুন দিনলৈ ন চিন্তাৰে আগুৱাই যাম আপোনাক আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছো Now on behalf of Guinness Book of World Records I would like to request adjudicator to kindly speak a few words Good evening, ladies and gentlemen. How are you, the beautiful people of Assam? How are you today? Good. My name is Rishi Nath. I am the official adjudicator for Guinness World Records headquartered in London. And today I'm here to adjudicate the attempt, the largest Bihu dance. So is everyone excited? এক মিনিট মই যিসকল ফিল্ডৰ মাজত ঘূৰি আছে তেখেতসকলক নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আমি এতিয়া আমাৰ সময় হৈছে অনুগ্ৰহ কৰি যিসকল মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ তাত ঘূৰি আছে সকলোকে ওলাই আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আৰু এই এনাউন্সমেন্টটো হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ টাইম ষ্টাৰ্ট হ'ব গতিকে আপোনালোকক মইও এবাৰ শুভেচ্ছা দিবলৈ বিচাৰিলো বিহুৰ শুভেচ্ছা বিশ্ব অভিলেখৰ বাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো Okay, I shall resume now. So if everybody could kindly stand up. Okay, just a small announcement. The number to beat for this record is 500. Do you think that all of you will be successful today? Brilliant. Okay, so we'll do a quick countdown for the dance to begin. So 5-0. And then there will be a whistle which will basically symbolize the commencement of the dance. Is that okay with everyone? So is everyone ready? All right. 5, 4, 3, 2, 1.
ৰঙালী বিহুৰে দিন কথা কুৰমণি পুখুৰী জাকৈ বাও কুৰমণি পুখুৰী জাকৈ বাও ৰঙিলি বাই ঐ পমিলি বাই ঐ বিহু মাৰিবলৈ যাওঁ Tomaglo,
গগনা রঙী গগনা পুৰণি গগনা ৰঙী গগনা পুৰণি গগনা তই পিন্ধিলে গগনা তই পিন্ধিলে কোনে হে ভেলি বহাগত তোমাক বিয়া দিলে হে ভেলি বহাগত তোমাক বিয়া দিলে গগনা হৈ বজাব গগনা হৈ বজাব কোনে আনিছো ঐ পুলি তোমাৰে ঐ দেহা দেহা কি ঐ পদুম মৰে পাহি পাহি কি ঐ পদুম মৰে পাহি পাহি কি ঐ তোমাক মাতিম ৰূপহী বুলি ঐছে ৰাতি ক'বলৈ নেপালো ক'বলৈ নেপালো মনৰে কথাটি মজাই কলি পি কৈ কলৈ যাওঁ তল তলকৈ ৰচুনৈ আছোনো মই তোলৈ বা চাই কাকা কাকা কাৱৈ তিলিকা কাকা কাকা কাৱৈ তিলিকা লেতেৰা খুলি
পখিলা উৰাদি উৰকে নাচনি তাৰ উৰি ঐ উৰাদি উৰকে নাচনি পখিলা ঐ উৰাদি এই পখিলা উৰাদি উৰকে নাচনি তাৰ উৰি ঐ উৰাদি উৰকে নাচনি পখিলা ঐ উৰাদি ওয়ে মোৰ ৰূপৰ পৰি ৰাতি বাৰে One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sit down, please. Absolutely fantastic. That was the most mesmerizing show that I've seen till day. Thank you very much. প্ৰীতম আৰু দেৱজিৎ লাইভ শ্ব'টো হ'ব মাইক্ৰফোন লগাব দিয়া সকলো দৰ্শকসকল আমাৰ বিহুৱা বিৰোধীসকলৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ হাত চাপৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি এটা ৰেকৰ্ড ইতিমধ্যে কৰিলো ইয়াৰ পিছতেই আমি লোকবাদ্যৰ আৰু এটা দ্বিতীয় ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ গৈ আছো সকলোকে উপভোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো এতিয়া আমি আমাৰ লোকবাদ্যৰ সৰ্ববৃহৎ সংখ্যাৰ সমাৱেশেৰে পুনৰ দ্বিতীয় ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছো গতিকে আমাৰ বিহুৱতীসকলক আমাৰ গেলেৰীত ভাষণ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো আৰু বাকী বাদ্যযন্ত্ৰীসকলক আমাৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ স্থান ল'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছো বহাগ মানেই ৰং বহাগ মানেই হেঁপাহ বহাগ মানেই সুখৰ সমাহাৰ বহাগেই আনে মিলনৰ খবৰ বহাগ যেন সাহস প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মনৰ উৎসাহ অনাগত অসমীয়া নতুন বছৰটোত উদয় হওক নৱপ্ৰভাতৰ পৰাজিত হওক সকলো কুপ্ৰভাৱ উদ্ভাসিত হৈ উঠক সকলোৰে জীৱন এই বহাগ জ্বলন্ত অৰুণ এই বহাগ দুৰন্ত তৰুণ আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰিশ্ৰম ত্যাগ সকলোখিনিয়েই আজি ইয়াত স্বীকৃতি লাভ কৰিব ইয়াৰ পাছতেই আমি লোকবাদ্যৰ এটি অভিলেখ গঢ়াৰ প্ৰয়াস চলাম আমাৰ মৰমৰ নাচনীসকলক গেলাৰীত গৈ আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ঋতুৰাজ বসন্তৰ আগমনত গছে বনে ন কুহিপাত
মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি সাহস সেই সাহসতে আমি এই প্ৰয়াস কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছো নিশ্চয় আপোনালোক সকলোৱে এই কথা অন্তঃকৰণে স্বীকাৰ কৰে আমি দেখিবলৈ পাইছো নাচনীসকল মঞ্চৰ কাষলৈ আহিছে অতি আদৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীক অভিবাদন জনাবলৈ তেওঁলোকৰ মৰমেৰে আজিৰ এই সৰুসজা ষ্টেডিয়ামৰ বাকৰি মুখৰিত হৈ পৰিছে ঢোল পেপাৰ শব্দত মুখৰিত হৈ পৰিছে আকাশ বতাহ আপোনালোক প্ৰত্যেককে ৰঙালী বিহু তথা অনাগত অসমীয়া নতুন বছৰৰ আমি আগতীয়াকৈ ওলগ জনাইছো আমি এতিয়া লোকবাদ্যৰ এক অভিলেখ গঢ়াৰ বাবে আমাৰ প্ৰয়াস চলাম ওকে শিল্পীসকলক খেলপথাৰৰ মাজলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আৰু আমাৰ মৰমৰ বিৰোধীসকলক গেলেৰীত আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ঢুলীয়াসকল প্ৰথমে আপোনালোকৰ কাউণ্ট হ'ব তাত বহকচোন 4টা কৰ্ণাৰত ঢুলীয়াসকল বহক প্লাৱন ঋতুপন দিলীপ আপোনালোকে প্ৰথমে ঢুলীয়াখিনি 4 জেগাত বহাওক ঢুলীয়া শিল্পীসকল আপোনালোকে পিছলৈ যাওকচোন কালি য'ত বহি আছিলে তালৈ বলক আপোনালোকক ষ্টিকাৰ লগাব সেইকাৰণে যাক যাক মাতিম তাৰপিছত আহিব বলক জয়ন্ত সোণোৱাল সোমনাথ দা আপোনালোক আহক না আহক লগেটো কৈ দিয়ক পঠিয়াওক হেল্ল' এতিয়া আমি সকলোৱে ঢোলৰ গিনিজ ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো সকলোৱে ঢুলীয়াসকলৰ ফালে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাম আৰু আজি ঢোলৰ ৰেকৰ্ড হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি সকলো ভাত খাব গুচি যাম সোনকালে উভতি যাম অহাকালি কিন্তু আমি 10:30 ইয়াত সোমাবই লাগিব সকলো হা ঠিক হ'বতো হ'বনে নাই চবে পুৰা 10:30 কালি আমি ইয়াত আহি যাম 10:30 হেল্ল' ঢুলীয়াসকলে 4টা জেগালৈ গুচি যাওক আৰু অকমান জোন 1 জোন 2 জোন 3 জোন 4 সকলো ঢুলীয়া আহক সকলো ঢুলীয়া আহক সকলো ঢুলীয়া আহক সকলো বজাই নাহিব ঢোলটো বজাই নাহিব সকলো ঢুলীয়া আহক ঢোলটো নবজোৱাকৈ আহক ইমান সময় বজাই ভাগৰ লগা নাই নে অকণমান ৰ'ব আৰু অকণমান বেক কৰিব লাগিব চাগে ঢোল পেঁপা তাল গগনা টকা আগৰ যিকেইটা লাইন আছিলে তেওঁলোকে নিজৰ লাইনত গুচি আহক আৰু বাকী 4টাজনৰ যিকেইজন ঢুলীয়া তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ স্থান গ্ৰহণ কৰক ঢোলবোৰ টুকটুকাই নাথাকিব প্লিজ অলপ জেগাবোৰ বহলকে লওক যাতে ঢোলৰ মাৰি বাল্যকৰ গাত নালাগে ঢুলীয়াখিনি আমাৰ যিখিনি বৃত্তাকাৰে আছে আৰু অকণমান পিছলৈ যাওক বৃত্তাকাৰে থকা ঢুলীয়াখিনি আৰু অকণমান পিছলৈ যাওক আৰু কালি গোটেই লাইন কৰি পেলাওক ধুনীয়াকৈ ডিচিপ্লিন হওক আপোনালোকৰ গাত এটা ষ্টিকাৰ লগাব তাৰপিছত আহিব হিচাপৰ কাৰণে আপোনালোক পিছলৈ যাওক বেকলৈ যাওক গন্তি হ'বৰ কাৰণে আপোনালোক হিচাপ কৰিব প্ৰথমতে হিচাপ অলপ পিছলৈ যাওক আৰু অকণমান পিছলৈ যাওক ঢুলীয়াসকল পেপুৱাসকল আপোনালোকে বেকলৈ যাওক যিমান পাৰে বেকলৈ যাওক 10 ফুট পিছুৱাই যাওক 10 ফুটকে পিছুৱাই যাওক সকলো গেপটো লাগিব আৰু অকণমান পিছলৈ যাওক আৰু অলপ বেকলৈ যাওক গেপটো লাগিব এই কোণাটো অলপ পিছুৱাই দিয়াচোন কাইণ্ডলি আপোনালোক পিছুৱাই অলপ পিছলৈ যাওক ইমানটো হ'লে হ'ব
লাইনটো মিলাই লওক এই ভুলিয়াবোৰে কি কৰিছে বাৰু কেপ কেপ যিটো লাইনত আছে সেই লাইনটোতে পাই যাওক আপোনালোক যাওক इसके सहभागी है বুলি দাবী কৰিব নোৱাৰিব এই প্ৰমাণ পত্ৰ আজি আমাক ভাৰত চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰিলে আৰু এই মহান কাম সমাধান কৰাত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অসম চৰকাৰৰ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি কাউন্সিল বা এছটেকৰ বিষয়ববীয়া বৈজ্ঞানিকসকলে যি কাম কৰিলে তাৰ বাবে মই তেওঁলোককো ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো অসম চৰকাৰৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ মন্ত্ৰী উৰ্খা গৌৰা ব্ৰহ্ম আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থসকলক ধন্যবাদ জনাম যে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এছটেক আৰু আমাৰ হেণ্ডলুম টেক্সটাইল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰচেষ্টাত আজি এই গামোচাখনক অসমৰ লগত চিহ্নিত কৰি আমি এটা নতুন দিনলৈ আমি গতি কৰিলো নতুন দিগন্তলৈ গতি কৰিলো আমাৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব অসমৰ বাও ধানকে আদি কৰি অসমৰ বিভিন্ন সম্পদসমূহক আমি জিআই টেগ লম যাতে আমাৰ সম্পত্তিসমূহ বিজ্ঞান পেটেন্ট আদি বিভিন্ন নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আৱিষ্কাৰৰ পিছতো আমাৰ বাপতিসাহোন সম্পত্তিবিলাক সদায় যাতে আমাৰ হৈ থাকিব পাৰে অসমীয়াৰ হৈ থাকিব পাৰে তাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা লম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজিৰ এই অনুষ্ঠান চাবলৈ অহাকালি বৰাক উপত্যকাৰ পৰা আমাৰ বঙালী ভাষী বন্ধুসকল আহিব অহাকালি কোকৰাঝাৰ আৰু অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা জনজাতীয় লোকসকল আহিব এই বিৰল অভিজ্ঞতা চাবলৈ অসমৰ হিন্দী লোকসকল আহিব অসমৰ বিভিন্ন জাতি উপজাতি কাৰ্বি আলঙৰ পৰা কোকৰাঝাৰলৈ পাহাৰ ভৈয়াম আমাৰ উজনি নামনি মধ্য অসম সকলো ৰাইজ উত্তৰ অসম সকলোৰে পৰা আমাৰ ইয়ালৈ জনতা আহিব আৰু অহাকালি মই অনুৰোধ কৰিম যে যিসকল ৰাইজ আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আহে জাতীয় সাজপাৰ পিন্ধিব নোৱাৰিলেও ডিঙিত যাতে গামোচাখন লৈ আহে তাৰ বাবে মই সকলোকে আহ্বান জনাম অহাকালিৰ দিনটো অসমৰ স্বাভিমানৰ এক নতুন দিন হওক অসমৰ স্বাভিমান আৰু আকাশ চোৱাৰ সংকল্পৰ এক নতুন দিন হওক অহাকালি কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমাৰ এই পুণ্যভূমি অসমলৈ আদৰণি জনাব আৰু 11,000তকৈ অধিক বিহুৱা বিহুৱতীৰে অসমৰ বাপতিসাহোন বিহু নৃত্যকামী প্ৰদৰ্শন কৰি আমি বিশ্ব জয় কৰাৰ কল্পনাৰে আমি আগবাঢ়ি যাম পুনৰ এবাৰ আজিৰ এই স্মৰণীয় মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিম প্ৰথমে আমি বিহু নৃত্যৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিম তাৰ পিছত আমি ঢোলৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড প্ৰত্যক্ষ কৰিম আৰু সকলোৱে গৌৰৱী অসমীয়া হিচাপে আমি অহাকালিৰ দিনটোলৈ অপেক্ষা কৰিম ধন্যবাদ জয় হিন্দ জয় মা ভাৰতী জয় আই অসম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ নেতৃত্বত আমি নতুন দিনলৈ ন চিন্তাৰে আগুৱাই যাম আপোনাক আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছো Now on behalf of Guinness Book of World Records I would like to request adjudicator to kindly speak a few words Good evening, ladies and gentlemen. How are you, the beautiful people of Assam? How are you today? Good. My name is Rishi Nath. I am the official adjudicator for Guinness World Records headquartered in London. And today I am here to adjudicate the attempt, the largest Bihu dance. So is everyone excited? এক মিনিট মই যিসকল ফিল্ডৰ মাজত ঘূৰি আছে তেখেতসকলক
নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আমি এতিয়া আমাৰ সময় হৈছে অনুগ্ৰহ কৰি যিসকল মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ তাত ঘূৰি আছে সকলোকে ওলাই আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আৰু এই এনাউন্সমেন্টটো হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ টাইম ষ্টাৰ্ট হ'ব গতিকে আপোনালোকক মইও এবাৰ শুভেচ্ছা দিবলৈ বিচাৰিলো বিহুৰ শুভেচ্ছা বিশ্ব অভিলেখৰ বাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো Okay, I shall resume now. So if everybody could kindly stand up. Okay, just a small announcement. The number to beat for this record is 500. Do you think that all of you will be successful today? Brilliant. Okay, so we'll do a quick countdown for the dance to begin. So 5-0, and then there will be a whistle which will basically symbolize the commencement of the dance. Is that okay with everyone? So is everyone ready? All right. 5, 4, 3, 2, 1.
পালেগি দিন দো বহাগে পালেগি দিন দো ভুলিলে ভেবেলি দিন দো লতা ঐ কইনো কই থাকিলে দিন দো উৰকে নপৰে দিন দো উৰকে নপৰে দিন দো ৰঙালী বিহুৰে দিন দো কথা বিহু মাৰিবলৈ যাওঁ তুমি ভাতে খোৱা মাজনী হৈ ৰূপৰ নোপা ধুৱা হৈ ৰূপৰ নোপা ধুৱা হৈ চাপৰি হৈ বুটলা চোৱা হাই হাই লাজে নকৰিবা মাজনী হৈ তুমি আমাৰ নাচনী হৈ তুমি আমাৰ নাচনী হৈ জোৰা নাময়ে ফাঁকি জোৰা নাময়ে ফাঁকি গোৱা
পানী আনিছো ঐ ফুলি তোমাৰে ঐ দেহাতী ঐ পদুমৰে পাহিতী ঐ পদুমৰে পাহিতী ঐ তোমাক মাতিম ৰূপহী বুলি ঐছে ক'বলৈ নেপালো ক'বলৈ নেপালো মনৰে কথাটি মজাই কলি পিকৈ কলৈ যাওঁ তল তলকৈ ৰচুনৈ আছোনো মই তোলৈ বাট চাই কাকা কাৱৈ তিলিকা কাকা কাৱৈ তিলিকা One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sit down, please.
absolutely fantastic. That was the most mesmerizing show that I've seen till today. Thank you very much. প্ৰীতম আৰু দেৱজিৎ লাইভ শ্ব'টো হ'ব মাইক্ৰফোন লগাব দিয়ক সকলো দৰ্শকসকল আমাৰ বিহুৱা বিৰোধীসকলৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ হাত চাপৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি এটা ৰেকৰ্ড ইতিমধ্যে কৰিলো ইয়াৰ পিছতেই আমি লোকবাদ্য আৰু এটা দ্বিতীয় ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ গৈ আছো সকলোকে উপভোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো এতিয়া আমি আমাৰ লোকবাদ্যৰ সৰ্ববৃহৎ সংখ্যাৰ সমাৱেশেৰে পুনৰ দ্বিতীয় ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছো গতিকে আমাৰ বিহুৱতীসকলক আমাৰ গেলেৰীত ভাষণ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো আৰু বাকী বাদ্যযন্ত্ৰীসকলক আমাৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ স্থান ল'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছো বহাগ মানেই ৰং বহাগ মানেই হেঁপাহ বহাগ মানেই সুখৰ সমাহাৰ বহাগেই আনে মিলনৰ খবৰ বহাগ যেন সাহস প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মনৰ উৎসাহ অনাগত অসমীয়া নতুন বছৰটোত উদয় হওক নৱপ্ৰভাতৰ পৰাজিত হওক সকলো কুপ্ৰভাৱ উদ্ভাসিত হৈ উঠক সকলোৰে জীৱন এই বহাগ জ্বলন্ত অৰুণ এই বহাগ দুৰন্ত তৰুণ আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰিশ্ৰম ত্যাগ সকলোখিনিয়েই আজি ইয়াত স্বীকৃতি লাভ কৰিব ইয়াৰ পাছতেই আমি লোকবাদ্যৰ এটি অভিলেখ গঢ়াৰ প্ৰয়াস চলাম আমাৰ মৰমৰ নাচনীসকলক গেলাৰীত গৈ আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ঋতুৰাজ বসন্তৰ আগমনত গছে বনে ন কুহিপাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি সাহস সেই সাহসতে আমি এই প্ৰয়াস কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছো নিশ্চয় আপোনালোক সকলোৱে এই কথা অন্তঃকৰণে স্বীকাৰ কৰে আমি দেখিবলৈ পাইছো নাচনীসকল মঞ্চৰ কাষলৈ আহিছে অতি আদৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীক অভিবাদন জনাবলৈ তেওঁলোকৰ মৰমেৰে আজিৰ এই সৰু সজা ষ্টেডিয়ামৰ বাকৰি মুখৰিত হৈ পৰিছে ঢোল পেপাৰ শব্দত মুখৰিত হৈ পৰিছে আকাশ বতাহ আপোনালোক প্ৰত্যেককে ৰঙালী বিহু তথা অনাগত অসমীয়া নতুন বছৰৰ আমি আগতীয়াকৈ ওলগ জনাইছো আমি এতিয়া লোকবাদ্যৰ এক অভিলেখ গঢ়াৰ বাবে আমাৰ প্ৰয়াস চলাম শিল্পীসকলক খেলপথাৰৰ মাজলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আৰু আমাৰ মৰমৰ বিৰোধীসকলক গেলেৰীত আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ঢুলীয়াসকল প্ৰথমে আপোনালোকৰ কাউণ্ট হ'ব তাত বহকচোন চাৰিটা কৰ্ণাৰত ঢুলীয়াসকল বহক প্লাৱন ঋতুপন দিলীপ আপোনালোকে প্ৰথমে ঢুলীয়াখিনিয়ে চাৰি জেগাত বহাওক ঢুলীয়া শিল্পীসকল আপোনালোকে পিছলৈ যাওকচোন কালি য'ত বহি আছিলে তালৈ বলক আপোনালোকক ষ্টিকাৰ লগাব সেইকাৰণে যাক যাক মাতিম তাৰপিছত আহিব বলক জয়ন্ত সোণোৱাল সোমনাথ দা আপোনালোক আহক না আহক লগেতো কৈ দিয়ক পঠিয়াওক হেল্ল' হেল্ল' এতিয়া আমি সকলোৱে ঢোলৰ
গিনিজ ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ সকলোৱে ঢুলীয়াসকলৰ ফালে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাম আৰু আজি ঢোলৰ ৰেকৰ্ড হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি সকলো ভাত খাব গুচি যাম সোনকালে উভতি যাম অহাকালি কিন্তু আমি 10:30 ইয়াত সোমাবই লাগিব সকলো হা ঠিক হ'বতো হ'বনে নাই চবে পুৰা 10:30 কালি আমি ইয়াত আহি যাম 10:30 হেল্ল' 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 ঢুলীয়াসকলে হেল্ল' 4টা জেগালৈ গুচি যাওক আৰু অকমান জোন 1 জোন 2 জোন 3 জোন 4 সকলো ঢুলীয়া আহক সকলো ঢুলীয়া আহক সকলো ঢুলীয়া আহক সাজু হওক আপোনাৰ সকলো বজাই নাহিব ঢোলটো বজাই নাহিব সকলো ঢুলীয়া আহক ঢোলটো নবজোৱাকৈ আহক ইমান সময় বজাই ভাগৰ লগা নাইনে অকণমান ৰ'ব আৰু অকণমান বেক কৰিব লাগিব চাগে ঢোল পেঁপা তাল গগনা টকা আগৰ যিকেইটা লাইন আছিলে তেওঁলোকে নিজৰ লাইনত গুচি আহক আৰু বাকী 4জনৰ যিকেইজন ঢুলীয়া তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ স্থান গ্ৰহণ কৰক ঢোলবোৰ টুকটুকাই নাথাকিব প্লিজ হেল্ল' কমেশ অলপ জেগাবোৰ বহলকে লওক যাতে ঢোলৰ মাৰি বাল্যকৰ গাত নালাগে ঢুলীয়াখিনি আমাৰ যিখিনি বৃত্তাকাৰে আছে আৰু অকণমান পিছলৈ যাওক বৃত্তাকাৰে থকা ঢুলীয়াখিনি আৰু অকণমান পিছলৈ যাওক আৰু কালি গোটেই লাইন কৰি পেলাওক ধুনীয়াকৈ ডিচিপ্লিন হওক আপোনালোকৰ গাত এটা ষ্টিকাৰ লগাব তাৰপিছত ইয়ালৈ আহিব হিচাপৰ কাৰণে আপোনালোক পিছলৈ যাওক বেকলৈ যাওক গন্তি হ'বৰ কাৰণে আপোনালোক হিচাপ কৰিব তাৰপিছত ইয়ালৈ আহিব প্ৰথমতে হিচাপ অলপ পিছলৈ যাওক আৰু অকণমান পিছলৈ যাওক ঢুলীয়াসকল পেপুৱাসকল আপোনালোকে বেকলৈ যাওক যিমান পাৰে বেকলৈ যাওক 10 ফুট পিছুৱাই যাওক 10 ফুটকে পিছুৱাই যাওক সকলো গেপটো লাগিব আৰু অকণমান পিছলৈ যাওক আৰু অলপ যাওক আৰু অলপ বেকলৈ যাওক গেপটো লাগিব এই কোণাটো অলপ পিছুৱাই দিয়াচোন কাইণ্ডলি আপোনালোক পিছুৱাই অলপ পিছলৈ যাওক ইমানটো হ'লে হ'ব লাইনটো মিলাই লওক এই ঢুলীয়াবোৰে কি কৰিছে বাৰু যিটো লাইনত আছে সেই লাইনটোতে পাই যাওক আপোনালোক যাওক গেপটো বহি যোৱা চিট ডাউন ঢুলীয়া বহা এইখিনি এইটো ঢোল নবজাবা কোনেও বাকীবোৰ ঢুলীয়া কি কৰি আছে বাৰু হেল্ল' লাইনবোৰ মিলাই লওক আপোনালোকে গেপটো লৈ লওক 2 hand ডিষ্টেঞ্চ গেপটো লৈ লওক দুটা হাত মেলি পেলাই নহ'লে ঢোলবোৰ লাগিব কাৰোবাৰ আঙুলি লাগি যাব লাইনটো ধুনীয়াকৈ মিলক বহলক পিছলৈ যাওক পিছলৈ গ'লে বহলৈ যাব পিছলৈ যাওক অকণমান 4টা জোনৰ ঢুলীয়া 4টা জোনত থাকক আৰু বাকী মাজত কৰি আছে তেওঁলোকে 10 ফুটকে পিছুৱাই যাওক আৰু নিজৰ নিজৰ হাতখন মেলি দিয়ক যাতে ঢোলৰ খুব বেলেগৰ গাত নালাগে আৰু তোমালোকে বাৰু এই ঢুলীয়াকেইটা এই কি কৰি আছা বাৰু তাত যে কিবা এটা ঢোল বাদন হ'ব জানা নে নাজানা মানে আচৰিত দেই সঁচাকে এই চাইডৰ ঢুলীয়াখিনি আৰু পিছুৱাই যোৱা আছে অলপ লাইনে লাইনে পিছুৱাই যাওক সকলো ধুনীয়াকৈ লাইন আৰু অলপ পিছুৱাই দিয়া চাউটো কৰি অলপ লাচিত তুমি ঢোল লৈ আহি যোৱা পংকজ এইফালে পিছুৱাই দিয়ক ৰাইট লেফ্ট দুটা চাইডে পিছুৱাই দিয়ক ঢোল লৈ আহি যোৱা গৈ থাকক 10 ফুটকে যাওক জিতু আহা এইফালে যাওক এইকেইটা ঢুলীয়া কোন আৰু কোন আছিল কি কৰি আছা তাত তোমালোকৰ এতিয়া ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হ'বলৈ গৈ আছে তোমালোকে কি কৰি আছা
আমি প্ৰথম বেলেঞ্চ কৰিম 1 মিনিট ধুনীয়াকৈ বজাই চাম ঢুলীয়া কেইজন আহি লওক নিজৰ নিজৰ লাইনত পিছুৱাই যাওক যিসকলে নবজায় আজি ৰাতি ঘৰলৈ পঠিয়াই দিম ৰঞ্জিত দা কওক আমি 1 মিনিট বজাই চাম হা আমাৰ বেলেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই ক'ত আছ মই ঢুলীয়া ওপৰ ইয়াতে এই গেলেৰীত বহি আছে মানে ইহঁতক মানে বেনিফিট জুমকেইটা হৈছেনে লাইনবোৰ ধুনীয়াকৈ কৰিছেনে থেপাথেপি হৈছে অকণমান বহল হওক ধুনীয়াকৈ লাইনবোৰ কৰক নাচনীখিনিয়ে যেনেকৈ ধুনীয়াকৈ কৰিছে আপোনালোকেও কৰক মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ সকলো জইন কৰক ঢোলৰ উপায় নাই আচ্ছা যিসকল ল'ৰাই টি চাৰ্ট পিন্ধি আছে জিতেন আৰু এইসকলে চাৰ্টটো চেঞ্জ কৰি লওক কাইণ্ডলি ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছটো লওক বাকী যি টি চাৰ্ট পিন্ধি আছে তেওঁলোকে টি চাৰ্টবোৰ চেঞ্জ কৰি দিয়ক কাইণ্ডলি যিসকল ল'ৰাই এতিয়াও টি চাৰ্ট পিন্ধি আছে তেওঁলোকে কাইণ্ডলি টি চাৰ্টবোৰ চেঞ্জ কৰি এটা মুগা চোলা বা ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পিছলৈ যাওক ডাইনিং হলত এনে নাই কম মই এনে নকম আমি সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকক ঢোলটো নবজাব কিমান বাৰ ক'ব লাগে একোতে ঢোল বজাইছে নাই নাই এই পিছফালে চাইলেণ্ট প্লিজ ঢোলটো মনে মনে আমাৰ বেলেঞ্চ কৰিম এতিয়া ঢোলটো বজাই নাথাকিব সাজু হওক আপোনালোক কৈ আছো আপোনালোক কিমান ক'ব লাগে বাৰু আৰু সকলো বহি যাওকচোন সকলো বহি যাওক যিসকল ঢুলীয়া বহি আছে নাম সকলো বহি যাওক সকলো ঢুলীয়া বহি যাওক হেল্ল' এই টি চাৰ্ট পিন্ধি আছে ঢুলীয়া কিছুমানে তেওঁলোকে ওলাই দিয়ক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ টি চাৰ্ট পিন্ধা চাৰ্ট পিন্ধা ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পিন্ধি আছে কোনো কথা নাই চব কেমেৰাত ওলাই আছে হা টি চাৰ্ট পিন্ধা কলা টি চাৰ্ট পিন্ধি আছে বহুতে ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ থাকক এইফালে গোটেই বগা টি চাৰ্ট পিন্ধি আছে যদি পাৰে টি চাৰ্ট পিন্ধি আছে ট্ৰেডিশ্যনেল চাৰ্ট পিন্ধা দীপাংকৰ আৰু সেইফালে চেক চাৰ্ট পিন্ধি আছে দীপাংকৰ লৈ গোৱালপাৰা এই মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰবোৰ কিয় ৰৈ আছে নিজৰ লাইনটো চিধাকে ক্লিয়াৰ কৰক হা ট্ৰেডিশ্যনেল চাৰ্ট থাকক কোনো কথা নাই ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া গন্তি হ'ব সেইটো পাৰিব কোনটো এই সেউজীয়াটো পাৰিব এই সেউজীয়াটো পাৰিব কলাটো বহি থাক লাগি দে না গুচি নাযাবা তোমালোকে পিছত থাকা হেল্ল' ঢুলীয়া যাবগে নালাগে তোমালোকে পিছত থাকিবা এই পিছলৈ গুচি নাযাবা হেল্ল' ঢুলীয়া তোমালোক গুচি নাযাবা পিছত থাকা পিছত থাকিলে হ'ব গুচি নাযাবা ঠিক আছে গেলে নাম্বাৰ 20 মোবাইল এটা কোনোবাই পাইছে নেকি OnePlus পালে আমাৰ হাতত জমা দিব পালে আৰু নিজৰ লাইনটো ডিচিপ্লিনকে ক্লিয়াৰ কৰক যাতে আমি গন্তি কৰাত সুবিধা হয় সকলোকে কৈছো এবাৰ নিজৰ লাইনটো আৰু চিধা কৰক এই লাইনটো বহুত বেকা হৈ আছে চিধা কৰি দিয়ক চিধা কৰক লাইনটো চিধা কৰকচোন এই লাইনটো কেনেকে যোনবিলাক চাৰিটা মই কিন্তু ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ পঠিয়াই দিম কিন্তু পুলিচে ৰাতি পঠিয়াই দিম এই লাইনটো অকল এইকেইজনে আছে তিনিজনে আছে কি হ'ল বাৰু নিজে তো পিছলৈ গুচি যাওক লাগিলে কোনো কথা নাই এইখিনি এটা লাইন বেলেগে বনালে এই তিনিটা মানুহ কেনে লাইন হ'ব তুমি যোৱা বেলেগ এঠাইত যোৱা লাইনবোৰ ডিচিপ্লিন কৰক প্লিজ হেল্ল' হেল্ল' ৰঞ্জিত গগৈ ক'ত ৰঞ্জিত গগৈ
লাইনবোৰ ডিচিপ্লিন প্লিজ কৰক স্যার কক স্যার কক ৰঞ্জিত গগৈ স্যার কক ৰেডি হৈছে স্যার কক 1 মিনিট কিমান টাইম লাচিত আহি পোৱা নাই মানে লাচিত 1 মিনিট জয়ন্ত সোণোৱাল 1 মিনিট কনফাৰেন্স লোৱা বিমল স্যার কক আমি প্ৰথম 1 মিনিট চাই লওঁ যিসকল বিহুৱাই চেণ্ডেল পিন্ধি আছে আপোনালোকে চেণ্ডেলবিলাক বাহিৰত পটাপট খুলি লওক যিসকল চেণ্ডেল পিন্ধি আছে কোনোবা দুজন মানে চেণ্ডেল পিন্ধি আছে চেণ্ডেলবোৰ খুলি দিয়ক পটাপট 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 পটকে খুলি আহক একেবাৰে বাউণ্ডেৰী কাষত থৈ আহক মাজত এৰি থৈ নাহিব চেণ্ডেলবিলাক পুনৰবাৰ কৈছো যে নিজৰ নিজৰ লাইনবোৰ চিধা কৰক আৰু ডিচিপ্লিনকে বহক আমাৰ গণনা কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব এইফালে পিছত একদম বহুত বেয়া দেখি আছে এইটো জেগা ঠিক কৰি দিয়া আগৰ পেপাৰ লাইনটো ক্লিয়াৰ কৰা চিধা কৰি দিয়া ধুনীয়াকে কৰা ঢোলৰ প্ৰতিটো ঢোলৰ পোনে পোনে এজনকে পেপুৱা বহি যাওক আপুনি মানে এফালে চাপি আহকচোন এইখিনি জেগালৈ চাপি আহক ডিচিপ্লিন পিছৰ লাইনটো ইয়াৰ পৰা চিধা চিধি ডিচিপ্লিন কৰক সুন্দৰকে ডিচিপ্লিন কৰক ষ্টেজৰ সন্মুখৰ পৰা অকণমান এতিয়া আঁতৰি দিব লাগিব আমি এতিয়া দ্বিতীয় ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ গৈ আছো গতিকে ষ্টেজৰ সন্মুখৰ পৰা যদি আঁতৰি দিয়ে তেতিয়া গিনিজ কৰ্তৃপক্ষই গোটেই বিষয়টো চাবৰ কাৰণে সুবিধা হয় গতিকে সকলোকে আমি কাষলৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো যাওক শুনিছেনে ঢুলীয়াবিলাক ষ্টেজৰ মুখৰ পৰা আঁতৰি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো সকলো আহক কোনোবা ৰাজশ্ৰী নাথক বিচাৰি থকা হৈছে ৰাজশ্ৰী নাথ বিহুৱতী সকলো ঢুলীয়াই মূৰত গামোচাবোৰ ধুনীয়াকে বান্ধি লওক আৰু 2 নম্বৰ নিজৰ নিজৰ লাইনবোৰ ধুনীয়াকে ডিচিপ্লিন ভাৱে ক্লিয়াৰ কৰক বাওঁফালে গাঁঠি দিয়ক মূৰত চাই দিয়া সকলোৱে বান্ধক ধুনীয়াকে চাই লওক और एक बार बैलेंस और एक बार पंकज बैलेंस एक बार ना लगे ओके गगनात अलग गेइन लगे আৰু ঘোষণা কৰিছো মাষ্টাৰ ট্ৰেইনৰ যিবিলাক ঢোল আনিছে পেপাৰ সোমাই যাওক লাষ্টৰ মুৰচাং সোণোৱাল 2 নম্বৰ ফালে আহকচোন সোণোৱাল গেলেৰী নম্বৰ 2 লৈ আহক আপোনাক মই ইয়াত লগ ধৰিলে আপুনি এনেই চিঞৰি আছে 2 নম্বৰ গেলেৰী ফালে আহক জয়ন্ত সোণোৱাল ওকে গৈ আছো ৰঞ্জিতা এই অনুষ্ঠানটো আমি যেতিয়া আৰম্ভ কৰিম যাৰ ওচৰত আমাৰ কৰ্ডলেছ মাইক দিয়া আছে যিসকল মাষ্টাৰৰ ওচৰত সকলোৱে সেই মাইকবিলাক বন্ধ কৰিব লাগিব নহ'লে বেলেঞ্চিঙত উল্টা পুল্টা হৈ যাব সকলোৱে মাইকবিলাক বন্ধ কৰি দিব এইটো অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে আমাৰ হাতত থকা কৰ্ডলেছবিলাকৰ ছুইচ অফ কৰি দিব হ'ব সোমনাথ দা হ'লনে হ'ল সোমনাথ বৰডাঙৰীয়া হ'লনে হৈছে ৰঞ্জিত গগৈ হ'লনে অলপ বাকী আছে ঢুলীয়াবোৰ লুকাই আছে ঐ ঢুলীয়া
ক'ত লুকাই আছ হক হেল্ল' যিসকল ঢুলীয়া এতিয়াও গেলাৰীত আছে বহি আছে কাৰোবাৰ লগত তেওঁলোক মঞ্চলৈ গুচি আহক ষ্টেজলৈ ৰেকৰ্ড হ'ব গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হ'ব এটা সংখ্যা কমিলেও আমাৰ নহ'ব পাৰে আহা 2 নম্বৰ গেলাৰী ল'ৰাবোৰ কমি আছে কিয় ল'ৰাবোৰ ক'লে গ'ল জুচ কমি গৈছে নেকি জুচ কমি গৈছে নেকি ঢুলীয়া নাচনে ইমান জুচ দিছে আৰে ঢোল বনাব নাথাকক বিহু বুলিলে ঢোল ঢোল বুলিলে অসমীয়া জাতি আমি কেতিয়াও পিছ পৰি নাযাওঁ হয় নে নহয় ঢুলীয়া সকলো খাৰা হওক পিছৰ ঢুলীয়াখিনি সকলো খাৰা হওক থিয় হওক অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব সকলো ৰেডি নে সকলো ৰেডি নে হ'ব ৰঞ্জিত দা আপোনাক ইয়াত মাতিছে হ'ব সকলো ৰেডি হ'ল গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ পৰা আপোনাক মাতিছে অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি ইয়ালৈ মনে থাকক অকণমান ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ অ'কে হ'ব মাইকবিলাক বন্ধ কৰি দিয়ক সন্মুখৰ পৰা সকলো আঁতৰি দিয়ক ৰঞ্জিত দা আপোনাক ইয়াত মাতিছে প্লিজ আহক ভাই ক'ত আছ গৈ আছে নেকি মই খালি সন্মুখতে থাকিব লাগিব দিলীপ ঢুলীয়াবোৰ যিমান আছে চব ইয়ালৈ আন আৰু ঢুলীয়া কোনোবা গেলাৰীত আছে নেকি দেৱজিৎ ঢোল লৈ যোৱা নহয় এইকেইটা কি কৈছে ঢুলীয়া এইটো গেলাৰী 9 নম্বৰ গেলাৰীত ঢুলীয়াকেইটা কি কৰি আছে এই ঢুলীয়া এই উঠি দিয়া কি তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কি ৰঞ্জিত ভাই মই ৰিপৰ্ট এইখিলে মাতিছে কি কাৰণে বহি আছা ভাই এইখিলে মাতিছে কি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কমিটিৰ কামৰূপ মই কিন্তু ৰিপৰ্ট দিম কিন্তু গেলাৰীত যদি এতিয়াও কোনোবা ঢুলীয়া বহি আছে প্লিজ মঞ্চলৈ কাউন্টিং হ'ব গ্ৰাউণ্ডলৈ গুচি আহক একো নাই বাকীকেইটা কি ঘাঁহ কাটি আছে গেলেৰীত কোনোবা ঢুলীয়া আছে নেকি এতিয়াও গেলেৰীত যদি কোনোবা ঢুলীয়া এতিয়াও আছে তেওঁলোকক নামি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ খেলপথাৰৰ মাজলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো এতিয়াও যদি কোনোবা ঢুলীয়া গেলেৰীত বহি আছে তেওঁলোকক নামি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো এই দুজন ঢুলীয়া কলে গৈ আছে 2 নম্বৰ ফালে গৈ আছে গেলাৰীৰ ফালে কিয় গৈছে কিয় গৈ আছা ৰঞ্জিত গগৈ গৈ আছো ছাৰ ৰঞ্জিত গগৈ গৈ আছো ছাৰ হৈ গ'ল অ'কে এতিয়া সন্মুখৰ পৰা সকলো অকণমান আঁতৰি দিয়ক ভণ্টিসকল 1 মিনিট অলপ আঁতৰি দিয়া 1 মিনিট ছাৰ প্ৰথমে তেখেতসকলে কাউণ্ট কৰিব বোলে তাৰপিছতহে ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ দিছে ঠিক আছে নাই সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ৰেডি হ'লতো আমি ৰেডি অ'কে বছ মাইকবিলাক বন্ধ কৰক কথা নাপাতিব বছ কাউণ্ট কৰিবলৈ কওক প্লিজ ষ্টাৰ্ট কাউণ্টিং সকলো ঢুলীয়া পেঁপা টকা তাল সকলো ধুনীয়া নিজৰ জেগাত বহি দিয়ক এতিয়া আপোনালোকৰ কাউণ্টিং হ'ব কাউণ্টিং হওঁতে বাহুত এটা ষ্টিকাৰ লগাই দিব গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কমিটিয়ে আৰু তাৰপিছতে আমাৰ শ্ব'টো আৰম্ভ হ'ব সকলো নিজৰ জেগাত ধুনীয়াকৈ বহি দিয়ক ইয়াৰ পিছত আমি মাইকত কথা ক'ব নোৱাৰিম আমি মাইক বন্ধ কৰি দিম সকলো নিজৰ জেগাত কোনোবা ঢুলীয়া বাকী আছে যদি গুচি আহক ওলাই নাযাব কিন্তু প্লিজ কৈছোঁ বিহু নাচৰ গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ পিছত আমাৰ ফক ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰো ঢোল পেঁপা গগনাৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হ'বলৈ গৈ আছে সকলোৱে কোনো ওলাই নাযাব গুচি আহক ঠিক আছে আমি মাইক বন্ধ কৰিছোঁ সকলো বহি দিয়ক চিট ডাউন প্লিজ সকলো বহক ঢুলীয়াখিনি বহি দিয়ক আপোনালোকৰ হিচাপ হ'ব কিমান মানুহ আছে এটা হিচাপ হ'ব আৰু যিসকল ভলণ্টিয়াৰ আপোনালোকে যিসকলে বজোৱা নাই পিছফালে থাকক ঢুলীয়াবোৰ পলাব খুজিছে গেটত থিয় হৈ থাকক মোৰ অতিকে লাজ লাগিছে নিজকে এজন ঢুলীয়া হৈ
আপোনালোকে যে আজি জাতি এটা কিবা দিবলৈ গৈ আছো কিন্তু আপোনালোকে পলায়নবাদী মনোভাৱ আমাৰ যিসকল ঢুলীয়া গেলাৰীত আছে কবাত আছে সকলো আহি বহি দিয়ক যাতে কাউন্টিংটোত ভাল ওলায় সকলো কাউন্টিং আৰম্ভ কাউন্টিং ষ্টাৰ্ট হৈছে সকলো ঢুলীয়া ধুনীয়াকৈ ভিতৰলৈকে সোমাই দিয়ক কোনো যাতে বাহিৰত নাথাকে আৰু ডিসিপ্লিন কৰি বহি দিয়ক এইফালে ঢুলীয়া কেইজনমান খোজকাঢ়ি গৈ আছে বহি দিয়ক ধুনীয়াকে আৰু যিসকল মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰৰ লগত ঢোল আছে তেওঁলোকে আহি পেলাই কাইণ্ডলি গ্ৰাউণ্ডত বহি দিব পাৰিব আমাৰ কাউন্টিং আৰম্ভ হৈছে গতিকে আপোনালোকে ভালকৈ বহি দিয়ক Which I got in the morning, which you were sent to Kavita. Yes. What changes have you made to that? Minor changes. Can you send me that on WhatsApp? So, अभी final करना है उनके সকলো মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ ল'ৰা যিসকল আছে তেওঁলোকে লাইনত বহি দিয়ক কাইণ্ডলি প্লিজ সকলো মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ ল'ৰা ঢোল তাল পেপা গগনা লগত যি আছে লৈ আহক আৰু লাইনত বহি দিয়ক কথা এটা আছে না ঠিক ঠাক সেইটোৱে ৰাস্তাটো এইটো দিয়া হৈছে
শেষৰবাৰ কাৰণে কৈছোঁ নিজৰ লাইনবোৰ পুনৰবাৰ আকৌ ডিচিপ্লিন কৰি বহি লওক লাইনবোৰ পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ ডিচিপ্লিন কৰি বহি লওক ইজনে সিজনে চাওক যে মোৰ লাইনটো ঠিক হৈছে নে নাই Sir Captain Rathi, sir, please welcome to this list. Opposition, Honorable Sarno Biswanath Final. Backward, forward. Honorable MLA तथा Leader of Opposition Legislative Assembly Sir Anies Borom Bonus Yapharma Tuya Moento yang nanti saat Itu kami lagi sini presiden kami begitu ya Pak Presiden. Sir. Okay. Okay. Borom MLA Felix Maria sir. Borom MLA Vishwajit College sir. Hai Borom MLA Bunagolo sir. Respected President of Tipra Motha, TEF ni Vice President, and all our MLA colleague and our CU TTADC, Jotono Dipor Kahamtevisa. It's my honor to be here to talk in front of you all. Belaino khatong thogo o felicitation o phai manjama bagai TEF ani chikonsa contribution tongo ang no normatini sai khna ron nor jehetu sia phonong khana TEF ni je logo obo angno sanamo o logo sanamani uklogo chikonsa story dongo chini bobagra saka
logo sanam di hne ano ke sanam puru ang 7টা হইতে 8টা ডিজাইন দেখা আপনি বিসিং গোবাগ্রা অব চুজ খাইকা যেহেতু অর হিলস গোনাং 2টা হাপং গোনাং অবনো নং अंगो खाइचेरि फाइनल खाइचेरि हनि साव जेहेतु वी कम फ्रॉम द हिल्स जों हाथाय हापंगो तंनाय बरफ with pride অবনো फाइनल खाइजाका অবনো জীবন সানি কন্ট্রিবিউশন তাই আর गोबांमा किसिजा कन्फ्यूजन गोबांमा या किसिजा कन्फ्यूजन हंकाय आनि सारनेम नतयै दांसु हने बैकावमान और फाइव संका नंखाय चिनकक बरक दे मान हनै yes of course I do speak कक बरक गारो कम्युनिटी नि बिलंग खायो हायपन कक बरक साइमानो TEF नि कन्ट्रिबिउशन अचिनि थानाय इलेक्शन जों लुखा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिसोरके सपोर्टिव हंखा आबुनि बागै बेलायखनो हामबाय पाइपलाया हामबाय आं धलाई डिस्ट्रिक्ट नि बिलंग खायो धलाई डिस्ट्रिक्ट आं जथेष्ट सपोर्ट मांखा आबुनि बागै स्पेशली चिनि धलाई नि TEF रखनबो आं बेलायखे हामबाय मारियो नरक से सोसाइटी में टॉर्च बेरर तबो नरकनी थ्रू दिसे डेवलपमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बा रिवोल्यूशन जनरेशन ऑफ हायो चिनी डिफरेंट डोमेन नरकनी डिफरेंट डोमेन हाइफानो अजे जानी जानी डोमेनो तंगैफानो जों जे कम्बाइन खायै सामुं तांगै अजे दिनै 13 MLA फ्रुटफुल हंगै जों एसेम्बलियाव जों खरांथि साइमांखा अरनरकनि फान तंमानि बागै नरकनो बेलाय बेलायखे हामबाय As I am new in politics, I speak very less. आं खूब कम नकक सावो हायफानो दिनैनि ओ स्पेशल देव नरकनां ताइवेसा हामबाय रुबै आनि कक सिकन सावरनो पाइरिका हामबाय प्रोग्राम नि पान्दा फांगावक्रानो खुलुमु याफारो ते बनो कारिबो दिनैनि फेलिसिटेशन प्रोग्राम फाइ मानजा फाइका चिनि तिप्रा मथानि ऑनरेबल प्रेसिडेंट बरम गनां विजय कुमार रांखल सर बनो खुलुमु याफारो बनो कारिबो चिनि TTADC गवर्नमेंट नि ऑफिशियल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनोबानी खुलुमु याफारो तै ब जगह फाइ मानजा फाइका सिनि खरकसा का आं मुं सालिया सिनि जत्त ऑनरेबल 13 MLAs तै सिनि ऑनरेबल जत्त MDCs तै जत्त TEF नि जत्त प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट तै सेक्रेटरीज they all members jotono paipale hambai belaikana tongthogo khagjango ama haike chini TEF roksunu lam sokmani bagai belaikana khagwar tei khakotor bai ang lam sokjangoni bagai paipale hambai TEF ni contribution jung sabai meya borok jebabe suno chubakha শুধুমাত্র बड़ कर्मचारी हनै जोङो रां पैसा सिनि बै सुबाया रां पैसा बै जोङो चुबामनि साथे साथे गोबांमा गाहाम क जोङो साजेशन रिउ एडवाइस खाइबो कारण थाइसि साइ नं माइसिनि पल साइ थमाहाय आंबो खरकसा निउली इलेक्टेड MLA ते पलिटिक्स आं कताल सालसा आंबो मास्टर चाकरि खाइ दंमानिनो इंगे सडेनलि चाकरि थांमोनि यागुलो बुबाग्रा बाय सामु तांगानि सुजुग मागै सिलेति प्रामथनि हाफोरां हाफायो बनि बागै दिनै अर एमप्लयिज दंनाय जत्तनि किसाय किसा बाक्सा गोबांखौ फानो कन्ट्रिबिउशन खाइमानना बाक्सा किसाफोरनो खाइमानथों हायफोरनो जों जत्तनो समान भाबे नायो ते स्पेशली हामबाय मायाफागो ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम अनि अम्पिनगर एसेम्बली नि जरा तेव तंनाय
और आनी सिनेमानि आनी बंधु दङ जोंनि भाइस प्रेसिडेंट सेंट्रलनि नेताजी देव बर्मा बेलायखौ आनो चुबाखा बनि नगो पर्यन्त आं माथुखा सालनै सालथाम माइ बुसाखा तेबनि एन्टायार टीम जोंनि हम्पि नगर जे टेफ टीम दंमानि बर' गोबां माखे चुबाखा इसिबांनि बागै दं किसा प्लिज जाफा खर किसा बरमा तै सारा त्रिपुरानि टेफ যারা টেপ দংबै जोंनो चुबाय दंनाय बा डाइरेक्टली बा इनडाइरेक्टली যারা चुबाय दंनाय बरनो जों पावगैमाया जों जयेन्टलि अमा आइगोन जों जोंनि बुसखांनि चबानो जों खोफ्लाय खायनि बागै आगोनो नांनाय तेबो जोंनि टेप तेबो स्ट्रंगै बुसखां आगौथों जोङो चुबाथों जोंनि तिप्रा साराव गोलैग दंमोन जागाबो थांनैबो जागा जागानि बरफ गोलैग जानो जों तिसानो नांनाय कारण जोंनि जों साइमानो जोंनि इकनमिक स्टेटास बेलायगे हामिया ना जोंनि याफा बिजनेस दं इनकाम जोंनि कोनो सोर्स गरै हायनि बागै एकमात्र जों डिपेंड खायो যারা কর্মচারী যারা চাকরি খাই दंनाय बर'नो कायसे जों डिपेंड खाय चलै दंमानि बागै जोंनि चराय खनाय रगनोबो चुबागानि खेतेरेबो नरम थानानि रिक्वेस्ट दङ नरम जब तो याप्रि बाक्सा खाय जोंनि चराय खनाय जोंनि पार्टिनो तो चुबाय दङ बनि बादे फनो विभिन्न सोर्से चुबाय माखाके बेलायगाना हामनाय ते कक सालि आंबो गोबां मानसिनि दायस' आसौजाक दङ তিনি TEF by Songcha 13 MLAs ketal dongno boron donani bagai kaisa nuai halchini auditorium hallni kaisa Panda o Pandani boron ganang sabapati tai chini phaimanjak phaijak Tipra Mothani Honorable President Sini Bijorangkol Sar no Khulumung Yapharma Tai Chini Honorable LOP Sini Sar Onmesh de Bormanobo Khulumung Yapharma Tai TEF ni joto 13 MLAs Chini Honorable MDCs Tai Buskango Asukjak Chini TEF ni Tuifang Tangfang Jotono Paiplaya Hamjamung Tai Rangsak ni Dofani Sibai Bisi Kok Saglak Karon Kaisa Kaisa Kok Saranan Thangangke সময় গোবাং নানাই TEF জন্মলগ্ন থেকে যেভাবে চিনি যে জাগো চিনি গেট দं চিনি মথানি গোबां मा गेट न बर आबनो फिलआप खायरो जुनो एडभाइस दबो कारण TEF नि जे कन्ट्रिबिउशन सानन थांगा हंके ब्लाइखे और तिनी जे 13 MLA जों जे अरब बुसखाङो आसुजाक आबो क्रेडिट टोटली नरनि थानि थांगो ताखोर नर आसखे चाकरी खायमानि परे कायसा बयनि पलिटिकल ताइ कुबुनि पलिटिकल बाय नायसुक जागै नरकनो माने खूब रिक्स नागै हायफानो नरक नुखुंनि सामुंताय अबनो याकरै गोबां मा याकरै जे दफानि सामु गोदालमानि अबनो आं नरकनि थानि चिर कृतज्ञता आं पालन खायनाय ओमफ्राय जोंनि गरबुंनि तरफ থেকে TEF नि आं हामबाय मारुओ स्पेशली जोंनि काका मंगल दे बोरमा बुसखाङो आसुजाक ओंखाय सेक्रेटारि प्रेसिडेंट दङ जोंनि कृति उच्चय बुसखाङो आसुजाक बबो जोंनि सनमनि त्रिपुरा भाइस प्रेसिडेंट सेंट्रलनि बो बुसखाङो आसुजाक ताइ बालक दा बालक दन
boroni bagi kisa taibo kebangma korbuk tongler no yapar korok ini angsana karon borok korbuk no kaisa remote area totally Bangladesh border by singkerungja maximum haipono borok kiriya hor sal khaklab yasagui dofani bagi je samung tangmani ang borno oro tong tutino khulum horul buno hambai taturok jora mangkhang ke tai buskang tai bukok kok salnai ini kebangma neta kaham kaham kok salai tonggo tobe okokle thajama sasinai jeng je jaga tongphono dofano ma hamja lainai buskango chini omo o paithak ni chobaya choba tabuk chengdrop se o chengmani choba ono buskango chini next generation no hatai dofani bagui je jaga chini tamo tamo kaitai chini je wan samung tangani je cinta dhara abono jeng kaham ke buskango agorna tlana nanai next generation ni bagui jeng kaham ke ma wan chulaisinai tai kaisa drugs no tui gisa cinta khaledi ang abono tui ko kolok salia drugs chuno directly indirectly chini next generation ni backbone no nosto khai tongka society no pura amo khai tongka abono tui gisa chini TEF song society be chalaye kaham kaham advice ready hine jeng norle torof theke kaisa tai oisa contribution malai jeng drugs ni biruddhe fight khainani bage asik saino ang jotono chini rangsak ni Tipra dofa ayu lokto chini bubagra ayu lokto jotono kaham kurungke mathang tunai bagi mala basa basa mairau khujak tongba jani sawo kok salali ya sare amu sali ai dongmani no haipano sare sare ge sasino kok khoyobono kok to gabang sani grikha belai belai ka hamai maru chini TEF lokno angbo takar jola ningoi the last election no chini TEF takar jola ni committee ni ngoi ang belai belai kan suba sumangkha ang bagi baronang poila belai khulumung ya pharo tai ki bai hak to bani che ya pharo cheng saimano chini society wo employee ro কর্মচারী রংখা চিনি সমাজনি রেগুলেশন তুমনা থাংতনি বারনি ভূমিকা মানে বেলা এখান দরকার রেগুলেশনারি বর্ণিফাই চিনি সোসাইটি যারা তিনি কিসা জব খাই দংনাই রক বরণ চিন্তা বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি হনজাগো চিনি সোসাইটি ন কাহাম কাটি খাই তোলা থাংতনি নরক যতনি ন চিনি যত ভূমিকা মানা নাই তিনি সানামু যেমন মাসব जों मनो आनि कायसा कयमं तंनाय तिनि नर जतनि थानि जों जे ग्राउन्ड फन दंथुं जों जे कुनु जागाव दंथुं कायसानो चिन्ता खायना दरकार चिनि दफा चिनि सोसाइटी नो चिनि जेराव चिनि फ्यूचर चिनि जेनारेशन जों बागे कुचुतलांनि थांमानाय अबनो तिनि चिनि मिशन चिनि विजन चिनि थिनां जों तिनि अमन नासि कक मास जों चिन्ता मा खालायनाय कारण नरना आंसु तिनि एमप्लॉय जिमिन नुगिया नरक जन चिनि ताखु पाठान सायख्लांमा हाय चिनि मेन्टली फाइनान्शियली नक जन जतन सुबाय फायो काजै जों तिनि जेसफोर जों बखाव समाय दागमा थानाय जे जों सुदु कर्मचारी संगठन जिमिन जों अंगै बसगां सामं खायग्ला दफानि बैकबोन दफानि वारियर्स बोबागानि वारियर्स हिसाबै जों सामं खायलायनाय अबै जों तिनि खावस्लायसै मांलायनाय काजै बिसि कक तो साना गरै नरक जतन सिजाक नुकजा आर अबनो सानाय तिनि जों जारा बाक्सा तिनि बो फाया कोरा तंगि मानो चिन TEF कमा फाया आगे कमा नुगमानि बाक्सा बाक्सा फेवा ट्रान्सफर न किरुइ र फाया बम दंमनो तान बगै तिप्रा मथा पावर सरकार फाइलियाबा बाक्सा बाक्सा एब्सेन्स र पनङै मानो फेवा आं सानाय पृथ्वीनि पॉलिटिक्स वर्ल्डनि पॉलिटिक्स सेकेन्ड मिनिट चेन्ज गई दङ এই টিপ্রা মথনে একমাত্র পলিটিক্যাল পার্টি নে বসকাঙ্গ যে বসকাঙ্গ সরকার जों বাসা আসক বাসা খাইমানাय নর কোন তাকিরি খাজন দাকক দেব খকসং जों मिलि फाइट खायनाय दफाल बाय जों सामं खायनाय अबसि ग्राखक जों डिसिजन मानानाय बाक्सा बरं नुबले যখন এডিসি পাওয়ার অফ হাইমানি পড়ে जों नखा हायसि
Kama borok faikya burung hajar faikya. Hewa kisah Tipra Motha tini sorkar faile ya ba. Basba chair khali lagi kata head ba. Kaje kun wana kru happen sun. O chair khali obotun kublong nanya sing tini quantity nanya quality senanggu. Dosana hamjak nai, bekhabai hamjak nai, hamya jorau tong nai, kaham jorau tong nai amati sun nai. Aun bagai ang narono haine hai khulumung Yapharma Chiba Yapharma tini kok samna orang parika hamba jotong. Angoro asuk kok sanani bo gerikha tan mikha ansai buskang ok kabangma kok khna thok ro sai kalang thanga hei khapang khaksama Yapharma tini sungno TEF ningai ora sungno Borom rumani nge o Borom ruman jagawo thaisin kabangma ani colleagues ok sai kalang kha sung tini ora sung saisin bai paiya sung ora 13 ta MLA mani sung saisin bai ya ora sung joto dofani Buma bodol hindi, youth hindi, employee hindi, mungkai sini joto buba karena hamzage, sengno subaman bagi, tini sengoro non bus kamu seng paiman ni bagi, joto no, je sengno subanai rono kapang Yapharma, kayak awalnya bisingo, haising joto no sabi kaya, overall anggo sana musuh, ane 60 constituency ni je angkaisa kayak bu munali ya, ai pun je TEF ningai suba mani belai kuno borok ano suba ka engkai amun loge bo borok kebang ma jaga wo ano guide book khai kya tam ningke ang boyos book ani kom ang politics family background phayu hai punang active politics ang asen habja gya han bagai borok ano guardian hisabo borok ano kebang ma lama rogo kahamti khina ano tulangai tini sen borok TEF rog nibu aro oiko obodan tongo sano subamani hanbagi bom nobu khapang ni tewaisa ang bom no Yapharma ge tini ang oro sanani ase kok kure sung bubagro no hamjage thansani lama him khangkai sung saising baile india sung thansama tongnai tam serai tam okra tam sakra tam employee tam unemployed rok phun thung sung joto bubagan kok khnawi sung thansang gangkai sini je manmani je sini naisingma bubagra naisingma je greater Tipra land amusung mana hini asa khayo ke okok thaisa thaini sawino ani jorano ora muthaka hambai angkulan hambare nai tini o pandane asukpang TEF ni advisor bona papel hame maro tayo paimandaka sini Tipra Motha ni president hai kaba ekta sini hawo dofan bagi ekta lai gumas finai kesam MLA Borom gunang Bijay Kumar Angkon bona papel hame maro tai paimandaka sini Tipra legislative assembly opposition leader hai kaba ti sini deputy deputy CM Borom gang on diploma bona papel hame maro tai oro paimandaka EM education hai kaba PW dini MLA Borom gunang Chitrang diploma tai oro joto daisa asukjak joto MLAs tai asukjak joto NDC tai TTDC ni CEO tai TEF ni vice president secretaries tai bini executive committee divisional ni adong bulong ni adong songno plan ani kakam tai chobe Yapharma jara কর্মচারী রং তো হামবাই বাইয়া বু কক বাই হামবাই নাই আবান থানি কক করে অবাসান থানি করে তাঙ্কা হামবাই না আবো সাবাইয়া তামকে যারা কর্মচারী টংনাই রকবাই সিনি হালক দিনে সিমিয়া जों स्टुडेन्ट लाइफ जेफोरो चलै दङ जेफोरो जों स्टुडेन्टनि मुभमेन्ट दफानि मुभमेन्ट स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन खायफोर सिमिनो कर्मचारी दङबा हालागो जों दंलाया
गोबां मावो जे तंनाय मैक्सिमाम नगन थांगै जों चुबा सुरु मा सान फियाबा कर्मचारी থেকে वाइसापानो जोंनो चुबा चुरिया अमाय सोंनायखौ रां पैसा बुद्धिवा जेबे सोंनो फानदुय जेबे दफानि कक सापुरु मुभमेन्ट खायपुरु जे लगेनि माने जोंहाबो कर्मचारी नंना हामबाय बाया दिनाव जे फाइने माननाय र अ हलो केबो किन्तु आरो কোনো মুংসা ট্রান্সফার কোনো কাইসা প্রমোশন বাকি ফায়া আবংখা বুবাগার নাইসেগै थांजांगै सिनि मानसिने बाहायखौ तुमनाय आबो बायसो फाय आबोनो मेन नङै ना हामो दिने नंना बेलेके हामबाय मारो अ थांजा बुबागारानो जे थांजाने खरां थांजाने ने जे कक सामने न नर खोनावै लगेर मा बागै दिने सानामो जोङो सिनि सुजाइटिओ सिनि दफाव যদি কর্মচারী রক আগো ফায়াকে কোন সময় গুজুক কাইমেয়া তাকে ইলেকশন সেম ইলেকশন 13 জন এমএলএ নি এমানি আবো নংনি বেলাইকে ফান্টং কর্মচারী যেদিকে থাঙ্গো আইন বুটবো বেশিরভাগ থাংপায়ো ইলেকশন পুরো সুনুখা ইলেকশন পুরো যে পুরো কাউন্টিং খায়ো আপুরো কাইসা ডিক্লারেশন ফর্ম রুই ফুফনুগै बेलिदा बेलिदा अपन नायो आपुर आं काउंट खाइपेख्या आपुर सिग्नेचर दङो सिग्नेचर टाइटेल ना नायो आं काउंट खायो बुसुं मानाय जे काउंट खाइमानि आपुर साइमागा जे वानसुक मानि हाकेन मांखा जे आपुर जे काउंटिंग खाइनायनि सिगां जे गय मानि हुबा हके मांखा गोमा रिजेक्शन खा आपुर सिनि दं मानि का कर्मचारी लोग जेबे बुट दुई একটা মুখ মুরখা আবার নং হামবাইরে ভাইয়া কা আমল লগে যারা সাজনা সাইথাঙ্কা যারা ব্লক নি হামবাইরে মান জায়গা আংবো হামবাইরে একলে কিন্তু আর চায়ং থানায় বংন সুবামা হাকেন আং সাউ নং সেটাসে বিসি আং সিনি গুলাগাতি ব্লক নি যারা টিএ টংনাই ডিস্ট্রিক্ট লেভেলনি ব্লক লেভেলনি আনুত নং সেবা কে চুবা খানানে আং খাও সং তা বেলাই চুবা খা रां पैसाजों फानोजों आइडेल मा जागा चुबाखा आंबो सानाय आनि गुलागाति ब्लकनि जारा दंनाय टिए दङ बंनो पाइबला हाबाय मारो दिनै आसनंथों नंनि बुद्धि नंनि फान आबो सामं थेपानांथों सिनि बुबागने एकटाउदे नाहामो सिनि दफाने पार्मानेन्ट सलिउसन साक्सेस खाइनगरे नक लगी दंगाना हनै जारा फाइरनो नक तु फाइनाय आव खाव जों बुजसाव आजक सावैनो ওরা ফাই মানজনে যত আদংন বিশেষ করে যারা কর্মচারী টিএফ নি আদংন হামবাই দেবাই কেসা কক সামনে অরম পারে হামবাই এমডিসিস ओमफ्राय सिनि सिउ साब कैप्टेन राठौर बेवरो सिनि टेटनि अफिस बियारार्स हाजाल साम्पानि फाइनेराव नरानि खानि हामजांबाय के याफारो सालायना कक तो खबुंगां दङ गाराव सिनि पियासासि कक बकिदा बायदि माहाबा जोंगे कक सादे थाजानाय खंमान दङ गे सायागा साया सर्टकाटखौ माफायो त्रिपुरा राज्यनि राजनैतिकभावे बादायलायनायनि परे सैलेम सीट एमन सीट एब नरन बिसिङाव खर बसुक जानाबो कॉन्फिडेंट दं सामिया सिनि जल कासिन बिसिंनो कॉन्फिडेंट गरै जय लामा 30% बाहागि पास नैयाबो अनि टाका जन तो मास कर्मचारी फरानो मुखाया कॉन्फिडेंट गरै ही इज गोइंग टू लूज आबै मानसु फेवा credit goes to our Bubagara Haji. Bubagara Anthony Munsha or Sumbo Gray. The dog was Sumbo. Down on the wall, Sata Basuput Basakana. Tanga Yakushaka being Kapalamo, Navaha Haji. Our Baba no Bubagara. Tangiba, only Borom,
sini bising saw kepala kata bawa kerana darah tu yang punya lagi kepala sana bawa mana sih naruh sakit mana rupa kepala tu sakit mana terpaksa naruh hai pori jangan ke keman tu aman bising naruh suzen naruh bawa sus kain naruh ni sakit mana baik tu orang sih aja antor dalam kostum sini tep hanya rok sap dong kisang batai nanyam semua kita sap saja Borom tam hidup batang sana ni makan kere they have contributed they have helped me lots Borom nek coba kana haji কর্মচারী পুট জিষ্ণু বানা দেখা দিয়ে 12% দিব আনো পুটিয়া ও খাই রইয়া আরে তুমি কেমনে পাইছো এত বুট বিছুং আনো কেমনে পাইছো দিদা আপনি জানেন এটা আমি মাত্র 127 বুট পাইছি 127 বুট মানব কর্মচারী বুট কংগ্রেস তো খবাং মাখা আর সবচেয়ে খবাং মান কর্মচারী বুট আর তাম্বা আপনার কে আমরা খামজাঙ্গি রুমাটি পাবো আমরা খামজাঙ্গি রুমানিয়া বুবা গ্রানি খরচ ওয়ারিয়ার প্লাস সঙ্গে রকা বনা রই পাইছেন মাত্র তামরি সারা তংবার ওয়ান সুগি মিয়া আর 30% মাত্র 37% মানা ব 35% মানকা 송동원이야 뭐 বেলায় ডাকছি 1978 সন sini borsian neta horinap Yapharma pasang mani bayapur teli khola roktongu labu teli khola kore sini matra 15,936 butar soy khangrai simi sorai 18,452 kau 18,452 tai thuruksa mai mugli thuruksa to 12 bajeri dikhana bangni tupi pondo tupi produk hanya dia bang nok thangai barat bajari dika to mogli roglap kaham na bodka compare to umur gatna nyebi na kisi sa mas haka haisi बहुत दुख कष्ट माने आरो पाइ फाइमानि बा कुबैके दंहांके कुबै लामाव हिमि दंहांके सालतरानो जागाव आसो गो सागा दंनाय बहायसि आबां फैदोंफ्राय कुबैखौसो नाङो दंना नांगौ हायसि दिनै बुगा ग्राबो जेसेंनिफोर सालारिफोर दंखाना जागाव सफायसि आङो सिटनि बागै जतन बखार दुख दुख लिले जाय खुखनागा सिबायजन डिस्ट्रिक्टआव 3टा एसटी सीट डिभिजन 3टा एसटी मामानि सीट मामानि 3टा गारि बिगाब्ला सोंनाबो अ खुबागो अंदार दु सरकारि डिभिजनआव हाय कारिश्मा बिनि कारिश्मा बाय फाइमोन बासा बुक्सो सरकारा फाइटिलिया माबायजे नुफानजों मुदिया हायसलाय थांथि सिउताबो तमा apa hingga nangba rasudigo সম্ভব করে 저는 মন্ত্রী나 파지 훈정로사 성승나야로사 대전 사람이 하이 은연히 성경 생아수 동일이 얼어 엉카나 부양 빠서나 부양 동 성아자가 생겨야지 신이 부박을 사와 여태건 পর্যন্ত 신이 이제 역사만이 가이사 라마 바야삭 성군으로다가 생겨 하이니 중국빈 거 그런 라인 정도. 버즈가 스위디오 서전에 MLA 타나 캐포 아저는 타나 캐포 딜리스 희망 정도. 성 뭐이 창고 승탄이야. 땀을 타나 방향은 발반이 뭐 창고 동나 맞다 뭐. 그럼 창당의 집아마 동상의 셔버. 가제 어머나 무슨 말지? 앞에 꼭 살이야. 제 부심이 리수스 리라로 꼭 사는 정도 뭐 그때 승부나가 있는. যতজন হামবাই বুবাক রাইগুলোতন TEF আইগুলোতন বরফ আইগুলোতন রঠিন সাহেব তাই চিনিপুরি মথানি আদংরক তাই যত TEF নি চিনি সেন্ট্রাল কমিটি নি আদং তাই আদংজুক তাই যত ডিস্ট্রিক্ট ব্লক নি ফাইনাই তিনি অপান্দাও যত নন
ani pai hamjakma ta jobani jiba Yapharma tini norokni bisingtui khlaiyoi chini borom ganang kotal 13 jona MLA rokno norok belai khaino naithotok ni bisingtui brokno borom Yapharka karon nongni bukhao belai khana khatungjak angsiwo karon Tripuরানি ইতিহাসে কোনো একটা আঞ্চলিক দল পুইলা 13 জনা MLA মানখা তাই जों অর বুড়ি বাহাইন পুইলা চিনি বুখু খরকनै जों MLA जिक मानमानि बागै जों बाहायन चिनि बुखा ब्लाइखिनो तंथगो ब्लाइखिनो हामजागो आपनि बागै नंनि TEF नि अबदान ब्लाइखिनो अपरिसीम हिनि मानो कारण आं बाहायनो खरकसा बातायनायबा गोफ्लाय इंलिया फानो सेकेंड पोजिशन अंखा फियाबा आनि कलानपुर ब्लकनि TEF नि आनि खाजानि ताखुक जों बाहायनो बुखाव बानो अरो तंगि तंग खांकाय बुखाव मगि तंग मानो चिनरखे MLA मान्याबा जोंनखे हामबाय दिनाय करि हिनि मानो फियाबा MLA इंलिया फानो आं नरकना हामबाय माया फारो नरकनि बुद्धि नंनि फान नंनि सुबासु ब्लेखेना आं मानखा Songmadini jo apni bagai norokno ang bahaino paifle hamjakma tai siba Yapharma oba haikeino norok sungno subawi tongnai triasa khnei sini soba tongsak norok sungno subai tongnai tai sini TEF tai sini MLA MDCs rok tai jotto leaders rok ni halok norpajin kaham kai bolai tonglainai hine wansogoi chine bubagra ni logiwo जों tepo phanbok thangnan bagai norok jotto जोंना subai tongnai hine ang koyu kobogoi ani kokkicha samani orono mothaka tini 16 April 2023 the honorable MLAs ni the felicitation program o program ni president of the function they are no chief guest hisabe Manda Paikha BK Uncle, Honorable President of Tipra Motha Party. They are Manda Paikha, Honorable MDCs, ex-MDCs. They are Manda Paikha newly elected 13 MLAs of the Motha Party, they representatives of TEF, Tipra Employees Federation, Joton Apilla, Ani Sakbai Thang, they TTADC ni administration Darab Theke, Nirok Jotono, Hambai te Khakaham Danovo. Tini or negoje felicitation program of the newly elected honorable MLAs. Oronego jehetu felicitation ang MLA rokno mane kaisa ke bumung khuboi ang khanaranan musugo felicitate thainan musugo parna hambai rena musugo. First of all, Sri Onimes Yapharma, honorable MLA from Asarambari Assembly constituency, Badabokte leader of opposition hisabe tongo. So, on behalf of myself and also on behalf of TEF, I would like to extend congratulations, heartfelt, warm congratulations to him. Then, Chittaranjan Yapharma, honorable MLA from Ambassa Assembly constituency. Then, Sri Shubut Yapharma, honorable MLA from Charilam Assembly constituency. Then Srimati Sapna Yapharma, honorable MLA from Mandai Assembly constituency. Then Sri Vishwajit Koloi, honorable MLA from Takarjala Assembly constituency. Then Sri Vishwaketu Yapharma, honorable MLA from Simna Assembly constituency. Then Srimati, though she is not here, Nandita Yapharma Riyang, honorable MLA from Raima Assembly constituency. Though she is not physically present here, she is spiritually present here. So I would like to congratulate her also.
Then Sri Manav Yapharma, Honorable MLA from Gholagati Assembly Constituency. Then Sri Philips Kumar Riyang, Honorable MLA from Kanchanpur Assembly Constituency. Then Sri Sanjay Manik Tripura, Honorable MLA from Korbuk Assembly Constituency. Then Sri Paul Dangsu, Honorable MLA from Karamsara Assembly Constituency. Then Sri Ranjit Debarma, Honorable MLA from Ramchandragat Assembly Constituency. Then Sri Pathan Lal Jamatia, Honorable MLA from Ompi Nagar Assembly Constituency. Barok Jotano, Anisak by Thangte, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Administration Darab Tekete, TEF ni, Jotani Ngui Ang Barokno, congratulations, Raga. Assembly go MLA hisabe elected mane bagai sung saimano government sung saimano je government ni tinta organ tongo kaisa hongka executive te kaisa hongka legislature te kaisa hongka judiciary executives hongka president theke arambho khlaiyoi the office is a class 4 parjanta, they all belong to executives. So executives we belong to executive branch of the government, executive organ of the government. They legislature right from Prime Minister to the Pradhan of the Gram Panchayat, they belong to the legislature. But judiciary line right from the Supreme Court, Chief Justice of Supreme Court up to the lower court judge parjanta but judicial system okalai. Okay, oronigo tabok the TEF oronigo felicitation climate bisintri khlaiyoi. I see the convergence between the legislature and executives. Tabon is being rising of expectations of the citizens. Tabo Jara Honorable MLAs, member of Legislative Assembly, elected. They have been elected by the public. Public ni expectations ni age of rising public expectation they are the representatives of the public. The momentu rozakha momentu. I was feeling the momentum that have been given to honorable MLAs. TEF ni taraf theke je momentu rozakha, it is a map of Tripura. It is a map of Tripura. Mainly the honorable MLA is a function. They belong to the legislature. Onek shomoy question was who makes the law? Who makes the law? Then the legislature makes the law, and they are the legislatures. Borok laws namani pare jara executives jara executive line hotong nai we implement it. Jara judicial system hotong nai judiciary system they oversee whether the laws are being implemented in a fair and judiciously. Abo nai jago. Hani bangoi tini beshikok sanani shomoy kroi or nago 13 MLAs rock the elected ni faika borong no felicitate khainani or nago the Panda Songcha dakha Songcha mani bagoi or Tipra Employees Federation ni joto representatives jara organizers or jotono ADC ni administration taraf theka hambai rago congratulations for the organization of this function. Te kaisa finally sikang angomra sanamusugo je borok jodio they have been elected from the particular assembly constituency kintu borok member of the Tripura Legislative Assembly hisabe or a movement to rozakha
map of Tripura, they are the voice, they are the representatives of the people of whole Tripura. Their jurisdiction is not limited to any particular assembly constituency. Haine mangai assembly hangka ma kaisa pavitra jaga, kaisa mandir hai, temple hai, aranigo chini boroni asa, akankha, aspirations, aranigo sajaknai, borongni khorangtui khlaiयै जों तामो जाबताबो जे साजाक तमनि जे चिनि बरक दफानि जे मुक्ति मानानि जे आसाम बर आरनो चिनि रिप्रेजेंटेटिव मुङै बरक सानाय सामान्य पराय चिनि बरक नि जे राइट्स जे मानथाय अब प्रतिष्ठित नाय प्रोटेक्टेड नाय आ कयता सागै हाय जरा 13 honorable MLAs angka borongno heartfelt congratulations rogoi nirok jarar nigot Tipra Employees Federation ni taraf theke jarar no Panda Songcha ka deono jotan hai hambai rogoi ani ko korno muthaka Songcha jat MLA 13 jana no Borom rina ni Panda ni tipangno paiflea hamjak matai jobani jibai o Panda no phai mo changri phaiga Tipra Motha ni president mani jaknai Sar Bijay Kumar Rangkol te boro MLA totha LOP Borom ganang Onimes Yapharma tai all MLAs tai joto MDC और वो TTADC ni CEO Borom ganang CK Jamatia te bor wo ex MDC ro TWF ni khorok nei Borom ganang je Monihar Yapharma Borom ganang je Kajol Rupini te boro daisha subjat और वो हॉलो आचुकजाक TEF ni joto leaders rokno ani paiflea hamjak matai jobani jibai tini bilai khe judang jagwang tami Himalaya joto program khlayo tini hai judanu gyakho o judabobo hungkai norok tamo sano hintong khana obo hungkai buri kom joto program no buri rok bilai ki kebang fiaba tabu TEF ni je program hangga buri rok no bilai ki kom khai dongmani tamo kormachari rok buri rok ni than kri jinda hai ke se matong siu tai ke sangkai ani purbo boktaro TEF hin salangmani tamno TEF hin ni se kaicho matong siu TEF dakhna to TEF ang abono wan sumang muitumangkha tini MLA LOP salcha TEF ta hindi khana to gya TEF himaya da himani tini leaders of opposition bosi khana to jagi hanga kune ekta karon tongna babo shukrubi chalang situn jai hok tasingo tini MLA tini Borom ganang Poldangsu Bosalangka nongni TEF ni je symbol hapung thainiyo kecharo abo sal pajak au hapung pa phati ui je sal pasai phayo haino nongni o samung no nukha je aro kekrang bufang jabra tongmani bufang to kethang o kethang thiplaya abuni bagino omahai kino wan chukune relekena thiplaya kethang khabo kethang je oro salni je color tongmani je kormo mongolian ni color abo khobja gi tongkha je sal pal hingkaino sal abo khobja gi tongkha belai khaino gothokjak nong samungbo omahai kino gothokjak sal peplawi phaima hai nongni TEF je kormachari rogo omahai kaino
बुबाग्रानो हामजाकमानि बागै हा ते दफाना हामजाकमानि बागै नाय अमहायकैनो पेप्लाउई फाइका साल हायकैनो जाय होक जों नुखा कर्मचारी सामुं ताई कर्मचारी रकनि जे बौनि खलायथाय बं खलायमुं तासिनो आनि पूर्व बक्तारक सायथांका काउंटिंग नि कक आनि काउंटिंग नि कक किसी सारो सायांकांका आं तंथगलाक आनि आरो अमहाय नंखा काउंटिंगो आं आरो टेबिला आसुखुरु आनि आरो नि जे बुसावै गनि लायखा कर्मचारी जे बैलेट पेपर न पोस्टार बैलेट न जली वो हिनी पे हाय खाइबा चिने दारा दानि मोखांगो क्रस काइरि रो ताई तरितनि बीजेपी नि आरो क्रस काइरि मोखांगो आनारो खा राइट खेरो गब कैंसिल लंनाय ना खाबले अमा हायरो नुखा ताई से आरो मथा हनि बेरामांनो एकदम मथा हिमांनो बो बुसाइ गनि मांनो आबो आसे के बेलट इनकम बांखा बाफ्रो का ताम हिन ओ मथा ता हमारे माथा खार करे लसे हिनि से तंसिउ आमसे के प्रेसार बो काजाखा गनि मांग कलम जाक मानि अम हाय कर्मचारी रंनि बुट बेलाय खि कलाय खा तिप्रा मथाव आर ठीक न जोंबो आरो बुबाग्रानि सेंक्रा इंगैनो जोंबो विधानसभा हाबैका विधानसभाबो जों कापिरिनो तरिखा पुइलावनो तेबो कापिरिनाय कर्मचारी रकनबो आं सानानि मुजुंगो नंनि हेल्प नांगौ नांया रां सिमिया नं थानि स्रोंनानि नं थानि चुबा जागनानि तेबो दंगो जों साइमानो आगि अ हिस्ट्री रंनो बुफा बुरासा बुसानो रां रिकलांया बुद्धि सिरिकलांगो अ बुद्धि रिकलां मारनि ककथाय रंगांगाय बाबू आं फैमानो यागोल नों नखला बाजार गायदि माय खपसा आबख्रक थाइजा जादि कतनायावै खिदि हिनि जे ककथाय रिकलां मारो आबो रां बाय पाइमेया आबो रां रिकलांया आबुफा बुद्धि सिरिकलांगो आं अमनो सानानि मुजंगो आं सामान्य अर्थ नआबो नों थिन थानि थिगनो जों रां मानो नरंखा बेकिं रिवो आंचलिक दल रकनो ताइति प्राम थाना बेकिं रिखा हाइफनो रां सिमिचुबा माबाया नरबो अम हाइकेनो बुद्धि बिरायरिदि जों जेमन ताबु जादो फानि बागि कक सानानि हिनिनाय जों नंखरका ऑफिशियल व्यापारावबो बनर मासुबा नाय बाहायके फाइल प्रोसेस खायनानि बाहायके फाइल ग्रुपनानि बाहायके प्रोजेक्ट खलायनानि बाहायके बिसकांगो तिप्रा चिनि ग्रेटर तिप्रा लेनि बागै बाहायके जों अब अ धिमान लग्न दाति मानानि अबरंनि बुद्धि बिराय तेबो नं थानि अबनो कबं मुंनारगो एसेम्बली व जों थाङि तेबो कक सानानि अमहाय तेबो पॉइंट दंखांगाय जों नरदि ताइसे अब नर और जे तंनायरो अनेक दप्तरनि बरक कर्मचारी तंगो विभिन्न दप्तरनि कर्मचारी जेमन नर जत विधानसभा केन्द्रनि न खबजाकुंना ऑफिशियल बाहायके सामुं दति दवि खायमानानि आ सामुं रंग बनर खलायदि जोंनो थिकनो बुट दिउइनाय जनगण बुट दिउइनाय बरक जोंनो MLA स्नामका बा मंत्री स्नामका बा CM स्नामका हाइफानो चिनिबो खलायताय तंगो जारा एलाकाओ गरीब बिग्रा खांग्रा तंनाय रगनि बागै सामुं तांना थांतानि जाहाते केबे मुं फायातै खलायै नंनि फान नांनाय नंनि फान जथेस्थ तंगो नंनि फान से सुबासु सानु आर बुबाग्रा एमन ताबो जादो फानि बागै खा नां तंमानि जरा बुबाग्रा बुसाइ फेमानि जरा अ जरा तंसानि जों अ जरानो रंबुइ नारंमाय आंगांगाय नेक्स्ट जेनेरेशन बाय यासि सुरै
question खायजापुरो जोंनि बुखौबो आन्सार जों रिमाइन्ड खानाय आबुनि बागै जों बबाग्रा तंसा आजायखाय थैनानै नांनाय जतन अ लामा दोनसाव थानानै नांगौ गोथां तंसाक जों जतथुक खालायमानसाक जात दफानि बागै जों आरो साक मा तारलायनाय ताइ कायसा हिंकाय आव कर्मचारी शिक्षित समाज जों ताइ कायसा दिगि मावान छुगलायनाय अब जों बुरि रग बमा आगुगनाय कर्मचारी बमा आगुगनाय अमाहायका आगुगुइ मा फायनाय क्लाब रग आगुगुइ मा फायनाय अब हमके ड्राग्स तब जे ड्राग्स ताइ तंमानि सराय रग अ लामा हामियानो चुस काय तंमानि अब बाहायके मुक्ति मानाय अबनि हयते बाहायके काति मानाय आ जागाबो नरंनि कर्मचारी रगनि फाननांनाय नंनि बुद्धि बिराय नंनि बुजक माबाय गुबुनि बरक बुजक मानि ताइ किसा फेरलायनाय नरबो बुजगि आर बुरि रग बो आगुगि फाय तंमानि जरा अ जागाओ बुमा बदल बो आगुगि फायो TWF रग बो आगुगि फायो अबनो बाहायकै चिनि अ तिप्रासा चिनि सिकला रगनो बाहायकै अ जागानि मुक्ति रिमानाय हिनिनाय आगुगि फायो नरबो आरो सुबा जादि हिनि नं थानि अबबो कबो मुनारगो तामुनगा हंकाय जे सिकला चिनि समाजनि जाति जे सिकला चिनि समाजनि मेरुदण्ड हिनि गनि जागो बरकनो आसावैसे बरकनो नाहारैसे जों नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै कक सालायो ताइ आलादा रायजोनि बागै कक सालायो ग्रेटार त्रिपुरानि बागै कक सालायो आबुनि बागै जों सिकला रगनोबो अरनि बानथिरि तुबुनानि नांनाय बारा कक सालिया नरनो पाइपले हामबाय मा आंनि खाका हामथाय हामजामा याफारो ताइ अर मानजाक फैनाय जोंनि तिप्रा मथानि बरम गोनां प्रेसिडेन्ट बेकारां खुलनानै खुलुमा याफारो ताइ जत्त चिनर MLA जोंनि मानजाक फैनाय MDC चिनि TTADC नि CEO ताइ चिनि अर खरकसा मिस्टार रथिन ताइ TWF नि चिनि अजामा जिग्र ताइ तिनि अर जारा कर्मचारी फैनाय नरक जत्तनो न खाका हामथाय हामजामा याफारो आं कक किसा सानो सानाय आंनि केन्द्रनि ककनो कर्मचारिनो तुइ किसा सानानै मुसुंगो नरक जतनो सिओ आं सदरनि बर बबागारानो केन्डिडेट दिखा रामचन्द्र घाट 24 रामचन्द्र घाटआव बोसानानै बागै आं आरो थांखा थारमाने यागुलो कर्मचारी रग गोबां मानो मालायखा किसु कर्मचारी आनो फैसा फैखा सार जोंनो रां थुमै रिनानै मुसुंगो के आं साकाबो तो नंनि बेपार नर रिनानै मुसुंखाय नर थुमलाय दिलायदि आंनि कोनो आपत्ति करे अलके खोनाका कयेकजन कर्मचारी साको बनो जों तामनि रां थुमै रि तंनाय बो महाराजानि थानि रां मान तंगो बनो रां रुइ लाभ करे बरखाय कर्मचारी 3 जना नेतानि मु बर TTADC ओ साख्रि खाइको ओंखाय बर किसा साकाओ न तंगो हिनि खोनाओ अलखाय बर रां थुमलायका हायफानो थुमलायखाय बर आनो फायरि फायका साका अ बरनि मुंगां साइमानो आं साया साइमानो आं बरनो एखाय आबुनि रिजन तामो तांनि रंजित देबरमनो रां थुमै रियाखै बो अरनि बरजा लुकेलिया बो आकुबुनि जागनि सामबिका फाइमानि अबखाय रिजन चिनि मेडाम स्वप्ना बो हामजक फायो सदर फाइनि तबे बिनि आराम तिम होने आं खोनायाखौ रामचन्द्र गाता आबंखा बरं नायमानि बर मुसुंमानि जे बरंनो बर केन्डिडेट खायना मुसुंमानि आरो मालिया नट ओनलि आबो सिमिया आनि आरो जखनते आं नमिनेशन दिमानि हर नमिनेशननि फाइमानो हर ओंखायनो कयेकटा जागा फ्लेग फैसा जाखा दुइटा परिबारे एटेक हुंखा चिरक खगै सुवाक बनों खामति किसुं कंखा स्पन्सर साबो खायहिनो नायमानि गभर्नमेन्ट एमप्लय आं साननानै नायमाखाय मसे कर्मचारिनि बिसिंगो ग्रुपिं उंनानि थिगया साबो बजागोन आं मुसुंगै रामचन्द्र घाट आं बुट बसाय माया बबागार आनो सिलेक्ट खायका नोंगारो थान्दि नोंगारो बुट बसादि बिनि एनाउन्स निमतेनो एफिडेविट खाय आं नमिनेशन दिखा अमसिक जे कर्मचारी साका
आं बरंनो सिनिबो अल आं सिनि नाखा बरक साबो आं बरंनो कयनाय और दिनो पाबे 99.5% रामचंद्र घाटनि कर्मचारी रगानो सुबाखा शुधु अबचिमिया रिटियार जारा थानाय आनी क्लासमेट आनी परिमाने लाइबो अनेक बंधु सिनिजाक दंमोन रिटियार खांबायका जेमन इंद्रहरि बाबू सं इंद्रहरि जमातिया जेमन विक्रम बाबू सं हाय बरर हपुं सापुं आं मा बलायो बरनो बर आं बिलाइखे मारखे सुबाखा रां फैसा हिंदी नगद नगद थाङै बरनो बुजोगनानै हिंदी बर मारखायनो सुबाखा आर कर्मचारिनि बुट माननानै बिसिंगो आंनो जतनि गोबां मानखा जतनि गोबां आंनो बिसि मानखा बेलट पेपाराव गाय आबुनि बागै आं जतनो नरकटिनि मोसों नायथखायै जोंनो फेलिटेसन बिमानि बागै नरनो ब्लेके पाइपले हामबाय आं बाति कक सानानि नाया नरक थिनांगो चिनि दफानि सामुंगो नरक हामखाय सुबादि जों जारा MLA जों कताल नरक सिनसे अनेक अभिज्ञता एक्सपिरियेन्स बिगनो डिपार्टमेन्ट नरक सामुं थाङै दंगो नरकनि सुबासु नांगौ हिंगाखाय नरक सुबासु खालायमानखा नरक सुबासु खायै नरक जोंनो लामा फुनुबो रिखाखाय गोबां मोजां डिपार्टमेन्ट दङ बति बतिखाय जों थांगाखै उसुरुबै थांगाखै चिनि दफानि बागै सामुं रक्तिखाय तुमानो सामुं रक्तांमानो मरक मरक फुनुबो रिखांखाय जों बिलाइखाय सामुं थांथंनाय ताय आं बिसि सालिया नरक जतनो गाहाम करिं दंदि नरनो जतनो नां हामजागो आसिक सावैनो आहायना साइरि गाहाम कारण पलि तीनटा ओंगै दखा साइरि गाहाम हिंसुआनो तिनि TEF बाय जे फेलिसिटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज खालायजाखा तिनि नवाय ऑडिटोरियम कल तिनिनि बोरम रिउ पान्डानि आचुफाङावक्रा TEF सेंट्रल कमिटी नि वाइस चेयरमैन तिनिनि ओ नायथतक तेतंथतक पांडव फाइमानजाकजाक सिनि टिप्रा मोथानि ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर विजय कुमार अंकल तेबो तंगो जोंबाय लीडर ऑफ opposition sini borong ganang Onimes de Burma and all respected MLAs, MDCs, TWF teoro phaimanjakjak joto kormochari haikeba sebok khlainai adong juksong norokdo jotono खाकसांमा ते हमजाक मु याफारो तिनि जोंनो अजागा फेलिसिटेशन एगो बरम रिमानि बागै आनि सिगा कक सनाय रक जतनो चाइतखा जे TEF बाहायकै चुबाखा आंबो हमनो सानाय आनि सिमना कन्स्टिट्युएन्सि नि जत TEF नो चुबामानि बागै न तिनि जों MLA गै बाचावै एसेम्बली वा कक सावै मानखा शुद्ध सिमनानि सिमिया सारा त्रिपुरानि जत TEF खालायनाय आदं जुगसंनो बेले बेलेखिनो हामबाय नंनि फान नंनि हाबजाक मुं बुबाग्रा न रिमानि बागै जोंबो नंनि फान न तिनि चिनि जे अर 13 जन MLA जों एसेम्बलियावबो नंनि फाननि बागै सगैमाबाय चिनि फान नबो जों आजागा फुनुगै दङ फाइनाय साल रग तेबो चिनि तिफ्रासा दफानि बागै जों बुसकांगो नंनि जुबाय ते सारा त्रिपुरानि जत सेबक खालायनाय आं पाइथागो अमनो कयनानि मुसुंगो जों जत इउनाइट खाय मातंनाय थानसा मातंनाय गोबांमा सामुं खालायथानि गोबांमा केबें मुं फायनो मानो हाइफानो जों पजिटिव दिगे वान सुगै जतनो जाते इगु प्रॉब्लेम केबनि थानि तातम थं आबो जों आं स्पेशली आं पर्सनली जतनो रिक्वेस्ट खालायनानि मुसुंगो फायदि जों दफानि बागै सामुं खालायनाय बागैसे तिनि कर्मचारी बदलबो TEF बुबाग्रानि दागै बुंबाय इस्लाम जागो अ जागाबो केबो खरकसा बायते खरकसा
खालाया ता उंथुं आबो जों भगवान ईश्वरनो जत जों प्रेयार खालायनाय ते फाइनाय सालो नंनि फानमानै जे जों एसेम्बलियाव थांनि सहैखा एसेम्बलियाव सिनि टेबो खरां क्राक बाय सिनि दफानो फियदनि बागै जों बोसोरनि सालो जों कक तिसानाय एसेम्बलियाव गामसुमुंसिदों जतनो Chief Honorable Chief Executive Officer Sri C.K. Jamatia তাই যত বরং গনাং MDCs তাই যত চিনি total লাইওই চংগই ফাইজাক কেরং ফাংশন if I am or asu wansumani bidhayok nagai kokborok bai tamhi sanai me wansugoi tabu oro kok sapruje phaiye glangsa pao kerong phang rok khorokchi tham kerong phang rok tai TEF ni joto borong gonang Central Committee, District Committee ni joto adom rok ang norok no joto no tini sungno Chitham kerong phang rok no yasak shokmani amon yogang belai norok no hambai Yapharma ang kisisya Chini hani je laibamo sebuk rokni je rol borni je samung aro kisisya kifiloi ufiloi nai horna musumo Tripura wo regional party assignment simi 1967-68 in CV. Afro kai Tripura Upajati Jubo Samiti, all Tripura Upajati Jubo Samiti ni loge Tripura Upajati Kormachari Samiti bo asayu. Afro ni Chimino regional party no Chuana Hingakai Sebugro. Sebugro Kri Hingakai Tripurani the regional party Tongmani Boro mi Pan Kawai Maya Awasum Motumat Narokman Ari second Jas Hanairo Kubangma Kok Sebugro Noti Shawitanka I am fishing Ani Yaprinan Shegla Tay kasa ko sa mo yung narugnan bagoy ang koyana ni musungo sini borang gunang sebu klay tong nerop no subana ni korok sada ka ang payung kanya anggo koroksas o sebu botol ni adong ni pajak norok tau wa adong mui tongku sebu botol ni sebu klay tongku Tripura hastewo about 14 lakhs of 14 lakhs total population is 31% or 32%. Tau pray tau 32 ungthani sadago. Haipono 32% sebuk je manthani ke jung tau go manlai manyako. Ang sanani naiman ke awase in the 31% je tabuk je chungde reservation man tongmani abo chini dofani bung buise oro 19 tribes tongo 19 tribes is equal to 31% or 31% se jung manai tongo dofani bung goi jung chakri manai tongo ang sanani naimani hengkai I 31% je borok tabuk sebuk tongo norok ni jotto ni daitto tongo sini hodani bagoy samung tangnani bagoy
sini dofa ni hamkrani bagoy sini dofa no chubanani bagoy jodi chubaya hangkai जों जतनो जरा सेबुक जे बर' रक सेबुक फ्लाइ दंनाय जे बर' रक सेबुक फ्लाइ दंया जों सिनि जे बारजा दंमानि जे रेसपन्सिबिलिटि दंमानि अ रेसपन्सिबिलिटि जों हाकसालै थांनाय जोंनि मुंसा दंला आबहाय गाय आबनि बागैनो जों लाइबमानि बनगौ जोंनि जे आफ्रुनि जे नेतृत्व दंमानि द्राव कुमारिया सामाचरण त्रिपुरा हरिनाथ देवबर्मा रतिमोहन जमातिया हरिनाथ देवबर्मा इनक्लुड खायाखै चाल जाओ काम होनैबा बखाय आफ्रु चाकरि खालाय दं आसुक बिनि इंकमनिया ताहिबनो बिया लंया रांनि बागै ताई रांनि जे बिया लंनाय रकनो सिनि जे कर्मचारी दंनाय रक बरक बरक न आफ्रु শার্ট পাইর হরো লং প্যান্ট ট্রাউজার পাইর হবো গামছা পাইর হরো লুঙ্গি পাইর হরো গেঞ্জি পাইর হরো তাম হইবা বরক দফানি সাম থাংনাই নেই অমতিক লাইयै কর্মচারীর থাংনাই বিশি রগব দফানি বাগৈ সামুং তাংমানি বাগৈ ন তিনিও ও জাগাও TTADC ने कैसा आमचाय बसं मानखा हाय अंकाय TTADC आमचाय नै जों संग्राम खालामनांगला खामुं जबा खालामनांगला खामुं जबा खालामनायनि बागैबो रां फैसा बुद्धि खाद्रि जत नांगौ आबो आफुनि सिबि कर्मचारीर रियै फाया आंखा खालायो थांनाय इलेक्शननि कक सानानै थांगांगाय जतन हले चुबाजागनाय आं चुबाजागखौ खोना सदरनि बरग्रक सदरनि बरग्रक तेलियामुरानि बरग्रक तेलियामुरानि बरग हंगायबा आनि ताइमनो हानकजुग मणिहाते बखारो नांगौ साइमालिया आरनि जिनि पर्यन्त चुबाचु आनिर सबैखा आमबासा आमसाइनि बरक दङनो पार्टीगतभावेबो अरनि बरक थांगै आरो चुबावैखा कर्मचारी सेबुक ख्लाइ दंनाय जे ख्लाइ आनो चुबाखा अमति ख्लाइ जत जरानी माने जत सेक्शन नि बरक नि चुबाचु बानखा अ चुबाचु बानमानि बागैनो आम्बासा 47 आम्बासावो तिप्रा मथा पार्टी कुप्लाइंखा आवनि बागै आनि बायथांनि इंगै तिप्रा मथा पार्टी नि इंगैबो तिप्रा एमप्लॉइज फेडरेशन नो आं तिनि फॉर्मली आनि ग्रेटिट्यूड ताई हामबाय नरकनां याफार जाओ आं खाख्लायो त्रिपुरानि एमप्लॉइज रक सेबुक रक तिप्रासा दफारक यग्यासा जिनि नाहार मुनो तुयै इन चबा ख्लाइतानि Tipra Employees Federation Borokni LMBay Rangbay Subai Tangnay Hinoi Hakaoino Ani Taisha Taini Samung Orono Mutaka Wilano ini je felicitation program ni achupal bono puila ambaya paru chini party ni president sar bikerang kolno ambaya paru chini
যত ইলেক্টেড বরম গনাং MLAs রগ্ন MDCs ex-MDC যিনি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বনো চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার চিফ enthusiastic অফিসার গেতে মজাং ভাই খুব enthusiasm তেই সামুং দাঙ্গো মজাং সিকে জমা দিয়ানো বাং হামবাইয়া পারো চিনি TEF ni joto tangphang rokno TWF ni borom ganang somno tayoro juda khlai makhang jingbai solia khoroksa asubjak tonga bosabo who's this person bono kebo captain rathor no kebo captain rathi no kebo captain rathar jag nei pan inman hai বসাবো what is his identity ang siman mote Captain Rathi is the national president of Democratic Party of India DPI ni national president boy tangi captain agi indigo flight chalu go boy Tripura puila indigo diklai ripainai the pilot bongka Captain Rathi. Anyway, now I will not talk about Captain Rathi. Anoro Haipru Sai Rohoro Beshi Kok Tas Hadi helicopter by Thangdi Tausha Kifil Pai. Ang Saka MLA Rok Somporke Kichu Kok Masanai. Norok Suno felicitation Manatam Borom Yapharma Somman. Ang Norodo Kulumbo Norok Ani constituency yogo ano sayawi ani uklobo hobo onek borok chubaka TEF normi অবদান দং ছিল এবং হারে নাই রগ্নি ফানি বয় কিন্তু তিনি ওর হল তুঙ্গিয়ানি কারণ আংতাইসা সানান মুজুম নরম অনেক লিডার TEF তিনি ওর মুখান মুগি আইতে করে আইতে ওর जाने माने सुनील कलोइनो आं बादो रखा बोरम गनां प्रेसिडेंट TEF बछाराबो गोबांमा TEF नि लिडार जतंनो बरबो एमप्लॉइज रंनां नाइनि मान खरकसानि मोखां जनु गय ओनली वन जदि के अंखाय उक्लगो बा माइचामा जागारो थां दं रांसि आइते I have seen only one phase second phase आं आइडेंटिफाई खालामनाय आइ প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্র থেকে 15 জন যদি রক্ত উগায় তিনি হল ব্যাগ লাই থাকা মুই নো টার্গেট রে কাম কাই বুমুং 15 জন নি তিপ্রাসা ইয়ংলা সেরকায়া মানে সরকারি নানে একমাত্র লামাঙ্কা 1 2 3 15 জন নি এই বড়রক মা ফাইনাই ও বড়রং বিসিগো ম ফাইয়াঙ্কাই ব্যাকআপ ও বড়রক নো মা তুব নাই আগিন টার্গেট দিই Tengma musangnya, MLA rokni samungno Tipra sarok tabu kebang masia tong kait. Bihik besai walai mani hordi borok pun kaisar, an bihik tinano thabra ruo nung bicar ma kaine. Ara abo MLA kamun ngai apply te. MLA ni specific binibo dai to tong kait. Ni Kheto albai thanga tuilombai I don't think that is the job of MLA village chairman tong village chairman kleine MLA ni samung tamo SDM ni kok SDM by kok nazagyang ni tonga local leader ro SDM no thang sana this can be MLA's job DM level of thangai Ramchandra ni application kalai dongka DM patarilia. This is the job of an MLA. Montri rong thani approach khaibo montri rok kok naya MLA rok logi thangmano. Montri than thangmano, secretary than thangmano. Mo MLA ni samung mano. Kitu dopha tabubo MLA no tam di chong saidaman finance minister Tripura ni
MLA রুমনো রাং রেনাই নিচে চঙ্গো আং MLA ওই সময় তো সেকেন্ড টাইম প্রত্যেক দিন কল মানো তামকে তামো বই পাইনানি রাং চুবাদি তারপরে বসাজে কাইনানি রাং চুবাদি জিবি নাইজাংনানি রাং চুবাদি প্লিজ নরক কর্মচারী রব MLA রোগ ফাইন্যান্স মিনিস্টারিয়া সরকার মাইয়াং থাকো যদিও চিনি মো MLA রোগ বুটার কমাজাংনান কিরিওই বর কিন্তু চাই নং ইয়া খাইপানো বরমি বেতননি রাংনো ফানো নরন বা জনগণ ঋণান চাইতো খংখরা জনগণ মা বুঝি নাই দে গেট অনলি 84,000 স্যালারিজ ড্রেস সুমনা নাংনাই গাড়ি পাইনান বাকি যদি লোন না হাকায় মান্থলি যদি 20,000 কে সুগায় মাত্র বিনি 60,000 তং নাই 60,000 রাংনি বিসিংহ ডেইলি যদি 1,000 গ্লাই 20 দিন ঠক দাই পা খকানকে 20,000 কমাগো নাই 40,000 ফাইনাই বুসা মাংনাই দং নাই যদি কোয়ার্টার মায়াখায় 12 তঙ্গি মা চলে নাই প্লিজ থিঙ্ক অ্যাবাউট দি MLA অলসো MLA মানেই রাং ভাঙিয়াই আবো जों অনেক সময় সানা মুচুনি হাইতে MLA আবো সাইনি আবলে বরং না আন্ত রাংখরে আংনার ভাইকে চুবানানি বুকুগো চিনব কক ফাইয়া জনগণ বুঝি মানি বিসিংতিছে মনো হাফ ফিলিংস মাতু বুনাই হুজ এন MLA কোনো ভিলেজ চেয়ারম্যান থানে বরক থাংলিয়া কোনো MDC থানি থাংলিয়া তাক সানাই কোনো EM থানি থাংলিয়া তামো যিনি MLA যত না MLA আরে বরক MLA নি অপরাধ জানা হইতে মো MLA নি তামো তাম খাই নাই বিধানসভাতে কোয়েশ্চন শুননাই না DM বাইদা মালাই নাই না বুইনি বসাকাই মানি রাংসিমি থুমুই দংসনাই ব্যবস্থা দেয় তবে MLA রুমনি মো বিরম্বনা কাইসা বদল ন কাতেরি মানো আবুংখা TEF নর রাং থুমুই পার্টিনি ফান গোবাং খাইরিদি পার্টিনি বিসিংতিনা আবো নাইজাংনা নতু হাজিং তিনি MLA মানব দেববর্মা সাও বো কক বাই নরন হামবাইরিনাই আনসিয়া নরন একটা কক বাই ন হামবাইরি মানো রাং থুমমানি কক বাই নর রাংমা থুমনাই আর ও দিয়ালক লাই দংনাই বরং মারবে जों MLA नि जों मासो 10,000 इमान बुबाग्राबो जोंनो साका 10% of your salary माने 84,000 টাকানি 10% माने 8,400 টাকা पार्टी जों मारे नाय अब तांसा साजया तो तेवो सैलरी कमी फाइनाय प्लीज MLA रखनो रां फांगनि ता संजादी किंतु MLA नो थाना लगिरि मानु SDM नि थानी लगिरि मानु DM ni thani logini mano nini elakani samung jayano বিধানসভা তিসাওই মন্ত্রী ন বাধ্য খাইমানো samung tangnani aro se MLA rongtlangni nor gaite to village chairman hai কোন জায়গা সানাই খুন খাই ফাইজাক আসামি রম তুমানছে কোন MLA সঙ্গাই যে সাকেবান তু ফিয়ক মার নাই বনাইতে ভাইকে প্রজেক্ট সাকেবান ফিয়ক নাই ভাই দেশ আইন কানুন বদং লাই So, all cognable जों मा पिर लाइनाय जे MLA नि लिमिटेशन दङो आरते गायसानखा लीडर ऑफ ऑपोजिशन आबुनति गोबांमा बरक साउ LUP तामो आं कয়েকদিন খুব নাইখাই लीडर ऑफ ऑपोजिशन মানে অপোজিশন নি যে MLA লোকনি খরকসা লিডার তো বন লিডার অফ অপোজিশন মই একটা পোস্ট চাই যেমন ক্যাবিনেট মিনিস্টার একটা পোস্ট বা স্পিকার একটা পোস্ট গভর্নমেন্ট চিফ হুইপ একটা পোস্ট লিডার অফ অপোজিশন বক কাইসা পোস্ট আর মো পোস্ট স্টেট নি ক্যাবিনেট মিনিস্টার নি সেম র‍্যাঙ্ক আই আওন বাগে মন্ত্রী নি ডাবল এসকর্ট LUP নিব ডাবল এসকর্ট মন্ত্রী নি বরাবর কোয়ার্টার বনমার নাই আগে আনি ADC ও তংপুরু খরকসা PS তাবগানি খরকতাম PS গাই আগে ADC তংপুরু দুইজন PS ও তাবু চারজন রাখা তাঙ্গে মন্ত্রী রব তিনজন PS মানো চারজন PS ও মানো লিডার অফ অপোজিশন এন MLA ফেরলাই যাক নাকি ডক্টর মানিক সাহানো সানাই দেবা যে MLA ডক্টর মানিক সাহানি
you have to address him as Chief Minister Dr. Manik Shah. Omorot turut borok no mas hamanje borok prosno kaya lupi tamu bas lupi ini abo LUPC ke airo ko sable tangi LUPC lupi oni mes dabo mas sigi airo musuk nata hite borok seng ma buji nai arte kaisa kokoro tongo jodi chen chini limitation no buji lai ha kam khlai toke tabuk nai tamno oro onek borok hambairi laika মনে লাইকা ইয়া ফাতাম লাইকা সবচেয়ে হাম্বা ইয়াফারনা উচিত টাকার জলা বিধানসভা কেন্দ্রন বড় টাকার জলান মাংন খরগনি MLA মাংখা বড় খেতে নিনি বিশ্বজিৎ কলে আরো নিন টাকার জলানি আর সুবুদ দেববর্মাও টাকার জলানি একইভাবে নিনি সিমনা বিধানসভা কেন্দ্র হব রঞ্জিত দেববর্মা ভাই বিশ্বকেতু দেববর্মা Kepal kahamba takar jola bai chimna seblai ha Borom no khibi kebo kepal kaham totong ba actual double engine MLA kai chimna bai takar jolan borom nai double engine MLA bo এবং এলাকা যথেষ্ট উন্নতি নাই যথেষ্ট প্রশ্ন কাইনি চিনি যত MLA রগ্ন টিআর দং হাইতে কর্মচারী রংথানে আং কাইসাতেই কাইসা কমুং তং নাই আমচাইনি যত সব সমস্যা বিধানসভা তিসানান মতো আ প্রশ্ন রগ্নরক জানি জানি MLA নি থানি এবা MLA করি জাগানি বরগ্রক টিপ্রা মথানি MLA রংথানি ইয়াফারি যাই जों তিসানাই এবং বিধানসভাও जों সরকারনো চাপ সৃষ্টি খাইনি গোবাং কক আং সালি আশা গায়ো তিনিনি পরে MLA তামো বড় রাং ভাঙিয়া MLA no এলাকানি সামুং তাংরেনান বাগিসে যত চাইতক বায়ানে আছে কক সাউই যত ন তৈসা পাইপলাই হামবাইয়া পরে আন কবরন থাকছিনে TEF and Tipra Motha Nongli describing your mindset through your face. You should not make your face long, you should make round. What is the difference of long face and round face? See the see jeng si blena makang keting ong klai mamunu yo tong tok jago makang klok ong klai jolly money. But we should conceal about our wrong part of our mindset. Tini, I cannot repeat all the names again, or all public representative ong yapun government employees ro naroni contribution ang saimano chung kunodin tini ang 56 years the Ancholic party klai payo whatever I have from the collection is there from the public chung pasorang by Delhi thangai payo. Can you believe it? In 74 or 75 we went to Delhi with 500 rupees, not today's 500, but in those days 500. 125 by Dakota from Agartala to Kolkata. We have one pilot, captain here. He will be presuming, yeah, 500 or nothing today. But we spend 125 from here to Kolkata, Dum-Dum. From Dum-Dum to, we take rickshaw 25 rupees to Howrah. From Howrah, we board Kalka Mail to Delhi, 70 rupees only. Calcutta to Delhi, 70 rupees. Up down 140. And we'll go to Birla or Kalibari, where we have to pay only 8 anna, Asto anna, 8, what do we call it? 50 paisas for lodging, 1 rupee for single food. So we spend 3 rupees for meal, we spend 1 rupee for night hold. So with 500 rupees you return to Agartala, I find in my pocket 25 rupees more. Oh, the life we spend, when we plunge our body through window of railway, the Kalka Mail, it has got no proper window, no door, no compartment. Free, joto kaimano. Katoi tai jaga korikha, tailem to chung rom romoi, kuli rong chung charana ribo. Charana bai chung krak le ma tong le nang le, chung no bokrok ta hai, tailem to chung no re ribo. Abo to chung life
Semacharan Babu, Chung Kanoi, Tai Dra Babu, Chung Sok Moi Loge Tango, Tai Chini Loge Ranganang Botongo, Apuro Roti Babu, Bonek Pore Payo Master Babu, the Prinar Babu, the lifelong private school master, Bronke ranks by Rangatonga, Chung Bakariba, Kisau Kalabaran Hai Nayo. Haipuno, we enjoy life because we know our position. We know we cannot spend, we have very limitation. Therefore, we understand our life, our setup, so we spend accordingly. Tabong na raw tomo, kung sariro. We are proud because it's not that you are rich, but you have very open heart and mind, and you are attracted to our main demand of Tipra land. We had two rounds of talk with central government, and we feel that they are cheating us 2 times already, we know it, but we will have to do something so that they don't dare to cheat us anymore. The technical part we are considering now. Your influence in the public life will be necessary just to confront the central government agency that they don't dare to cheat us. Chung no tatal sawo chung no hai sawo Maharashtra bo baka khub kostong jago bo saka ang onoson se khlai nai. I will launch hunger strike in Delhi. So they were frightened. They came and they called us, we talked again, and they promised in 10 days. Tini talsa laite tunga 10 days berawani pagai ong yakho. Aborobo chung sinai nang nai. This is because I am president, inefficiently president of Tipra Motha party. Boni bagai chini future in the due course of movement. Chung tamoklai nani. Aborobo chini bakau tongo. Aborong ito in merautai bo chini background of fan marinai nang nai. Ani appeal as a president of the party, and my appeal to all the newly elected MLAs, you must preserve your pledge for your people. Narao jadi broken heart ongai thanglai po, it can never erect. You cannot erect yourself, neither you can be abating the erection of your own people. Tini poni bagai, I thank administration of ADC also. And we believe, I used to hear many things from many people that our representatives are sometimes broken-hearted. Sometimes they don't know what to do. But I believe from today's platform, we should go ahead to learn something new so that we can become good help to our own people. Because we fight not for our own end, we fight for our existence, to attain constitutional provisions so that it is a mandatory whatsoever they give us. But so far we are unable to explain this village council also. They make village committee like Chadokan committee, Reksawala committee, Endelman committee. So this committee is put up in the High Court. High Court given verdict in our favor, but state government feel it is a committee only. Committee, though it is not so important, but Hemanta Biswa Sharma also confessed and agreed, not committee, it is council. District council must have village council in the village level, but our people mistook it. Along with the people, those who are dragging us, they habituated us, they make us to habituate village committee. Committee though, Reksawala committee, Dokan committee, many committee may be there. So it is not a council, but practically under 6th schedule, it is village council. So we have to learn it more and more, and we have to habituate to practice and learn constitution.